E whapitola mātou au nanga I so se tu ai ngani fu whapi e au fiai le plastic ma le metal dentures, ta Lia Wins Quotes ma le Afterpay e le aise tutongi o whaatal noanga. Wala au mai loa le o dentures I o tahu, o iwa, lua lima iwa, whaafatas tasi. Papato toi le o iwa, lua fitu fitu, lua lua tol tol, po pēmioa I le o iwa, lima lua fitu, fitu lima lima lima. Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mo, Samoa I manuia le nei aso. There's plenty of fish in the sea. There's plenty of trees in the wood. There are also plenty of birds flying in the sky. There are also pretty girls, but the only one I love, and that's the one I love and adore, is the girl from Samoa. Tele a ole sami, telefoni la au ole wau, tele manu fele lei ile lagi, tele teine a pakasi, ai sili ai oe la fele, ole la du Samoa, mate mai la tukua, bete no ale moa.
na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. lele ie o o alanga atu ia te oe. Ma o ai o yatu i le li i. Se ale o ngā lo toto i lo uaru ifo le tunga mau. E vivi i ele ia te oe. Pena te wha alea tu ea loufa maoni. Lele ie. Ie e whaafonga mai. Malofa mai ia te au. Lele ie. Ie whai oe. Ma ofiso swani. Le te mama manai. Wa mātua lausu ma le loto fia ma le whaafetai. Le nei lava tai au sengi. Se i o mātua pese ma whaaleo o le loto ua tumu i le fia ma le oli i au whaamonianga le nei tai au. O mātua le whale ma le loto fia i o loto alo mātua tua. Se i o mātua a matale aso fau. Le pese ina o lava vi inga ma alangaina lo manu malo. Matu wifua i uluma nei tahe au, matu whape atu e pa ia. E pa ia lava oe le atua o au. Le ai lava se e tusa ma oe. O oe lava o le atua ma malu, o le atua ma mana. O le atua e pa ia, sili ese ma le matautia. Pule au oe. I mea umalava o mea umafoina e whaia. Na whaia lava ina ia vivi i ate. Oe olo whapena ora mātu whaia. I lea tahe au ma lea tahe au o le aso ma le aso. Mātu te watu i taulanga o vi inga i ate. Oe. Mātu whaane ne e mwha manu ina lo suafa siri ese. Nei tahe au o wa telefo i tale manu ai titi mala. O le tua oe soi fua ma le vavau e o le wha vavau. O le atua oe, la ele vi ingo le malu o le atua oe pulupulu le mātangu fie. Whaafte tele lava tamai lau mea lofa, o le ola fau mātu mōra nei tae hao, whaafte ilo lofa, lele fo iwa, mo mori matai mai, i le fo launga le atinu o le nei tae hao sengi. A lele o malei fo mai tapa au maa inga, wa le whae fo i whangunga le lei o au auna. Mātu fo le neo whiala mai mara fia. O le ala leo le mātu pese whaafitai. O na wai whaapapolnea so fōru lātu sui fuama le mātu ni yola. Mātu au li ain. I ale neas wharai leo losu fitu i aia so Februari. O le mātu fō launga nei fō i tau sanga. Mātu malanga neas so fōlo mātu o tua. Mātu tu inati o au whaamormole. Si e tau tai mai. I le mātu fō launga o whai nei. Manu e whai wala whengai mana tino. I le whai unga nei vai aso o mātu o lia. Ia, alo whangi fo ina ia mātu whanau ia lantu wa o onga le smun muri o onga nei mātu whanau.
nei va yaso se I malu tia ma le loina la tong le paolo o wa au ya sa ili poto ya la ya onga lo fo tama fa mari e fai volo fe ngai pea ya malim tama ta fa ya onga o ina na ma tu fa nau manu ya la tu pele sa mo e ni so tu malo o le a fe ngai ma fa nga paloto ne yaso o lava e te tofi te ta ilo ma tu tua a wa sa mo ata hao manu ya fa nga fit feelinga ni so tu malo le a fa la tu by elections ne yaso manu ya foi la tu pele yona te tai mana ya ma tu ngata uma na ya ma tu ai ngare ngata sa mo fa pena so se vai ngora nei ke lope lo lalam papa ai fa maria fo ne tu ni silo lo ma tu no fo mama wai o le na fo te talo mo atu uma o le nei lalo langi ele fa nga lo talo a wa te tonu o faiva lava tapo ia e manuia le ala le ma tu te mana tu ai pea le tu imal mo le panga o te talo mal tapo inga le ma tu matua tu asen sino le tu imalu ma o malaura nei aso te tolu ina la tu le mafana fana o au fa fo sia pela la tu si fu la le tino si le lava le nganga o me o malava la formatu feira ne so fo e mailo matu tua matu feira lava ina ia fo ia tu lava vi inga ia te oi ai tu mau e pea ia na matu fa te va tama ala fa mai ma te time ele fo longa male ngaluenga mare tau tua reda sa mora ni aso atoa ua matu wole matu val au i nei me malava e ala swafa marmalo Yesu ki riso lo matu wadi marmatu fa aula amen. Oh yeah.
Via tuia e lo tato nei tama o le vi ingo le tua langina e le awhai pese le karesia whaaparutonga Yesu I Samoa mai le whianga o pia. Le tau tua mōre wele Samoa Sfaliba I watoru a mō tato nu le tulai ono. In this update, A View, Air New Zealand's fallen victim to a perfect storm of financial strains, not all within its control. The airline confirmed a first-half loss before taxation of $59 million. It's pointed to ongoing fleet constraints, a slower recovery in domestic demand and persistently high aviation system inflation. Aviation Industry Association Chief Executive Simon Wallace says having more aircraft back online by the end of this year and the airline's strategic reset will help. Air New Zealand's been through these challenging times before, and actually these challenging times are happening for all the operators. Artificial intelligence is reinventing the job market. SEEK's report finds requests for AI-related skills and job ads has tripled since 2019, making up 2.6% of the market. It notes demand is spreading beyond the tech sector and into marketing, legal, consulting and management roles. People with blind or low vision are facing huge disparities across many facets of society. Blind Low Vision's new report reveals people with visual impairments experience higher rates of hospitalisations, lower incomes and a greater reliance on emergency housing. Policy and advocacy researcher Kane Richardson says just over a quarter of those with severe visual impairments are employed. Vocation is foundation to how we access the rest of society. If we don't have a job and we won't have an income, we won't be able to afford education, we won't be able to afford healthcare. The Ministry of Education's defending an almost $1 million spend on a Treaty of Waitangi course. The agency spent more than $500,000 on the voluntary courses over 3 years from 2022 to 24. Adding up the hours of staff time, the spend reaches around $987,000. The Taxpayers Union calls it an unjustifiable cost that may be better spent on frontline education. That's news. In sport, the Tall Blacks have earned a first win in the second window of basketball's World Cup qualifiers, beating the Philippines 69-66 in Manila. Sam Menenga sank 10 points and secured 14 rebounds. New Zealand head to Guam for their next match on Sunday. A second rugby retirement for Black Fern, Portia Woodman-Whitcliffe, after New Zealand's third at last year's World Cup. I've definitely finished. I'm finished with the black jersey. I'm ready to have babies and experience the next part of my journey. A 9-wicket win by South Africa over the West Indies at cricket's T20 World Cup overnight in Ahmedabad. They chased 177 with 23 balls to spare to guarantee a semi-final spot with a match to play. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso. Momone tai ono o wha talofa ma wha wheloai, wha turima fo'i le watele lava, ma le wha aloalo sa mola watero pele. E le po ia marama malo lau wha whongangara nei tai housing sing, ma lo lava sui fuga maruia, wha ma lo fo'i. Le tunu o wholau, o le wha talofa ia te oils wha marama lo no tātu wha auro Yusu ki riso le o tātu maua i le ola. Maua tu si fuga marama to malo si. Maua i mara nei fo'i, whisila wha inga, i manua le o mala nei fo'i tai au fau. Ja, manatu fa talo fa nei tai fo fa to low pa ele popo ma malu sa wo sa bo me mo tele se e pa e mo goiti. Fa to low fo ila fa ngal wenga le tua. Au ona tofi ala tado matai le langi o lo fa le malu so se vai au ke lane msila. E ma se tafa nei ke lope ona le tua mo na fina. Alo mo ele alo atu mo sa ninga. Ole fa u nei fo ya so fa talo fa tado ke lane nei tai hau. Fa fo mai fa tu matosi sa wa mo tai malo se no mo fa na. Mo tado ma futa. Ele po kala me malo le tai ro sa mo talofa lava. Tatu ave fa tasi vi inga o tatu tu nei tai hau. O tele lona lofa o fa popole nei yaso tu se fo marmato malosi. O le aso o fa ele tu tatu ti ori matatu fie. Yai. O lo fa mal tatu matai, tu tai tatu fo longa nei fo yaso. Ya matatu fo le la o lona lofa tatu ye nei as fo railing. O lua se fulu marfitu e yaso February o tatu fo longa. O le lua fe lua se fulu male ono. Smaila fa fonga por kala me malo tai hau. Ala radio sa mas lima eva to lo mo le fa ngana manan ta shaba no. Insini on tatu Facebook mari YouTube or sa mo. Share out si pa te mari fa pista el jolo sio mato ona nei tawai meni.
tuai na se pa ele tu la e se furu e le tai nei malo se fo maria le tai fo ona mana Fatalo fats foi malo le lange malo sunga la ho survive ele le ne ya so happy Friday. Ah, fatalo fats foi sa mo la tino pele malo so ifo. malo se lo la e ya nga Se lo mimika ya. se lo ma salo Anaya, loyalty. Yes, yeah. Say no more. Lima mala avale o te aile tu lai ono. Ya, le fai unga nei vai aso. Usi mai la mai mo mala fa fonga o le lutau. Mo le aso. Lui tau mō le aso. Tupu whaapau ma le atua pule ao ao. Foreign kings and God's sovereignty. Tāni elu, ma tā upo e 5, a olona foi upo e 2, fulu ma le 4, ma le 2, fulu ma le 5. E iai ona tuuina mai e ia o le 5. Ona tusia ai lea o le nei tusi. O le nei le tusi na tusia. Mene, te kele uperesa. Tupu whaapau ma lea tua pule ao ao. Foreign kings and God's sovereignty. O pele saura le tupu o Papelonia. Tasi foi le nei tupu whaapau. Longo a o natala i le tusi pa ia. E mafua, ona o le malosi whaafita o loo ia umia. E pei ua ia pū lea ai le lalolangi. I ona taimi. Ua tofo e pele sara le tupu o Papelonia. Le pule ao a le atua. Na whaia e pele sara se ainga wha le malo. Ma ia whaatonu inai. E awina mai ipu o le malu o Yerusalema. Na au maia e nepuka nesa le tupu. E inu ai a lato waina. O se whaailonga. O le whaalumaina o le atua o Israelu, i luma o nuu whaapau o le lalolangi. Whai maita la Danielu, a wina mai e le atua le lofi 5 ola, ma tu sia upu i le pā o le fali. Sa whaia ai le nei tau mawhatanga wha le malo. O upu nei, mene, te kele uperesa. O le winga o le upu mene, ua whaitau lia e le atua lou malo. Te kele, ua fuatia oe le atua i le fua whaatautau. Uperesa, ua vae lua ina e le atua lau whai ngā malo, i a me tai ma peresia. O le pō a lena, na ai le ola o pelesara, le tupu whaapau, na tofo i le pule ao a le atua. Samo ai, o le pule ao a le atua, na whaia ai le langi, ma le lalolangi. Aua e te tofo,
i le pule ao a le atua. Aua e te whaamāua lunga i le pule ao a le atua. Aua foi e te nee ma e mita. I le pule, i le mālosi, o le mamalu, ua ia te oi. Samo ai, ia e maua le loto maua lalo. Ma e talia ina le pule ao a le atua. Ai aua e te tofo, i lona suafa, ma lana pule ao. I le neifo yaso. Ai ape a se i e tali tonu tasia. Ma e aluifo i se loto maua lalo. Ma e talia ina. E pule ao le atua i mea na ia faia. O le pule, malosi, mamalu, poto, tamao ainga. O mea ia a le atua. E pule ao le atua. E ao fia ai ma lou so i fua. Ma loo nei fo i ola. Tātou te talo. Le atua ai. Aoa o maia i mātou. Ia mātou la ngona ina le loto maua lalo. Mātou te talia i nai. E pule ao la ua fio i mea na e whaia. Tātou ia mala ua fio i a mātou fe au mga luenga o le nei aso. E tonu malelei ai mea umma. Lou lava suafa Yesu lo mātou alii, ma lo mātou whaaola. Ua mātou te tālo atua i nei. Amene. Lo uali ie o te mapuai. Lo nei vai i mea e tinga ai. Uana oe e whamalo si mai. Puanga ilo unei ola ia e pa i mai e toa file muai olo tonei ua whaingata whaamanga tau fi mau lo uola I oa au e songa e muai uana oe e whaamalo si mai ao mai o Papuanga ilo unei
Lo uali ia mangalo ai Fea lo fani ai Ilo fa atasi mai Uana oi E fa amalo si mai Whatalai lo wale e o te mapu ai. Pese whamai ai le tātou proklame lo i tau mo le aso. O le tau runga i fwoi nā o le proklame o le nei fwoi i yaso e mo moli le whafte tele. So o le whawhingainga, Reverend Eti Sonengafa, malo whafte tele, whaftai mo le tau tua ma le unanga. Ia, lo i tau wina fwoi le atunuu, lātu sui fua, ia mo le mātou wala, a matai, ia le aso ma le aso le nei fwoi i yaso. Sfufitu o tele tulai ono. O lo e whafonga le proklame malo le tahi arwina sa mo. Sfuli mai matolu a mo. Au nau te o whalalonga le Arrow Memorials. Whapena fo le Taniga Cars. Nai minute. O ngam kwa i whamasau lole o kako musiko le tahi au. Whawhifia oilas whareile. Ia, ma whamarasi au fo le atinu u le alau su tiutu mangar wenga o le whaiunga le nevaso tātu iai. Taulunga nevaso le tātu proklame areto o le ola. Te pena mai le sunga ya Pastor Lafa le kopa. Te kuata le fitu i le tahi au nei. Mana ia pia whaavano mai su taimi o ne emisia. Tātu malua le tahi au wha le ngangara nā. Today in history, tara vai pori mena tupu le rusu fitu February, ele telo to sanga ba mai taina fitu ele tau nei, male fa ponga telephone ngal per tani pe tala fitu. Por kala mena po fa le ka alas frail. Ai se mo taru se si po manu la wala nei tai au. Te whatala whātu aweta a Valley Grandview Road i le vaenga lea on Hill Road o lea sa iei le whaalawelewe tau ta a Valley le ima mao atu lava but o le nā olo o iei i a traffic controllers i le taimile nei lunga o lea le tele mo tātou. So if you're travelling from Manurewa anga i atu Hill Road e te anga i atu lunga o tātou state highways ia o le vaenga nā o lea le tele o nai whaisi slow down pēr ma le 5 minute delay o whainga malanga le taimile nei ia ono o le whaalawelewe tau ta a Valley. Lunga o isi o vaenga o tātou a wala o lea mai tau atu ia o le nā lava e flow le lei ma clear e le o iei nisi whaalawelawe na pau lava le nā o whaalawe lunga la tele taimile nei so lunga le mai a tātou motorways ia mai isi o tātou a wala uma manuia nei tai au afta a Vale full vale minui te te aile tulai ono. Te alofa Samoa o Mr. Cowboy le nei whaafafonga ma mai mo mai pēr i le Radio Samoa. Yeehaw! Yeehaw! O le vainga amata le talo le tau nei fo i tai au fau. Tama kima kaurau au kilani no whanga leo whaasala launga ale Radio Samoa. Se fuman fitola i le malu le ea. Nei vanga le tai au o lo pong sape fafo. I le baba yatu mai le potu whaasala lau Radio Samoa i maru kau nei. Ai whamela mai tau o le so. O le whaasolo ina langi le leile tau. E le teime awa o ai. Manisho vaenga au kilani pa uai nai wanga mama. Ale amatele lavan langi le leile tau. Mo tato ne nea so atoa los fulono. E ma whaiona o iei le bela le efa mawina mo au kilani. E le ne yaso sfulono i lona mawalalo a tatu o lia tae au o le toi aso lea. O le masina lona lua o tara fulongo ne tau sanga le whasona na langi le leile tau. I le tela vahengo au kilani rosu wha. Maurunga nai o le bela wha mawina mo au kilani. Aso a tae au. Ya, o le aso mo mua na masina lona tolu pe au lia lo tu si fomona mato malosi le sala langi le leile tau. Whasona na awa o jimo ni se vahengo au kilani le aso ngafua, ma le aso lua. Langi le leile aso lulu ma le aso tofi. O le vai aso o luma nai. O
fa maunga ia la vai tau leo o tala ia te oe i le nei fo i tai a fo a male fo mai ale nei tai au e sila ko o suru le la vi ia le atua a pa urki mu le vaenga lo ela lai ala langa fifia la au wa nga fo ki mu ia la ia malo lo ela ka polo o lo malai ka polo ia a o tulanga na ia so la fai mo jarba ai tulanga ele tau jelo si vaenga no sila ma pena fo tau sa mo le se vaenga ke lo pe afanga solo le tau le sa mo nei fo i tai a fo Luas fulmana a follow channel July on kolisia le fifi ma loa ma mo fasili a fa o hao tala ina fa fifi ngora nei foi tai hao la tunu nga ju te manga ngora nei tai hao fo ma lo le usu ea le a se mele o ma ma ria fa nei so pe se le mo o su fifi a ora to mo
Whawhewhia ngol tai au, Radio Samoa Sfulima Vitola Mole, wa luas Sfulima la wate ane le tula e ono, ia, ole avano foi, ngapan mana se i ta whatalofa i paanga al tara pukalame, ia le ua whatalofa whawhilo i male nei tai au. Palo ale ala po, so la wa skari, so le mele ponge, ma oka e ka fefe. Ma sara po e walafka hake, ale wha i mele pone pea. Christina tano vasa malako umakaro whae. Malo whawhitai, ia mane mano le tunu, so se whaenga au kilani, whaenga se ese o New Zealand, so se tafar ke lope lo tara mafuta nei tai au, malo. Ia mai le uka wuru, warka ko mai aso. Malo whawhitai, le malanga whaatasi mai male tara pukalame. Ia nei fwoi vaso atoa, o nei ingal mana o whainga palota laiti, ai tu malo e lua. Samoa, sa whatatasi ma vaisingano lua. Staimion tati tilo lea o lea ua whamatu mai ia whale palota whaongaina ia mo whainga palota i tu malo i e lua. E iei vaenga ese ai ia mafuanga ua whai iei by elections ia po o palota laiti. Ai tu malo i e lua. Ole wawa iei le purkalame nei tai au ai mo lea tunu whawhong mai Samoa. Awari ngalolo o whaiona e mai mo lunga Facebook mari YouTube rodi Samoa. Ai olo whaiona e whaafonga i lunga le FM 106.1. A vaenga mana, so ole ili tāra pakalame a matatu le lua lau auli. Ole tolu le ili wha moe tapuni o mai i a whale palota. Mo tu malo i e lua. Ia ona a matalo fo i lea ona tuina mai e tātu results mai Samoa. Ia la tam whaifoli le Radio Samoa. Ia abatu mo le silfio na tunu ia maenga ia so ala follow tele ia mtaro papa i statement mo mai mo nei tai au ia o lo titi lo atu mau nei vanga na mo tapo kalame fa mai le pulisili o le ale New Zealand e vaenga o fa fifi nai al time nei male titi lo mo le lumanai ua pe foringa mai o suru de la ile tala le vai fal tu pe ia mole mon company ya wala ngol tele yo ba nga sa fale tono company tal mal le mai ka ko viki le ni vale le feo ai wa ave pakas o isi va nga lolang ya wala mang ko per company so le ala mal na tai me mal tai me nei sa nga lua i mfa yo nga ko recover mal tele va nga ya le titi lot ya le tino le pulisili ole au ki la ko mo nai vai nga fo yo suru le la mo lumana ya ole sa no ngal na le si o le sunga ya Nikki Ravish Naka ilana whaalawilo fo ile lunga fo yo ala leo e me se fo yo whaatatanoanga fo ile tupena fo ile Lucy po le loss ale New Zealand na wala la tau ile afa mo mo tau sanga se vai atu pe ama 5 suliva milioni tala e pela ona sa no lo sunga tavai o le o to e mai tau fo ile nei vai tau tau sanga leo ka maka ko e so longa le ai tele lava ni mafua anga fo ile na la ia mana to e fo le taimi sa faitio inai wa ova kelele mawalulunga o le tau tau pa se fo ia le New Zealand o ai domestic flights ia pe o nisina lena tele ai faiti onga fo but ilana ia famtalanga o le tele o nisio vaenga na lai ona fale tonu fo malai ona tele le tau ngata malai ona tele le Lucy ia o le New Zealand ile taimi pe ona ia ia o kai minga sa fale tonu ia le tele ona o global fo ia le esenga o taimi itala o le tau o nisio taimi kele la to fe malanga inga ia na cancel pe le fo ona sila fia le malo la tunu o nisio vaenga o fale tonu ile afio valele ia o vaenga nai mawhai ai ona toi tolo inisio whainga malanga toi whaalele ia mankoa la whaalele la whir whaalele ia ele limas fuka la whaalele ai e kele inga whaale tau ngata o leisio vaenga o kaunga kafo i o le sua ula tau ia o fuel consumptions o nisi na vaenga currency pressures e pei lava fo i ona iai tātou ia ai mai se la fo i le tilo fo i le tau ngata lava high inflation pe o leisi lava vaenga le na o le na whaalau ilo mai o i tūna na lai ona tele si whaale tonu pa o le vava ai atua nga iluma ia o lau kilo la la tau pe o i le ai la leo amakan koe le ia karusia ai wa umang whaale le ia nisio vaalele ia ma tele fo inisio la tau vaalele e ma whai ona fe malanga ia tonu o le leile na o le ua to e tilo ia la tau taimile nei ia wa te lo le taltununga na le pulisili o le New Zealand o le taimi mo nei pe afua tu le ona tausanga ua mamai o le ua ia inisia na to ba le fo
Ia mo ko e felele umala ko ba lele le sa le fai ona fa ngai na mai te mo ko viki so ka si ia walanga o lana le tiltilo ile taimi nei e la wa vai fo lele tu sa o le e positive lona ma fo fa stai me o lo mole ale le tu pe ma wale e New Zealand ia ma ngai ele le kele mole positive mind tiltilo mo lo manai ia se ka ko va vai nge ke fo se ka la ngai mbale ma ka la kaya ke fa pe o le ni pase se o i vale le so no ka la ngo foi vale le New Zealand ku so le eringa o le New Zealand le fa ngi malanga i sa mo le kai mi kausa uma e awa afu atu so le e ma ko ai leise flight e amba mai mo le ia o tatu tangata e ma ko foi li pokia mai sa mo le o le kausa e selen ke aku ngai le ke le ka malanga i tono le atu e ai champing e New Zealand wanga la ko wale nga e di o kwai mai ungi wale la pero ele quantas karsi e ia ba wai mai pases ka ngo fi mo ka ko ia se ka ko fa kri e po la mo la o ia mana ia tala no ai mene o company vale ele ka ngo fi so ele ka ngo fi ia ai ma se fo le na ma ne va ya so le o si ile departure tax aka ko samo o ia we ka fe ia le lope ke fo sa lo lau tike le se kai mi o fa po se si ile fo mai le samo vale o ke ale la ku ngi la ko ia se ka ko va ia ia le o le sa ve ma palmia New Zealand a dai ma Jacinda Ardern o lo te va atu na ma wo ni so report mai Australia ala wa makang so so na ma tai o fa mo ko ma so la ko ai ngai Australia te lo le batelen na fa foia ia dai Jacinda Ardern ia ma telefo yo baenga ngalu ai ele United Nations mai si baenga o ma ia le fo nga mai o le la fa mo ku o ele baenga le o Australia a tonu fo ya o fe kakala fo langa va ia ngi fo isi ken isi lo matua la o i le isi baenga fo le pengi sa ili nga fale ia le fo la wala ai ona ia fo la ia tato fa mtalanga i lungo pengi fa ilangi ia o la o ia manatu pe ia o le wanga i o le au mau ia Australia first ia lava fo ia tu langa fo ia tilo ia nisi o masa salonga ko ngua makwa leia tipol nga luenga ko ngua makwa leia se job offer le wa ia le taimi le nei ia o le sila na o nisi fo ia va o masa salonga fo ia tangata ava pe ia ai wa le lavasi esi teino o le vaenga fo lava le tau ta alonga lava politiki le lo ta alo ia wa man tola taimi le nei o man kamingi o lai makwa fe ka lava isi ile fainga malo le fo ina ta ia fo ia ele sunga ia Jacinda ile la fo i vai tau e pei o tele lava fo ina fuli ia i manato isi o ina le na la na tele le fale tonu pat ele lo isi wa ele isi o ka kunga ia ele fo isi o tata we o sona malama pat o me o masalo salonga na talo lava fo ila ona resign mai ia Jacinda Ardern mai ile tau sanga lua tolu ia e pei ele i fa apelanga resign yo ngalo ilo le ka fau nga resign ia o nga avele o ia ma trustee o le Earth Shots Prize ia fa pena foila o le foisa yela na fainga pa anga sanga lue i le Harvard University ia o le foisa yela tu si faitau o le foina mafai na publish a different kind of power ia elenga ta fo ile tu sila na mo tanga matua ia o le na ye male tu si mo tamaiti mom's busy work ia o le fo mai o le o ile tu si mo ila tau tu pulanga tala vo o le ama fai fo ia na fa ala ilo lumana so o la lava o lo ngalue masaili ia ai pe o le tulanga na ia pe falling o ala anga ia tu ia mafakukuanga o Australia o mamai atu i pitonu o sinile e tau sa ili se maota Dame Jacinda Ardern mo siona tu wainga i o pitonu wa e sele maha ia ka ungo fio fan e kirikilo anga le family o yeah, why not o le siva anga lo titulo tu o le town of Gerringong ia ke lo banga lai o i Australia malmala mai fo i vaeng o tauna fale ia wa me manga fa mo la fa kakala ia o piko uma ka wala ko fale al pitonu la le tau sa ile se mo to Dame Jacinda Ardern ma so la to ai
Ia o kaunga whale lai whakau se mea ngā ele kōru, whā, 5 milionga. Yeah. Kai kaunga o fia fo ingi whale. Ioi. Patalo fa pasile nei tai au o te mawai atu I ele whala vele na tupu I Jervois Road I Ponsonby. Al pola talante le whale a uli po le fia na nafi. Karusia ele o se avpasi tātou Samoa. Ale e whiololoa fo ia I al tūngā. O le fo ia la versa a tupu mai le au le nafi. E toa fo ile toa fani sina na manu nu ai toa lua langa matua manu nu fo ia manu anga tinga ia o le so lua e mangu o miki ia o le la fa fitai o na o la fo ina a wina tula to ile fale mai au kilani ia fa ia tong fitinga ai te o ai fa silo ma fo fau ai sa fo o fe ko ai le pasi mal ka mai ka vale o ai pe o vaenga le na lai ona tula mai le fa la vlave ia langa o ni se taimi pe wa ka fa e ka ko le nzanga ai pas yo le si fo ke mi pe wa ka ko manga nga o ia kipi le pasi fo le tātou te mana na o e alu I luma ka kou ia ai ka mwhaile o tūlanga ia le o mai loa tonu wai le I whaalau I loa ina mai but a fua le wheko ai o le pasi marka mai ka vale o longo winga o le sa whai se la kau sa kau I misa I lunga la awal kele po e mua alu I luma e po e masau a sawa tātou man whaafong mai la tunu vai e ale nje oi pasi e le tangana e oso ia I lunga leini e te uapu ane o le camera ma mo sau sala manto fo ele fa pe o ingi le o kukua I o vai o po e oso lunga le I le leino pasi o cameras la o le vango installa inga e pu ai o so la ke ar fia le ngalu fa pe fa fa o ba vengo o ngalu ngai lo oso mai lunga le leino pasi ia msa po le vaso ka ngua kulo fale la usana nga e lo fa tamala ia o vai ngana le fa manatu mo le atu o e le nei foi tai au ina ia no fouta le ia ima so tarsia baranga to tele la o pasi fa fo mal ka po kala mele tai au sa fe lo foi mai disu so lava ia so ma vai ia mo go pasi le way nei ala ko kama I safety windows nga way fo le pe fa malamba fo le wa ka vai me ia le pasi mai la ko ke lo la to le sa tana noi ia nga la ko kama le kio ia se fo ia la ko ke fongi mai mo fa fonga mai ele ia mai le longa mai le pasi ala la pasi si ala ko fo ia la enjoy la pasi e fa fo le malanga ia fa fonga mo kala mineta se ba le manga ia so le kalo fai ia ora nga o tulanga na ia o vai atu ngan man o fo o fale pa lo tele te va vai atu le la fa nga mo by election sia nei se to pe to lo ti lo pon fai na melta screen nei tai e a fo mole tu malo o safata so ki lo kalo fai fo safata tasi o afo e fale palota lo te vava toi salamo mutai le kale si metisi salamo muta e fakasa sana puta e fakasa sana putai e fakasa sa tawa tai metisi sa tawa uta e fakasa loto fanga ya mal metisi loto fanga so o bowling booth nga lela fanga mo by election sia sa fatasi ole pre-polling leng faile so lulu ta faile ola pa release uma results na nei ai ole special booth ia mola to le ile tu malo safata o lo ile salamasina ho ole pe atelol mautelo tina Ministry of Women's Community ia pe ona mawel tapo kala nei tai ya manuia le ala tu malo mo fainga filinga ole mana yo fainga palota lo ita to I Samoa ia manusila mai sia tu no langi o fainga palota ilalo systems fa democracy ya te lo la sil fil le ala tu no ya le winga le na fo I upu democracy ya pe ya te lo na o Samoa o le democracy it's a government of people by the people for the people ia se vanga usis fam kalanga isa ku ngai ngol ole mana e folele ole ia te tau al tanga te failana palota
Ia, ma le whamoe. Ia umoi for by elections ia. E le fo information kula mai. Walanga o le tumalo le o sa fata tasi. O te lole tumalo le sa tata no le amatanga tapu kala me. Se mafu anga fai by elections e tumalo. So o le tumalo le o sa fata ina umai el fainga palo te tele tu tu sanga tatu nei. E tangi sa fa sanga nga I sol tu la fono. We il fainga palo sa fata tasi. O nala le sa tu la mai ia fa unga le al famsino. Fa le nga ina ile no fo. Ia po le sa man malo mai. Il fainga palo tu sanga tatu nei. Le ala utoe fa ile pa election ala ta titilo stimi ya mole tu malo ba singa no lua o nei banga na nei tai au kalo fa le ku ia le nei mai ani so fa fi fianga mai le penino che fau le so tar fa sa longa fa de si matato li poti mari wala wala tu na tu lo to lu le va yaso ve to lo mala se fo que good morning pongi ni Le mafua ano le malingi sa uloi Maupeni na lauti falau una fala Le ne mama mai Le ange mai o le pisana Di au le sabi pemba fai o na uto ta umaya Le mafua anga wasui ai alo fai a ita Samoa se papala nini we po se saina A fai ele ai o se agasala ita A wele stau sala ea Po wama kua I se a Ona ole mai vai ole alofa Po le tetele o si o ma Mai mai lo to no aso wa te garua Nene ua pa ai fa po e bana Ala fale atua ia umilo soi fua Veilo a I se aso Leo la malena mi e mama Fia I le olanga E mawani wo whaatau Nuku le mawhutanga E leilo a masalo Salo pise vale I le ala Talo ai o le alofa Ia o e la upaa Amuia ni si olo fia I le Wani wo whaatau na ule mawhutanga E leilo a masalo salo pese vale I le ala Talo ai o le alofa Ia o e la upaanga Pe moni e a ita Ua e leke a mai A pai ua mo koni lea Sau se tau tala mai E lea o ngaro Wita ma e so lago E tinga ai lo ula tamasi a udu A pai lava ua umasau se I fai mai Awa o le whainga, o tamale I o le whetalai. Fire and Emergency New Zealand advises that paid firefighters will stop work for 1 hour from 12 p.m. to 1 p.m. today.
During this hour, fire and emergencies response in some towns and cities will be delayed. Please be careful doing anything that could start a fire. Do not leave cooking unattended. Remember, if there is a fire, get out, stay out and call 111. For more information, visit fireandemergency.nz. E te manae maua se luma na Emanuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga inai ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toile ai ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai I le universite, polo university entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le over se lau walu o fitu lua fitu fitu. Over se lau walu o fitu lua fitu fitu. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Mama le tato traffic avata avale le taimi nei lunga uma wa tato wala te tele lo mai tau watu ia o le nā lava lo so longa le lei na paule vaenga le wa tele vawe foi I le taimi le nei o ina I Mount Roskill I lunga le State Highway lua se fulu le vaenga le nā o le ala tele paule nā le vaenga le nā wala nu mumu lo na winga ia o le nā e pisisi vaenga le nā a o nisio vaenga umo tato wala te tele ia o le nā lava foi o lo o le lei so longa le lei e le o toi iai seis wha lava tau ta avale ia manu ia tele nei tai ava ta avale to is full family nuti o na tale o le tulai fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Au te fia fo e whawhilo aile tatou te nuu o lo mwhai o na whawhonga ma mai moa mai le nei aso il tatou polkalame le nei o le areto le ola ia talofa lava ma lo le soifua manuia. O le tuise whamasino e ono o le whaiupes furu ono e whapea ona whapea mai lea o Iova ia kiti ona a wā te whaatasi lava ma oe e te whasia fo imitiana e peisia I o se tangata e toa tasi. A le upu mo o le aso le nei e te mawhaia ona oia. A wala au o le atua I se mea e te whaia. E se mea lau e loa ua finangalo le atua e te whaia. Ia e mana tua le mea tāua le nei. E le ona o souanga waa o iai. Ai ona o le auai mai o le atua I te oe. E ke mawhaia il mea ngaua mana o le atua e te whaia. Pate te inga le tama leo ki te ona o le tama talavou. Na wala aue e le atua I se ngaluenga te le tele. O le ngaluenga o le alue lave ai Israelu. Ia mai le nuu malosi lea o mitiana. O le excuse le tama. Mgufe o le kama talavou. O lana excuse mo mufai mai. Na te le mawhaia ona whaia lea ngaluenga. A ewa ai mafuanga e mafua I lona tupuanga. Kia le tātou e mga whakawha I mea ngaola e ai. Neu whai atu le atua e ki alue la mea ai mitia Israelu mai a mitia na e whai mai. Ia le atua whawhenga o whaia le mea, se mea kele le mea. Ia mga kua ro uainga whai mai. O ro uainga e whaatau waa I le tu ainga lea o Manase. E le ngata ina whaatau waa lo ainga I le au ainga Manase. Ai I lo foi lava ainga I lo tamama lo tina. O a o foi e pitola I titi I le ainga o lo tama. E kele le excuse mafau fau I le mea ngaola e ai. Ma le si o manga na ola e ai. E vai la whai upes furu ono le ki. E whai mai le tua. Ki te ona ta te whaatasi lava ma oe. I nisi upu whai mai le tua. Ki te ona o la uwala au. E le whaalangolango I le si o manga. I lo background na e ola e ai. I le si o manga na e ola e ai. E whaalangolango I lo uiai I te oe lona winga.
O le ngaluenga lea la e alu le ikitiona e whai. O le ama kua whai ngō fie, ona o te iai i te oe. So le sona whai mo oe le asul nei. O le fesili. O iai se mea wa e loa watu e le tua i lo loto e te tango e whai a le ngai ke fefe. Ma fua lo fefe o ngolo mga kui whai. Ia oe ka ikala kalu ayanga o ka ngakai e poko. Ia e whainga o ka ngakai e ma ngai o latu a inga me whainga whai ngai mea. O e tau fika ina le tūlanga le ngai ke iai. Mafua mai i le si o manga na e ola e ai. A whai o iei mafau whaunga whapena o ia te oe. Ia e manatua le mele nei. E ke mawhaia mea uma e le onga o sou si o manga e ke ola e ai. E mawhaia pe a whai e iai le tua whatasi maoe. A whai o e whafonga mai moa mai nei aso i se mea o ma mawhai lo mawhau e tau fika inga pe ke mawhaia. Ia e loa e le o le anga waa e le o se mea mai e te oe ai o le wala aunga le tu e mga olo le tu e whai oe ma wha manuianga i se mea po o se ngā luenga le alawa se mea mga o le tu o ia e loa ona e whaalango lango i le tua ua alanga wala au o le tua e le ona o wanga waa ai wasila fia le tua nga ke wala au alo oe ona fio mai fo i le maia e ngā lue whatasi ma oe le tua whaafitai Matu i loa e se au wala aunga i wala aunga o le nei o langa. O le nei o langa wala au mātou na tu aleo mātou e ngā lulue. A o lau wala aunga a e wala au i mātou lona winga e te iai whatasi mai mātou. Ia vi ia o Yesu ia wala aunga. Amen. Avatua ulawali Olo uni loto uangala moe Loto moia o te tui natu Olo alofa Olo angalele Uasuia ia Avatua lonely Olo une loto uangala moe Loto moia o te tui natu Olo alofa Olo angalele Uasuia ia
Annie Grace avatua o le pese o whamai ai le porkalame areto o le ola nei fwoi tai au le taulunga fwoi o le porkalame nei vai aso atoa. Bori whaftai le sunga pasta la whaare kopa, malo whaftai mo le au nanga. Whasoa ai le areto le ola. Ia mo le nei fwoi vai aso atoa. Toi whaminu tolo tolo talo le tu la e fitu. O le aso rosu fitu Februari. O ari mera tupure nei aso i tausango mawaya. Sa siono I vatulu, o leo lua I taimi lava lea na whato alo mia hai. Ia se tusiata po o tusi fo ia wata ua o magazines e whata tau I le tupa o tina matama I tai. Ai na lo mia la I tutono lo ne tona. Ta si vatulu fitu ia na manu malo ai le au kirikite au se talia le lato test match sa whaia I Engelani. Tasi va faiva na whalawilo ai mo le taimi mua le pale mia mua o le atunu o Israelu Chaim Wisman. Ia o nisi nao va ingai mena tutupu le nei fu I tau sanga. Asoma vai? Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. Faasilisilanga taua, avanoa whaingaluenga. Mana omia ni tangata ua iai le to mai le kamuta ma le valifale. Mo omia le sitiseni New Zealand o le visa whaingaluenga po le visa no fomau. Ia paasia le siaki o le soritulafono. O le ngaluenga le leile tutongi, toi tutongi vaiaso, ma o le Kiwi Saver, sick leave ma le annual leave. Whaasota I mai le olua tasi, o vartasi, valuono iwa o tasi, po o le olua tasi, tasi iwa lima, olua lima valu. Mo omia le amata I le taimi lava le nei. Hey, don't be that guy. Or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. E te manae maua se luma na e manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones.
e whaongainai ngana le Pasifika i le NCEA. Mawafua o fua o ngā toe lea ni pilia o ngā. I le tausanga lua o loa whana maua lunga i le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai i le universite, polo university entrance i le tele o kolisi i le au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu, ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Hey, hey! In this update, the Aviation Industry Association's backing Air New Zealand, agreeing external factors are largely to blame for the airline's poor financial results. The airlines announced a first-half loss before taxation of $59 million. Association Chief Executive Simon Wallace says comparisons shouldn't be made with Qantas's successful financial results, as it's a far bigger airline with a stronger domestic economy. It's a perfect storm in terms of increases in landing charges, government fees and suppressed customer demand. A plea for more immediate access beds in central Auckland to address homelessness. The government is working to give police powers to move rough sleepers and beggars out of public spaces. Auckland City Mission says there would need to be 200 additional beds in the central city to house the homeless in the area. Artificial intelligence is reinventing the job market. SEEK's report finds requests for AI-related skills and job ads has tripled since 2019, making up 2.6% of the market. It notes demand is spreading beyond the tech sector and into marketing, legal, consulting and management roles. SEEK's senior economist Blair Chapman says new jobs are also being created for AI. AI governance, AI strategy, they're new roles that are being created within businesses to think about how AI should be used within the business. The world's largest review of prescription opioid pain relief suggests there are sometimes no more effective than a placebo. A Sydney University study found medications such as codeine, morphine and tramadol only provide small short-term relief for some acute conditions. Emily Ansell reports. The reviews also discovered the medication is ineffective and no better than placebo in instances including some limb surgeries and kidney stone pain. Addiction risks were also highlighted. Lead author, Associate Professor Christina Shahid, says it challenges the widely held belief opioids are the go-to option for acute pain. That's news. In sport, 20-year-old amateur golfer Yuki Maya is the best of the locals and second after a weather-hampered New Zealand Open first round at Millbrook. He's 6 under par through 13 holes, a shot behind clubhouse leader Matías Sanchez of Australia. First rounds will resume at 7:40am. Maya says a later start provided an advantage. I think we definitely got don't want to jinx myself, but better side of the draw so far. Definitely didn't get as bad rain as we saw this morning, and the wind died down for us as well, so it was good. South Africa and India have secured Super 8 stage wins at cricket's T20 World Cup. 34-year-old Black Fern Portia Woodman-Whitcliffe has retired from rugby for a second time. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Tātou toi asiasi fo I lunga o tātou a wala o lai lava o lo o tele ina a kilia. La mā nisi o vaenga o le ala tele le taimile nei. Nisi o vaenga o leu a mata o na tau feo lolo fo I lea o lo no winga alam sama mai lunga o le kako map. Ia e whailoa tete oe apta vale o le nā o lo o feo lolo. Na le vaenga le I George Bond Memorial Drive I le anga iatu na malaiva alele luas fulu a. Ia paule na o le vaenga o na ua a mata o na tau feo lolo fo I le pisiane le nei taimi tu mau pia fo I Mount Roscoe I le vaenga le nā le State Highway luas fulu na lava lo tu mau le pisi le nā iai. Lunga o tātou State Highway suma le ono o lo mai tau atu o leo fatu a mata o tau pisi mai le vaenga lea Western Springs. Paule nā le vaenga pisi o le awala tele le nā lunga o tātou State Highway 1 malanga I atu fo'i I le North Shore o lo mai tau atu ngai feo lolo fo'i lunga langa I atu le tātou awala lau papa o tātou tunnel so lo mai tau atu feo lolo lava I le taimi le nei ap tabale mani e tele nei tai au le o 5 minute te aile tu lai fitu. Radio Samoa
Tasilima ibatolu Amor Radio Samoa. Tasilima ibatolu Amor. Taile atuno le talia mai o le tautua e le nei foi taha fau po kalame mano le taha Radio Samoa mai ngā lata mai le nei le tala le tau na tātua mata mai Samoa nei foi taha fau vatu le mana ia mai langi le mai le tau Samoa nei taima le taha wa tele fitu Samoa wa taima fatasi tātou New Zealand ma Samoa lua se fulo e mawhanawhana le ea nei vanga o le taha winga o le tau le atuno o le whaasolo na langi le lei e le taimi awa ai le tau ia e fo inisa vaenga o Samoa pa oi timu nei yaso e mawhaina o le tolu se fulu anga le tolu se futasi degrees Celsius ma lunga le vevela o le ea Samoa lua se fulima i lona mawalalo pa mamonga ia online o lo maua le tara pakalame nei tae au ai leo te mau i on tara fusata i fo le Samoa le sui o le tara Radio Samoa i pia ia le ngata whalau telefo ia telo meolo tupu i Samoa ia a o se va inga lata mai fo la vai tau Samoa a o va inga na lo fa o tu ina mai online mo se fiora tino ra se e fa tala fo tara pakalame nei te mo tae au e pa nga uma lava o mai mo fa fo mai lunga le Facebook le ngata America Samoa fa pena fo i Samoa ia ma le fa fo mai lunga o le FM 106.1 a lo lava le so fo maria e le nei fo tae au fo se mai talo tau i tono New Zealand nei il tele vaenga le motu i saute il vava iato ne foi tae au langi le Alexandra fu fitu mo ngona malu lu fa ma wina mo ne aso fa so na awa pa uti mulangi le le fia na nei Blenheim fu no mo ngona malu lu tele vaenga ye Greymouth awa pa uti mulangi le fia na nei lu su tasi mo ngona ma fa na in the cargo awa pa uti mo ni so tai milangi le awa uli ma le fia na nei fu lima mo ngona malu lu kai Cora langi le fo ile fia na nei fu lima mo ngona malu lu Nelson pa uti mo le tai au langi le awa uli ma le fia fu lima mo ngona malu le air Queenstown o ile il malanta polo le fail New Zealand Open le na mai nei telefoni ngal Britannia so nei matai au langi le late manai fika wi le yala sfulono mo ngor malu lu timaru awa langi le le fia na nei sfulima mo ngor malu so o baviringa malu lu rin mo ku so keri wana ka langi le fu fitu mo ngor malu le e mo Westport awa pa timori so tai langi le fia na nei lu sful mo ngor ma fanal moti matu ele vava atul pi chola belungar moti matu kai taian ole a fa solo in awa pa uti moni so taimi dos fuli mama lungar vela fa mawina more neas for rele fa talo fa la tuno o mai mon fa mai le la mua won tone nei taian na lo la si fo ma via kan fa merka ko Hurricanes ese lo mimika le Hurricanes ma le malo le malo le va yaso ya e fa pasir nga va yaso se ki do nge va yaso pa ultimo langi le la fia na nei o ko malo lu fo sole o ko wori fu lima ma lo ngal malo lu fa nga rei awa pa ultimo lo sole ma lo ngal vela te la va nga i tauranga langi le tau pa ultimo ni so taimi lo fu lima ma lo ngal vela tau po awa pa ultimo le awa uli fa solo langi le fia na nei lo su tono mo ngal vela le so rotorua ma lo se fo maria awa langi le tau mo to ni so taimi lo su fa mo ngal vela te la va nga Palmerston North lo su tasi mo ngal ma fana pa ultimo langi le fia na nei lo su fu lo mo ngal ma fana le any Plymouth awa pa ultimo langi le fo le fia na nei lo su fu lo mo ngal ma fana nei pia fa solo na awa fo le tau pa ultimo ni so taimi sful fitu mo ngal maru ka fefe Masterton pa ultimo langi le fia na nei ka maru e o ko ri sful fitu mo ngal maru le ben lo su tasi mo ngal ma fana pa ultimo ni so taimi langi le fia na nei te la va nga i Hastings lo su lo mo ngal ma fana Gisborne lo su lo mo ngal ma fana pa ultimo e ni so taimi ma kiri ro o le sifi o le sifi e ale le langi le tau kiri ro lo su lo no mo ngal vela fa mo wina mo kiri ro ile so Tamaki Makauro au Kilani Go the Blues hey sfulono o yele malu lu le ere ne vanga tai au beno ka mala mala mai fa foson wa kuai mo ia ni nga mala mari ka ko au Kilangi ri e tu mau ngore tau le so langi le awa ni se vai au Kilani pa we timor ni fo yaso tai au pe au diam langi le so ato lo sfulono mo ngol vela ne lo su fata au o le aso mo mati le sa pe au langi le
Ia malana mai aso fo so fua awa o pa utimo pa pena fo la so lua lang le so lulu mana stofir vai aso o luma na ia cho. Fa mo marau tu na mai la ba tau ne fo taimi o le tai out ma fa mo la tunu ala pa pa au ni se vai ngol kelope le manato lo mo ia mai tau mo tau ele nei fo yaso fo wa tato au lial to mo already samos for lima e ba to amos futasi wa tele to la fitu ya malo ni se pa angal tar kala meft a pi ama mai nei tai out ya malo la bersui fo mo via malo la sui fo mo via malo la malo le on sai malo fo la fa tasil tar po kala mel nei va yaso ato yes ya o ta fa talo fa se o fa kalo fa ki se o ta ma pele ma se o tina le ma futa mai tai au ma lava good morning dad so ya will ta vita malo le ma futa mai fa pena futina ma jela bernie ya fa tai tele lava ma futa mai ile au nanga ile nei futa malo se vo a fesalai male faltua ya malo foi o be usu vo se pese mali ko inga ngange le RSA le malolo ngange ko malolo ya le ala fatu le tai out fa taile fa formal tar bukalame ya le by elections len ta jala no nel tai out so vai singa no lua o le sa tala no bukalame se mafu anga o fa by elections ai tu malo ye lua so sa fatalen ta jala no el tai out ona o le leusta io tu la fono fainga palota le na o lem ta upu ina mai fainga palota fam sinonga ya mai le ungal fam sinonga fa le ngaina ia no fo le sa pas le sa tu si a le tu malo pe fainga palota tu sanga tu ne melanga le fa ile by election sa fata ba singa no lua esela o le na malo mai le fainga palota il tu sanga le tu nei le songa motu poa sa alu lalo as an independent. Yeah. Ai o Januari to sanga nei no resign mai ai. Ilona tofi tonu palemene o se sui tuto tasi. Yeah. Ona o fia tamo e lalo o le fua ale fatu tua ele tua samo tasi. Fast. Al melana lo fa ile el by election vai singa no lua. So le se singa lana vai nga lua. By election sa fata tasi. Yeah. Vai singa no lua. Ya, manuele saunia tu malo lua. Bo tato fainga palota o lo ia tato sui Samoa le fionga la lole inga lo mana tu manvao tanga vai tipi tanga vai la tato tala no iai nai minute ya le ngate le faltu ya le lo mayava maina vai ya lo tu mal tato ngal wenga Samoa ya lo pu ya lo tu pa ya lo tu malu tele lo tu Samoa ya ton fo ala tala no atili ai e by election si lua o nei fo le sima hanga ngal mana lo te mantua o nei la wel fam si no le olo safa de tai sa tolo mai nava yaso mai le olo o afiele fionga le pandemia manise to lima to ono ilanto sa tu ula la ule uno fam sinonga le masolenta tu ne ya lo to tolo mai nei tele la mela tu pusa mo la so ya se tato tal no sa mo le suel tanto ready sa mo pia 9 minuti ya fam ni no le ona vai ngai ole weekend ya lakapi ka ko Akapi. Ia lele. Ia. Pero ko wele mo di. Iyo mako matou ile aso tatou umalava ia olo manatu lango pe se tatou au ole tu ma na ia talonga le ole wo fai mai ne isila ole ala fai mai I puke koe ile aso lima tai su ke fai ke ofo ia mai mau awo ka ika foi ia la fo me wo ku mai las fala ile ole lo pisika ka ngal wenga ele ku le sona ko nga me ayo ke le fia ngel vai ngale fai ia ai sulima ngale sulima tala mol tanga tamatua lima tala mol tamai titi tatou se fa mole o ako lango ka ko awala fa pese lungal malai fa fia si au ta alo o le ai oi kama ka alo fa le ko wa funding supporting on la tu au ia ai se tatou la tunu pele o ngo sai fa malo sia kui o yang ka ko o fo ile ka po ile blue sa to ata ya ai so talong bobola na le weekend o le moana le talo mal fosa. Yes. Talong na ole July 5 ane. Okay. So let's talong le fefana na yo talong le Reds ma le Highlanders. Yes. Pero le malanga le Highlanders Australia. Yeah. Yeah, Highlanders kwa pingi fa le ya mu fa mon makwa ping ya le ping ya makwa pa ngo. E vidi mangi fo support le Reds. E ko kiki fo emo man ke fo ge vidi mai. Highlanders
Ping ya le ping ngo foi. Awa ya mai for seasoning ele mas malo. Ya wanga foi inga for vaso que aku. Pakalo fa ku se pona se rates malo se fu. Talo mo bo le taiao. Yes. O Fijian drua male Hurricanes. Malo fa. Aya. Ping fa di fa ka manga fa mole. Talo ngolo no lua taiao le sifi mal Crusaders. Ah, kalau fai Crusaders ali. Kau fai kau iPhone mana sih mau mana Crusaders? Oh, makoi makamaka replay al talo ngale Crusaders le ngapingi fai le Brumbies. Ai, ngafi ngawar kalau ngale afa mua. Ya mer ko ke lo kama Crusaders kuri kuari. Yoi. Ya alanga bang ya la ko kam fai al Brumbies ko kuari le ya so. Ya saud Brumbies. Ya, ole talo ngamuli tayao. Ya, ole aka alor ka kolang buanga malesol. Malo sia le ngisi skadi ole Brumbies. Ya, lele. Kango yai blues. Blues. Fa sa ole me lenga fai le Brumbies ba so denki aku ngi le Lloyd Malay. Ya ai o ko mamanga. Ya. Ya, vai le ko ke ole sumari kai me umar kanong. Wala fa kausa koko. Inga ia o ngofo le makmaka. Ke o for blues. Blues. Ka ke manga awa ia ingo ko la ko la makangor ka longa la sumari. Ia ini fa le lo fori umar ka longa la sumari. Mal boleh so te lo ta longa na le weekend. Yes, ta longa na. Da ke lo weekend e fo ya makai le NRL pe. Liki ya. Yes. Se kau fai mer ko wars. Awa, na fo sao ni. Sao. Ya te lo ta longa bombo e fai America. Ole tong fai ngale le NRL promote le liki tono America. Ole lab te lo mata America le tamasang le NRL. O au mau stadia lan ta alo Bulldogs ma o pode ka alo Bulldogs o America. Ya le so ta longa na fai ngor ba so. O ta au futa vai i ta longa le T20 World Cup. Ta au la le ka alo ka ko New Zealand. Le na uma mai ta longa New Zealand ma Sri Lanka. Ai mau ka ko. Mau New Zealand Sri Lanka. Semi-final la so. Yes. Semi-final. Yes. Oi ka. Ya la mo ta alo ta to ata au. Ya male au England. Oi ka fe le alo New Zealand lo semi se pia ke ila ka fa longo sole wo semi final. Ya le mo alo la tino la fengai fo ima ta longa fa ungar vai aso. Mangu ya ka longa. Alu o se ka ke ovo pe ko le alo fa mai. Especially about to as well. La tanga mo fa semi final. Yo. Lay low in the fire.
Lava, I'm Annie Pulitiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Ben Banneker was a respected African-American scholar born in the U.S. state of Maryland, where he went to private school. Later, he became a brilliant mathematician with great knowledge of design and engineering. In fact, Ben Banneker was appointed by the U.S. Secretary of State to a top team of engineers who would design the master plan for a modern city. The group of international engineers was led by French architect Charles Lefon, whose grand plan was to be used for this new city. His design was a complicated and brilliant masterpiece. This modern city would have both artistic beauty and the latest, most efficient transportation and communication. Unfortunately, for this genius architect, Lefon, he soon was accused of trying to control the plan for his own purposes. So before the land itself had even been surveyed, he, the chief engineer and architect, returned to France, taking his plans with him. With their city plans now gone, the U.S. Secretary of State called an emergency meeting of all the city commissioners and engineers, including Ben Banneker. In the meeting, Ben shocked them all by assuring them that he had studied Lefon's maps and plans very closely, and that he, Ben, was quite certain he could remember every detail. At first, the committee could not believe anyone could keep in their mind all the complex details of an entire large city. To memorize the architectural details of just one building would be amazing enough. But Ben began to precisely draw all the original plans he still had in his mind. And that beautiful modern city was built entirely from Ben's memory, which Secretary of State Thomas Jefferson had trusted. In fact, you've maybe even visited this city. For the plans that Ben Banneker carried in his mind were for Washington, D.C., the capital of the United States. Did you know that your maker has a beautiful master plan specifically designed for your life? He's just been waiting for you to come home to him so you can start living it every day. Won't you ask Jesus to take control of your life so you can begin to live and experience his real success and satisfaction that lasts? Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the Radio Samoa. Lo so male male wata ile tula e fitu ya ngan mana ole fo ua fatis mai ya le fionga le lo le o le sui o le tanto Radio Samoa e pia tatu tata no fo fa ora ne fa yaso Hatalo fatu lo fionga le lo le ile nei fo itaya and happy Friday malo le soi fo manuia ya soi fo manuia fo i malo le soi fo maua ya te o tu sala pa pele sunga ya tabai malo le usu Mahalo le sui fu. Mahalo fa taile. Tu mal tatu ngat wenga ni fo taia fo. Se I momon tatu tel no ile malanga tu ale minister vai fafo. Australia ma ya tau fa marino fo nei vai nga fo ile leo. Le malo tatu ndo lo ngal we fa vai taimi ma no lo ma Australia ile kele lo ile tunu la tu fa fo ngal ma wo fa lo ngatu tatu pokalam. Pe fōringa mai o le maninoa o Samoa e ele control ato. O ai o ia mawanga o whatino ino o mongaruenga Australia. Ia le whale o tele mai whamon mone. Amaman. Ia, e moni o ba le ua te liule e whainga amalanga fua le minister vai whafo le malo tasi o tātou pa anga to tino. Ai o tasi nea wa na mafua na amel tātou fisiri ia le minister. Ona o lea ua whaeloa ele malo ia tūlanga ia tungalunga. Ona o le umela o tātou tangata ia o ngā ruenga nei atonu o na amata ia le polkalame. O se awanoa tāu o tene. Ona mo tātou tangata ho isa iri nai se leni ia maksosoani i ati na o tātou ai nei Samoa. Ia misiko isi atunu o le Pasifika o le lewea i le polkalame. O le alai baba ia tūn whainga malo wai ia tātou polkalame o le poloketi. Ko le miliona.
Ia o le ua pe ua to ngao ai ia tulanga le malosio no mafio anga fo. Inisio fufuanga wati na ene fi fatino. Pe tasina vanga le sisile o le fo ie tulanga ia tatou ngaruenga fo inei tonu le au nanga o tangata tafao ia mai sia ngaruenga. Pe ua tau to ngao ai fo ima tau sa ini tangata fo inei tarwhenga ia mai sia le utarvau. Pe o ide baba e tu ele ia tunga lunga fo inei toi sila le mano le pokala mele nei ma le tulanga le koko ino tangata tauna malangai ma le numela o e tauna o pe o inana le au mere fina ngalo le tamai te minsta. Be or kia ia mal talo tatou e fai me fa longa mai fo ila to ia tatou o no wingo tatou e ile control po le tulanga ko le fufu ina o le tulanga il po kala me matanga te o atu ngalu due ia mai le to e po mala e fo ile sina fie le tunu te le fa fita u di o tula i mai ai ngalu ngane yo tatou tangata ele ngata o soli ngatu la fono o isi ama unga sa o te tupu mai ai ia mafatu ai pese le auta wap ia o tulanga mfa pena ia pe o isi valana o le baba ai atonu le wa mai sa o finga lo le minsta le mano stania le o tato ai le tulanga na le fa tonton win po le ane a fai atu tato e fa pe ia e si le funato ia o le e tato atu ngalunga le ia i matatu fa pita o le fi fa tino i singa ruanga malo Mai ta watu a o tāpena tu ai fo'i stata watu nu. Mai se whainga malo i le whailunga ino le tutu atasile nei fo'i. Tau sanga i se o vaenga mata ngō fia lava fo'i o le. Mai ta watu o a fo'i ei. Whaalau i lo mai lau fionga. Ia atonu le ngaruanga le whaatino le temin nei o le fausio le mauta fou o le ofisio le fono a opo i tula fono. Ia po le ofisa fo'i o le whailau tusi o le fono a wao. Ia le so sani fo ye Australia le fa tu penga ia ma le la o fa iloa i le te fo le malo de pale mi le asia singa mal te mai te min star vai fa fo Australia ngalwa o le e mai an ngalwa le mausa ia ma sa mi il tatu no su fa tu sangol tu to tasia uni ia o le fo ina au mai manino lo fo i le for sanga le pale mi na sa mo ngai de asia singa le o le tausanga lua fesu tasi na amata fuafua mai ai na vai tau ho e isi pa inga isi whainga malo te mina ala e fonga te talai ia le pāle mia wei nei pio ina ala le amata mai e te penanga o le ngaluanga le o le official le whailau tusi o le fono au au ia whapena ai fo ima le fuafuanga fo ina toi fausi e tatu mauta fono ia le lau mai el mauta fono mau musa a le fatu afa atino le ngaluanga le fa nga solo le temi nei a ni ngaluanga te tele o le fa atu pe Australia a fu atu la ia e le titi so ani le fausi ai le ngaluanga le fa nga solo ia ato i la ma le tato mauta fono fo i bulinu ue nei ai o le tulanga na a umusam fa au fale le official le i le temi tonu o le tato tutotas Malo whaftai le nei tae au. Asparele nei ngamar mana manta wate whaiste leo mea o lo o whengai mana tino ule nei aso. Ia o te loa by elections a tu malo e lua sa whatatasima mai singa lua. Ia nei foi le maua e la wale whamsino foi. Ia o le whengai palmia mani se tori mato o noi lan tau. Ia mani se vanga lo tupu sa mo. Ia o la o tau se se lane male tulanga waiele. Ia, nai sauni ta longa la kapi ai me ta longa ie sauni e ta to ne descolate ta longa la sai linga fo io no fo sapatasi ia ma vai singa no lua i le palota le titi msala ko le ba ene ta lai fal palota o le solulu len fa ia palota mo mua ia to lima sui le to va mai nai sapatasi e fie sui to va ta ma ta i to lua ia o lo tau wa mo me ia no fo o le tau foi me ia ba ngai pui ia te o tangata lo ngai ia malo ia mal fatu tu ile tu sa mo ta si de sa u bien fo le tu malo na ia me le tu malo we singa no dua wa singa no dua la e o se fai un se tangi tau palot ai o le filfilinga le tu foi pule me le tu malo e urfale le fatu tu ile tu sa mo ta le mafu ai la lo ia ino na
solo ia fo ia na fo anto fo ia fai palo tele titi al tu langa na to lu sui le to wa mai ai tasi ia fa tu le tu sa mo tasi to tasi sui le mai ngai pui pui ia te utangata saro la po le tal tonu le fiafi ia tapu ni ai fa palota ia mai mai ro le tu langa le fai ngai le fai tunga mo le alo ia tani ai na so tai au fai tunga alo ia mai le fa uma motu ngam mana mon fa formula tnu wa ta tu ye e fenga pa lo ta yo le na so no e sweet mai ta ile ta mo mai le tu malo sa fa tas tala no sweet mai ta a malo mai sweet mai ta mai e le tu malo le wa a toala ia la fai o tina de tono parlemene ala tnu por sa le pe ia al tulanga na wa te me ne to lima wa le wa manino mai fai uma fo yo fina nga sa vel ta upule le family sinonga wono no fo ele di man fo spusene le la lo le ai ngol fa bai a fai la to lima le ai nei le sa pi si mai le palo te ya ku so to sangan tenei no nga to tasila mana mi a to ai no o le sa abeneta sanga le bai ngalo ngai le malo e to fi lo le no fo fa popole awa la to si sila le se mela ya mai fai unha famasi no ngale la o mana na iro fo ia fina unha na ba tuer mta upule la to se do ngai uma pano tala i fato to a fa ngale pe fa pe le a to la ba ia lu melo to mai ta i mai de fini ngai tu malo tu dangala na o wa malo mai la se su to ba ta mai ta ia wa to le ono no winga la le fa ngai na le ia ngal na lo fa bai ai a fai le se manu ia mai ia fa ngale le ai na per tu langa na website mai ai ia le se mai nga tam te le yo se mat banga lo fa nga balota o le alo si le fia a te e ua malo ma mai ia sui o le fast o lo ta mo mai i sa fa ta sima va singa ro lua wala wa mato ia numero fast u mel 2/3 ia monisio tu la fono fa mai tono pa mene ona suia el fa nga malo o se e fa menino tu la fa mo le o tu langa le ai a fai wa sa fata ia le sa ia il pa tu ile tu sa mo tasi no fo il pa lo te ia kuso i ngol fam si no ngalo ma fo en solo il no fo a malo mo mai de lua le ai o mai o le tu le malo e mo we de le tots fu lua no fo o no winga le ato ale lua ba tot okay si le fio fo il pa lo te len sa i le lua ba to lue pasi ai tu ngol fa vai ile pa inga taluai de na pa lo tai le fo fetalai Mane. Palota le mawal tol fulima ya mal sui fai pule to tasi o le tua ngai. Le sa palota lango ia i et solo ia i teu ngon fa mai. Le mawal tol sulono. Ona fisinia lola ia le palota al fon ftela ile na fina wina fo fam sinonga o mai fai un le o la tal fe ngai de. La fitau ile palota al fon ftela ile na mawal lu ba top. No winga la fa pe tol lua pe amalo mo maile tu o tu la ine le fenga mango tol lua no winga e no mele na mi mo welu ba tol okay ya al tu langa na aya fa pe la e sa u walu mo ile tu ngai ya no sfulu no le on fo le tu ngai pe fa pe manu malo mo ile e tapipi al tulanga na le ta oto me inu melo no foi tono pa menemal tulanga le aba no inu foi o vai singa no lua ia ma sa pata tasi pa vai singa no lua la o le sa tu to tasi la tu su ia na manu malo mai ia de palo te ia kuso pa wa le no tu to tasi de pa inga le ia nei ia pe ta u fia u fale atu o le tu o lo tu la il fenga malo ia le ma fua ia inga le tu la fono o le o palota ia ma tu la fono tu mau ia ma fa pena na ma no fo atu fo e pa fa palota malo fa te tele mole fa manino ino ne vai ngor ne fo tai fo ma tu la no fa ino la tu ta pena ngamo le tu ngoro tu tu ia ta tu ma sa mo fa mo mo o le ua tani mai le fionga le pa le mia i ma fu anga fo io le si tanga le o le la fonga le airport tax ya male tongi faule se lauta la fa to la vale fa ngai no le wala sa vani vo nei de valele
wa o mai ele malo o wa fo le malo e o mai ni fo mai fa fo so ni to nga fo mai yo lo nga lu i le o nanga le soifua malo no ina o le o fa mo ai nga to se la wi suli mai le to tu pe o me to tino na fa le nga i le pe fa fo se le ti se le to sanga o mai ya ma o le wa saunia vai singa no dua masafa tasi de la to fa nga fi ngai de so ta vai ma lo te de ta to tala ile te mi masani fo yo le o nanga no fa te tele o le tar valu te mi na fa no tele tar tala mana pe fa fonga tu yai o le sa ti lo tu online na ma na mo tau ta ya o nei sa mo o la se vai ngala vai ta yo le fa mai o wingo le tau ile so o su o sa video le vai tu la o lo o ti ai pesa mo mai au mai au matimo ya fia inisio temi ele o ia ini fa tuanga mani lapta ino fa malo sia mo lo fa nuo le tuno o le vai ngali tau mo le so i polu mo savai e au inisio temi manai timo ta pesoloai e ono fe lolo le mama fa inisio vaenga fa pena i wila ma fai tili ya tala le tau le as for ile muli o fe puali do o la fenga mana fa malo fa te tele mo le tau to mal ta to ngwa ngara nei ta ya mo nei va so ato ya ka po mai o le ka al mo na ngangi fa mo mo ya ala ko tau sala e o ye nga ti leader ma ko ka po ina ngangi kai o le la si va ko ngai ya ka ye o ka ko po ina ya mal vai nga umanga ka po ka ko mo na ngai ya ka si menu ya ka ko au pe au le ro ka vai ya fa ya inga ngai ai menu ya ta po inga ta tu no tai mo le ta lo fa tu so mo ni ro weekend ya se foi ole fianga la loli ngal man tu man ba tanga vai te bio tanga vai ne suyo ta radio somewhere pia ya ma le fa no jeri no ne va ngara mo ta to nei foi tai help ya lenga te leo o tana te urunga ilan tau tua mo tana mai sa mo nei va so pe ta valu le down nei le tau tua mo radio sa mo so ni mo e ba tonu a mo fa mo nga sfana o nei foi tai help Nang semana ole so for Royal nei luas profitio ya so February am faina fa ngai telefoni mo moni se family anga mo se tase fa mana tona so fa na nei aso makala kuwaya oya o leva makala ku tolu fitu tase lima me tolu malta to emailing on air at radiosamoa.co.nz mo fa fa ngal ta to Facebook mari YouTube or Samoa nei tai out ta telefoni fea talofa malo si fu Salo fala lo tunga de o me te pole tau sala tai au. Ala se. Ya, o fa mani yanga mo mole o sia tama ole krentura o Sara maunga. Ya fa mani ole asole nei la solo fu fitu fe puali a to yelo se fulu tau sanga Sara wa e mana tua. Ya alo fale atua fo i pele malu si ate oe e me se fo yo matua ustai yo matua to anga le lotu mo to anga le anga sa. Ya lo fale atua to fa poponi sia so tele mo oe ile nei aso ya fo i tele to le malo si ate oe ito angalea onga mato angalea onga so sa ai me sele le lotu ya stai matua Tara stai matua ya ai me sele utina malo tama fo i tele to le malo si lo tama malo tina e fa yelenga luenga lo to ngalu lue ai mato no foi na le na pito no o ni sila nei ya alo fale atua fo i tele malo si a o lua mal faingo le luenga le nei tai ao ya alo fale so ani te ya te o ya o lo fa anga mai a Paulina mo tuanga no lutina ma ai ngolo tama ai me se foi ai ngolo lutina ya happy birthday Tara many more to come alo fale atua fo i pe malo si ya te o ya me se foi o lua ma le lua ngaluenga o lua fe anga ele nei taimi alo ya fa fe tai lavan tai mani never tai out ya fasi fu fa la fala ya tu fel fani lo velai me tavai ma lo lavan ngalulue
Kai ata vai lau sungale o ma lau suata le vangoa. Fa mangianga ngai ma mo nga lofa mole aso I fur mai kai le o tau fanga lupe to ilolo ka nga mangongo vai lima mfale lima tanga vai. A fai o e falongo mai. Io le aso do sul fi kunge wa ko lo fi ku su kasi lupe. E lo fale ko e mo ngi sa skele fa popolo I soifua. Ia ele ngaka I lea o ba lof ke lea ko ai nga uma mai sa mo fa peng silangei sile ia lo fa anga o felfani mal fanau ia fa pe fo ia ka wipu masula lof ke lea ko molo wa soifua fa kai kele lava tavai manguelo kiuke tai na felfani mani fo nei tai hau ia es fo mna bito man le ai tavai ka ko nga Ako ngon ki ka ya le ole pesele pa wale mato me alo fai ya o pe fa po nei lo was fanau yo pese family trel pu ngam la fenga benga be samo male por kala me o to was fanau fa sepaki sepaki mangai ya las falaile asawa ya just fit lo ualie uatu pulenga luena lo ualie uatu pulenga luena ua o falo no ilenya sese o ulula hona o ilolea uatu pulenga luena lo ualie uatu pulenga luena lo ualie uatu pulenga luena ua o falo no ilenya sese o ulula hona o ilolea uatu pulenga luena uso e tulai tua fafine tau pati ole a solene songa lemuai so mai atili ileta venga vai uso e tulai mai uso e tulai tua fafine tau pati ole a solene songa lemuai so mai atili ileta venga vai uso e tulai there is power wonder working power in the blood of the Lamb. There is power wonder working power in the precious blood of the Lamb. Uso e tulai tua fafine tau pati ole a solene songa lemuai so mai atili ileta venga vai uso e tulai so mai atili ileta venga vai uso e tulai so mai atili ileta venga vai uso e tulai mai Tasilima I Watolu Amo Radio Samoa. Falamlava tau taavale I le vaenga lea Route 10 I langa iatu one hanga o lo iai lea tau taavale le ngatale na o lunga lama fo'i o le tatou South Western Motorway State Highway lua sefulu I le latalata atu lava fo'i langa iatu one hanga o lea lo o iai lea ta o le isi taavale so we lua tau taavale ina le vaenga la ia so swan mai av taavale pe afa peo AC la fia ia o le nala watele na slow down ai ia tatou le nai lunga o tatou South Western Motorway langa iatu le na
Whaasolo atu ai le luaku i Mount Roscoe, whaasolo atu ai lava le vaenga le nā o le nā olo o tele ina poloka I le taimi le nei. Lunga o tātou State Highway 1 Southern o I le vaenga tonu lava le tātou pi o ngā tele I Mount Wellington. Ia malanga I atulai nai Ellerslie o lea fo I o lo mai tau atu le isile nao vaenga o nai lau mumu lunga o le awala. State Highway suma le ono. Ia e whapena fo I Point Chevalier le o mai tau atu. Ia wa faisi pisi mai o tātou le taimi le nei. Lunga o tātou walu atu lunga o awala lau papa. Ia o le mai tau atu le nai feo lolo mai tātou le nei fo I taimi whapena le anga I atu I le vaenga le nai North Shore ia o le nai tele ina lanu sama le awala o lona winga feo lolo o le iei lata ta avale I Redoubt Road so tātou o malanga mai le vaenga le nao Hollyford whaso sorangi Redoubt ma le anga I atu fo I lunga o tātou motorway ia o nao lo iei whaala tau ta avale ia whaamole lava le ono sai ma ia mata I tu pe atu la fono uma o le ala tele nei taimi le tau te sulua minute ia o na tale le tu lai valu. Sole, eva mali pese, malo fa fonga Samoa, malo fo leva ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Yeah. O lea o te tala ina nei whaatali noanga mō fuafuanga whaalatau sanga, are pūleanga anu wa au kilani. Mai mātou te mo o mia sau manatu whaalia. Ia mautinoa ai, o lo mātou wia ala sao. Anga ia nei le akhaveyoursay.co.nz/our plan. E whai lo mai eiso finangalo, ai le iau lia le asolua I Raumati. Tamaki Turiki, all together, Auckland. Talofa Samoa. E mawhairu sosoni atu Dr. Chair ni ngasi o le maisoka, toto maulunga, ti ngā le tino, whapa ui no pauna, maisela, mangyesa o malikanesa.
Maua le tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifotinga ma le whaamalongi no lo fofonga. Whapea products po o loha fisosoani e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali ua mawala tau pepe o nar sosoani a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu fitu, lua fituono tolu fitu fitu, pea fiuane i le lua ono, Great South Road i Otahuhu. Le Aro Memorials le awaunanga wa o vantu ma le tolu se folu tausanga o tautua mo o e malo wainga o maa whaamaratu e ngau sia I le maa mora e pito siliona le lei. E mawhaiona lafo le maa whaamaratu I Samoa. E tolu la e mawhaiona e asiasi a I e whai e ilau filifilinga ma ngele manukau mani ulen. Pe te tanga iane le aromemorials.co.nz. Morisi whaamtalanga wala au le lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Le Aro Memorials ma whaamratu I se tautau ngau fie e ngā osi ma le whaamaoni mo e pele I a te oe. Ua mawhainei o na whaatau wantu topapa le Digicel I lunga o le upenga ta whailangi a le ClickX Pacific. E mawhaifo I o na lafo eise leni I le MyCash a le Digicel I Samoa tonga fiti ma waruatu I le na o le 5 ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingau fie fo I o na e listalai. Asisiane I le clickx.com e lafo aisau tapap a le Digicel. Foi so tupe I le MyCash a le Digicel Samoa tonga fiti ma Vanuatu. Morisi whaamtalanga wala au le olua tasi 5 tolu fafa. Olua tasi 5 tolu fafa. Toi ono mana fa minuto lo toro talo le tula valu le tutu mo re sama spalima I toru amo. O komeki pe suikia to le da ono foa. E lua se fulu le e mawa I le teminei mai le lua se fulu afe tala I pa se la wiva se fulu mai le tausanga lua afe se fulu leiva e o I le lua o lua tolu. Bala au mai misa I le lua fitu o pe fio mai I le tanika kas I le fitu tasi fitu Great South Road I Papa Toi. Wala au mai misa I le lua fitu o. O kalame malu al taia re sama spalima I tola mo fa longa al tanika kas. Whaftai le whengaya misa mana whaingaruenga, Tanika Cars, whatau isau ta vale, whapena fo le Aro Memorials. Toi ono minuto lo tolo talo le tula valo tala mai sama pia tala valo I le tai au nei, mana tomori I le tai au nei matua te peneino nei whanau nei tai au nei vai aso. Alo? Sala wha iele whengo fia. Malo lava, malo matua. Okay, lelei, wala mai supporters and rates, o lena malanga I Samoa kau whakoko ai, whaia inga iwa umaku na matanga o masanga. Le lau tue fo I mai ma le tala. Ma ngai ena mangi ngor kako le ki o FM 106.1 I Samoa. Whako whawhakai kai lava supporters and rates. Ia e ui ang whaare kongur kako au ngi kau sanga wai mangi ngore se maro. Ia malvaenga ngai. Maro simi. Maro malang manu yoso. Na whatu nei tai au. Pea te mawai atu e whatu tupe au whapo mai ala to interest rate for long term bo tunga tupe bo nonga tupe Io e tawai. But ole BNZ le wa ia la to foi whaalawi loa le taimile nei. Ia but e ia lava foi ia masalsalonga foi ia. Matu fasili pe whaamata ia ole a taliaina tonu tangata ANZ foi ole foi wa ia foi la lato foi a vaenga ole wa whaalawi loa. But e fua lava ia tatou manatu a au maila ia pa u foi ia po pasene wha pa ua banks. E ia foi lava matulanga foi e ma conditions ma terms. So e fua lava la I le tangata e mai se ia lato o lo ia lato pole e banki I fale tupe ia. O tatou la e whai le fuafuanga wa I le vaenga foi le atau I le tau ngā tupe e lato o lo ia lato mō kesi ia le ngata na o interest rate ma nisi o leanga a vaenga foi o lato home loan rates. O vaenga na o lewa whaalawi lo e bank sa ia. Ia pat o lea lava e tu mai e pule lava le kangaka o lea o lo o iai lana tau ngā tupe. So e maa ngai a lato ai ngā tala whaapea foi e mō tātou. Ina ia ngā ia I banks, ia mawhasilisili. Ma ia I loa I po whea tonu ia ua o nisi o tātou e sea lava foi o nā ngai. Pat o le tāua leo o whaalawi loa whaapea nei. Ia o nā ngai lea ia leo tātou a kongo leingi vaenga mangui ai. Ia o nisi vaenga ia te tau foi ia o na fuafua lele. Ai sao lei. E le whamunianga tasianga mana whamole wapa uia ta ul te mea whamunianga o swhanau. O la sui fua Florence abeau. Florence, pi ele lo fole 22 sanga tele fua I mo oe, mal te talo ia whapopo le 22 sanga tele o sui fua.
Ya, awau tiu te a te wawe tono le ainga pena fo le ka le sia lo fanga tele lava o se fanau ya anginga le moana pilitati se tatia ma emalangi e ma sia darling fa vai ma yelo was we for ne so na o pa uya ka work kai no ka ko fa mo mas fa fa mo mo le ta ya fo ai vai se ko anga fa malo skingo le malo se moana le yeng il fengo fa malo skingo ka Wale vai ma ko ya kili ai. O malo fa Palestino so pa tau ko tala mai sa mo. O le foi vai aso ia se fai. Mo ana wa ko male blues ai. O mau po weekend. La. Hat. Yo, dunga. Ayya. Manaya, gas, dua, jod, habis piko, dua, manaya ka umanya nga, iya sahung ya luma, ayya, ya, halu, sama tahu, yo, vale, ayya, iya. Ayya, kau ayya, iya, yo, ayya ngabale, iya, ayya, sebalik, Manaya, salunga. Luma. Se pour se colle. Luma mana vai tsono. Mana vai fafo, mana vai lechono. Mana vai fafo. Ia, mania tselele nei weekend. Alu yel moana go the blues. Me umanga ia soifua ia. Radio Samoa Tasilima Ibatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ibatolu Amo Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa Tasilima Ibatolu Amo. O se whaatalo fuelo tātou o tunu i le whaai ungo le wā yaso. Tawalungo le ngā luenga tala mai Samoa usi mai ala u whaafonga. O leo wa tali le fionga i le pāle mia le mafua anga le si itanga fau e se fulu lima tā la. O le awha au popo i le la fonga o le airport tax e ono se fulu lima tā la o lo iei nei. Whapea ma le tongi fau e se lau tā la. Mo le awala o lo sava vali atuai pāsese e le vaalele. Po le Aero Bridge. Ma ua whaalia le tai o le malo i le whailo inga matu stala. O se fuanga na wha mautu i le whainga malo taluai. Lea sa iai manisi o le whainga malo fau wa iei nei. O le matau, sa tau, o no mai, Samoa Port Authority. E tala noe le tunu. Ale mele o tala noe Samoa Airways. Ai leo se la tum tau, pun tau. O me mo mua na fifa sao nei. Ina ua ami nei le pulenga le Port Authority. E o mai wha malama le red carpeneta, le awala na whai ai, na whai fo ia na whea, na approve na whea, ma le ai inga na leina ma fo na whai, mor wha moe le tina e no le tatou malai whalele. O nei le so na watuel tapena ngā le tatou
e Port Authority Management. Malato fa manino inai, waleva na pasi e terminei le whainga malo fōru nei. Waleva na pasi e me whainga malo le na uma nei, e fwy sa matu i uma. Ono le wha moe ina ia tiro le mtanga luenga o malai valele. I lea tina e ina o malai valele le vaia. Tulanga masani o le wha le inga ona me tō tino. E matulanga o tapenanga monisi me mo le wha le ia tiri mo le lumana. Ai o le wha mamlamanga. O le tatou tax le i nei le feo i atangata. E ono lima. Tax na wale vale ta te tongi al temi nei. Ono lima. Pauala me faule na fa mamalu le la tatou e fa mamalu nei. Ile so mo matina sul lima tala. Se fulu lima tala. Ena maua toa ila i tax faule la i. Val sul tala. Ono lima le ia i temi nei mal sul lima tala. Val sul tala tax. Ya, ole si se lautala. Ole se lautala ole levi ole mea le whare leinga o tātou. A wala lau papa le alu i lungo valele Aerobridge. Ona o mai tau. A tau sisira le vas pacificato. Nau sa moa mawhiti. Ona o iei Aerobridge ya. Tātou whateitai ona le whainga o tātou malai valele. Ia upstandard tātou. Ato vai ni Tonga, ni We, Tuvalu, Cook Island, no umana, fiti ama Samoa. Ole iai e tulanga ia. Ole se lauta la le vabu, ole levi. E le o se tax, i lunga o fe malanga inga le tunu. O umana ave le tulanga le apopo inga le malo ile e Port Authority. Ina ia va aile le itato facility mo le vanele. O tatau na whatulanga le upgrading o Whaleolo. Whangari, Mauta, Asau. O le whaamalamanga le pāle mia, le sunga la audia le mali atoa le ua te apolata e wau fosi, na ia whaelo ai maseisi fuanga, i le toe amatali ai lea le masina fōua mati, o malanga waalele le Samoa Airways i Mauta, Māsau i Savai. O se fuanga le a whaatino ai mase suinga fōu, o le whaavalitā le leilea o malai waalele tau nuu, ma o e se ai waalele laiti. Ma whaapipi ai fo i mamoli e mawhai ai, o na whaonga ia malai waalele lua i le pō. Stasio mafuanga tā ua le whaonga i le pō ia malai waalele, e peo na whaailoa le pāle mia, ia mawhai o na au mai ei mai sa vai ni ngase ti ngā ina, mo le mauta ngase i mototua, o na e na o le tolu afe tā lale tutongi, e lele mai ei se waalele le titi ma se ngase. O le teimi nei, o lo whaonga waa o le whaalaptonga o waa Samoa, o se isi au nanga le malo. Ai o le tutongi, e luas furufitu afe tā la, e tongi pauai mo le au maia ia pia o se ngase. O iei nei le fuafuanga le malo, e au maini fo mai fafu e le vale luas furu ma le tolu se furu. E fesoa soani le toa ngao fo mai, o lo tautuaina le au nanga le mtanga luenga o le soifua malo loina. O whaailoa le teitai o le malo le fionga i le pāle mia lea fuafuanga, ina ua whaamauni ai le kāpeneta, le awina atu i fafo ngase se furu ma le lima mo tonga fitinga. O le toa lima o ngase whaia o lato tonga fitinga i New Zealand, ai toa se furu o intia le amalanga i ai mo tonga fitinga. O whaailoa ai le fionga i le pāle mia, o le tasi o fuafuanga i le fausia leo se isi whale mai fōu, e whai ai tonga fitinga o ngase e sili, o na ma ale a unga, lea le o mawhai o na whai a tonga fitinga i Samoa, ma au mai ei mani fō mai fafo. O le tau o lo whaatu beia tonga fitinga i fafo e le tau ngofie, lea se furulua miliona tāla i le tau sanga. I le fua te tau ina o tupe whaasau ina le malo mai lea polo kalame, o whaailoa fo ia le pāle mia le fuanga, e sa ili aini company se tolu i New Zealand, e tau ofo mo le tutongi o tonga fitinga, ona le teimi nei e na le tasi lava le company. E whapena fo i le sitasila le malo le auminatu intia o ngase. Mai leo tō lei titi whatera noa ngol por kalame le o whai mor se whengal tupi. Tatala ni awa no se tolu mo New Zealand ini company la tau te avea tātou tangata. Teimi mo mwana le tō tasi a company sa vai.
Wala tau sa work company na tau na le sa ta to mo tamina ne toru company a to po men pe fe mo lo mara a mai ni coach sa fa mai ne to a to vai le po ferme tau fe lo tau mo ta to apena foi la intia o intia pito sirin tau mo fir tamine ala foi la tau no mai si company intia to lo vasolan tia to ne a foi mai la to fa pe mai e tau mo fir la to e voi la avel fatto nungal malo pion minsta se fo maraloin a faio intia torun fare mai a mai coaching nei fatto mo fi e vol fare mai fitti len tau no mai foi vasolan tia tunai on me la varena ya aya chawia ole ola ole metaulir na le tai o le malo le fionga i le panemia sunga la udi o le mali e tole ua tea polate va fossi. O whaeloa le tai o le malo i le fono matu sitale le stofi, le wha mua o ainga na wha le ngaina mea tō tino a ngai le pē wha fosei, o le eletise le tausanga umawai. Mai le vai ngā tū pē tasi le miliona iwa se la wafe tā la, le ua wha mao nia le kāpeneta. Pē tai, e valu miliona le tau o mea na wha le ngaina e au fiai ma aseta, ma mea tō tino nisi o pisinisi ma company na fia. O le tau au wha ide le teimine tau au ina i pepa wha tumu, ma tālo sanga na whaelo atua i e ainga, whapea pisi nisi mea tō tino na whaelea ngaina ma o lātou tau. O lo ngālu lue le komite le malo lo ngafa, ma le whaawasenga ina o lea tūlanga, ma le toe siaki ina pe moni ia tau, ai o lea o whaamua taui o mea tō tino a ainga. O whangasolo le asfreila nei vā yaso, le whainga whiriwhiringa ela le pālonta le titi, e toi sa ili aini sui usu fono le tofi whaipule o le pāle mene, mo i tū malo wha pālota o sāwhata tasi, ma vaisinga no lua. O lo tau wā mo le i tū malo o sāwhata tasi, sui whātutu e toa lima au fi eita mā ita i o toa lua. O vaisinga no lua e toa lua sui o lo tau wā mai ai. E toa whāsui tau wā le vanga wha upufai o le whātua tua i le tua sā mua utasi, o lo au fi e le whiriwhiringa sāwhata tasi, a e tasi lava le sui tau wā o lo lango i le vaenga wha upufai e pui ai a te tau o tangata. O vaisinga no lua, e tasi sui tau vā le wha tua i le tua sā mua utasi, ma le pāti e pui ai a te tau o tangata, o lo tau sini o mai ai. O e le wha moe le tolu i le awa uri le sfreile, e tāpuni ai wha le pālota, o na wha i lo ai leo le taunu unga o pālota la i te lua, i sui le amanu malo i le whaitaunga mua e le aloa ia, po le preliminary results. Le stona i tau na whai ai le whaitaunga alo ia ma wha mautu ai, sui o le amanu malo mo tofi whaipule, o vaisinga no lua ma sāwhata tasi, mo le sauwha inga sui o sufono, o le paia inga se furuvalu o le pāle mene. A whaia manuia mai se sui te wāta mai ta ia palo talaiti, o le a atoa i loa le to ono whaipule ta mai ta i le pāle mene, ma le wha o ngai nai, hai inga o le wha vae. Manuia le wha ungo le vai aso, saifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a Lapi Mariner. Mau pelo li tio. I le radio Samoa tasili mai watolu amo. Tavale nei time o le tae au lungo na wala le wawai atu hina nei vanga o le tae au fau maangaia ele o mkua I bisi kere kako highway sole pua maangaia moki a sole se o wawai atu e pau vanga le mumu mai mo tātoro lungo le highway lo se fulu malanga mai le se sifuanga mai sau tenei la e poloka le pasi maa le tano I Point Sevelia fasolo mai le Mayoral Road on-ramp Dominion Road on-ramp poloka le o mai Hillsborough pasi mai no Hillsborough o ne hanga seki flowly le lava tātou e vanga la wala la papara ka pisi la kiki pasi mai le afir mala valele la mana ya la pisi ala flow 40 flow le mai Massey Road on ramp southbound power vanga le mumu mai le o mai Lemby Drive off ramp around Rainbow's End pawanga vanga le mumu mai le time o le tai out mo tātou lo malanga mai sifo anga mai sautanei it is State Highway lo se fulu pawanga le mumu mai State Highway 1 city bound tātou lo malanga tu nei sautanga I taulanga o Kilani State Highway 1 around Mount Wellington pawanga vanga la poloka man ne vanga tai out otherwise flow delay ya tātou lo malanga mai sifo seki
Poroka lai titi lava e al Highway Sifuru Valu ane i o mai whenua pai and Hobsonville. Ling maus fulu ngom kwa seki pa ling ya kako flow di lean kwa po loka in City Balance State Highway Sifuru no around Western Springs nei time o tai au kwa ma ngai sole malanga mai North Shore kwa seki pa ling ya kako ngale around North Coast and Wairau Valley lai face po loka nei va o tai au apta vale lo ale foi se alo lo foi o fai ma o lungo lei no pasifa mo le ka funga alu T2 ye mal T3 marolo ngal T1 o tulanga na lo ilunga na wala dai tai mal tai fa na tuma sani le fa na o malanga la onga bal tai me kolose ne fa na avel fa mo tamaiti o la tu sa le bolas fa wa onga fa na ne fa yaso ta lo falava o le si fo fonga le ne o Samoa le Radio Samoa Malo fa tele tunu la mai mama la fa fonga nei time o le tai ala vai ngala tamai nei e le tala o le tau fa momonga lo faina tu na mai ta tu proklame nei time o le tai Samoa baba tu le o futolo o le mafa fa no le ea Samoa ne vanga le tai au e tu mawinga langi le o le tau se banga ni so vai ngo Samoa awa o mapa o timu le tele vai ngo na tu no la langi le e faina o tolu su tasi degrees Celsius mo runga le vela o le e Samoa le so 2.5 e lona mawalalo ya fa angal tar pakala melo o fa fonga mai e le FM 106.1 Samoa malo si fo manuia mai mo mai lunga Facebook mai YouTube Radio Samoa lenga te Samoa America Samoa fa tel fa tes mal tar pakala me nei fo itai au fo ta to siasi makolo siatu le vasa tasmeni le itai au fa talo fa le malo le tino so se va en Australia lo tar ma futai le nei fo itai au fo good day mate Alola versi formaria le nei tai fo la mo Canberra fulu ono lo ele malu lu ne va ngol tai au wingo le tau le sola matere na awa lo su tolo mo ngol vela fa mo wina su fa lo na mo lalo mo le mo Canberra ele ne yaso fa ta no for mano le tino me pone to tele o tatu fa ta fa mai le tai mo le tai au Justina ta vasa mo to mo la le na me pone malo la versi formaria su valo ele malu le ea ne va ngol tai fo Pasoro malo si sabili ni so taimi pa utimu ni si fo ia nga o melpone lo su fitu mo ngol vela fa mo wina le yaso su fitu lona mo lalo Patalo fa la tino lo lala papa au sini Australia malo lo si fo mo nuia lo spuro el ma fa no le ere ne va ngol tai la fa solo na awa pa utimu ni so taimi o le nefa for rele lo spuro mo ngol vela fa mo wina lo su tasi lona mo lalo ya mo sini Australia e le va vai atu Brisbane fa si vela ka a Brisbane Malo la versi fu lo su tasio ye le mafanfana le vango le tai au fa sono pa ultimo mo to le ne yaso lo su fiti mo ngol vela lo su lo elona mo lalo mo la tino la papa au in Brisbane Australia Perth Australia fa talo fa mai fo il telo tanto le tai au malo la versi fu mo yes fruiva le mafanfana le ne vango le tai au le asu sul mata ngo file la vela mo ya la mo le mo to so le to su to lona mo lo su fruiva elona mo lalo Tele na vanga Australia. La lampa pa o le tino ia mal tu lango ele tau. Lo tu na mai ta tu pakala me foi tai fo. Tama ki makaro o kilani no fanga fasa lango Radio Samoa ma ne sulma le la nei time le tai o ka e o makwa beautiful pineapple. Nei tai o winga na tau le so ala matele la bana langi le lei. Se vanga nai ni se vanga o kilani awa o timu ni so time is fulono ele malu le ere ne vanga le tai o los fulono mo runga na le vela fa mo wina. Mo au kilani le yaso tai au la so mun muda masina no lua fa so fo langi le tau lo stu fa mo no vela amatanga no masina fo le sa pe au lo tu se fo na mata ma lo se la langi le tau na va yaso fo awa pa uti mo le so tem la so fu ma la so lua langi le so lulu ma la stoffi o la va yaso lo ma na ya Fa mo bongo mana tu na mala mai tau ne foi taimi ole tai au ole tau mo already somos folima e batolu a mo ina o se fulu mar fitu le wote ai nei ia lei tu la e valu ya mori fa tu tele le sui al tat ready some way pia le fionga le no le inga lo mana tu mar ba tipi o tanga vai ma lo fa tu tele lava ina nanga fo nei foi vai yaso a toa o avanolo lo mo pui e Samoa le ngata o te ne so se tafo ne kelope tele melo tupu Samoa ya ole le Samoa tana nanga ma sui o tata ready Samoa pia
tele nei vai ngolo fenga mala tunu nei fo yaso ma nei a taime te afia nei lo fiafe o taime talo mana tua i fo le tunu i lo talo ele ngato tatu tu malo i lua lo fenga ma by elections ia po fenga pa lo tala i te nei yaso sa fata tasi fa pena fo i ma vai singa no lua ia a nisi fo i vai ngolo fenga ma le tatu tunu ia pe ora tatu tali ia nei fo yas raile a tu langa na ma tele molo tu Samoa ele fa ora ne vaso tatu ia is fitu wala afalo wa nei ia le tu la valu ia o se mai la fa fonga o le tau o tatu ma fa Samoa nei fo ia so E o fanga manu i ululu o la au, awa e fafanga i funga o la au. A o le tangata e fafanga i upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. O le malie ma le tuu malie. O se tasi o tū e masani ai Samoa, a si se vaalo fou i le sami. Ia ona porto fo'i leo matai, a wae mautinoa a maua se malie mua, ona whapea lea uaola le vaa. O le ia po le malie le nae manatu le tautai e ana le vaa e te tau o na sii pe tō i le fale o matai. E lafo le malie i luma o le fale o matai ia o na mamoli ane lea o se taui o le malie. O le tautai e ana le vaa muni ane e na te maua le taui lea. O le taui e tā ua le taui le nā o le tuu. E whapea lai ese whai ngā no, ai o le telenga o fio anga, o le taui lava po o le tuu malie, o le whaamanui anga lava matai mo le tautai malona wa fau. E whao ngā i lona i tūle lei, e mawhai fo i ona whao ngā i se taunu unga leanga. Oi, se matua ma nei ali i le ta vale a silantau le lea na maua i lana whato anga ava. E moni ai le upu. O le lava e lulu maloi mata. E sele ma le alanga fia. O le malie ma le tuu malie. Ia pe fo. Ia ua mai tawantu ua na o le mapu i ti ngā o tau taluailo o tau le tausi matua. Ioe, aua ne ingalo le upu o le atunu o le malie lava ma le tuu malie. O sianga sala lava masione taui. Tō angala i e tausi lelei o tō matua. Tō te manui ai. Ia e manui a lau whaasonga le nei asu.
tolu. Get ready to feel the beat, taste the authentic flavours of the Pacific, and immerse yourself in 11 vibrant Pacific Island cultures at the Pacifica Festival. Join us on the 14th and 15th of March at Western Springs for powerful performances, incredible food, and a celebration like no other. Bring the whole family for an unforgettable free day out. Pacifica Festival, March 14th and 15th. He waka eke noa. Awana ye misiele papitoa ale Moda Furniture. Maule iPhone 17 Pro Max, lua fatala ile vayaso. Samsung S25, male speaker ile na ole lua tolu tala ile vayaso. Maule papitoa muenga fa apea seti nufoa. Afai te whaailoa i le Moda Furniture o le Radio Samoa na mawaili nei whaasalaunga. O le ama wasau mea lofa. Le Moda Furniture, to atu si tolu lua Sales Yard Road o tau, te tala le iwal taiawa ngai le afo le lima, i le asunga fua ngai le asfaraile. Asu tona ima le asu sa, se fulua ngai le afo le fa. Le Aro Memorials le awaunanga wa ovantu ma le tolu se fulu tausanga o tautua mo o e malo wainga o maafa amaratu e ngau sia i le maamora e pito siliona le lei. E mawhaiona lafo le maafa amaratu i Samoa. E tolu la e mawhaiona e asiasi i e whai e lau filifilinga ma ngele manukau maniulen. Pe te tanga iane le aromemorials.co.nz. Mori si whamtalanga wala au le lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Le Aro Memorials, ma whamaratu i se tautongo fie e ngā osi ma le whaamaoni mo e pele i a te oe. Le Big Pots and More, o whaiti tia tau onisi o loa. Maua steamers, woks, olo la pupua, ipu te ata, ipu popo, maisi. E iai fo i o ngā mukesi, e whaonga i tutonu mu whafu. E whetau i le lei mo a inga e ka le sia ma so o si wha moe moe. Le Big Pots and More, o mea uma e te mana o mea, i le whale o loa e tasi. Asia siane i se la lai lata i fo iate oe. Tolu lima tolu Great South Road o Tahu, Westfield Mall Albany, Unit 3B, Tasion tolu Stoddard Road, Mount Roscoe, tonu noa tasi Great South Road, Takanini. O whaeloa mai ala official le tine mu ma whalawalawe tutupu whaafosei, Fire and Emergency New Zealand, o le a le ngā lulue mo le tasi le itu la sui tine mu, mai le se fulurua e le tasi le awoli, i le awoli o le aso. Ona o lea tūlanga, o le awa ai ai le whaatuai o na tali atu o sui o le ofisa i ni wala awe o mai, o le whautuanga mo le tōtele i a whae tete, o na whaatino ri vaenga o no tūlai mai eini mu. Tautua nā, ngā sesenga o mea taumafa, i a awa le tūla fua ia, mana tua a whai e tūlai mai se mu, i a vave alu ese mai le fale, ma vili le tasi. Asia siane le i tūlau o le fireandemergency.nz, moni whaamatalanga e tūsai ma nei fuafuanga. Whaamanatu tau o mo tātou nei le se fululu al tasi e sora te ai le mtanga roenga al fui mou. A whailau kukara nā taimi, a wake moe. E ke e ua pā se mea, mū se mea, whaare tonu ane nā, mea nei aso wha mole. Tātou molina tamaitila o ngon pesele mo oi. Puni! A mai le sok mantātu pokalame, wa lesi mo so oi, so aso alo se tumua. Samoa. Matalasi oi leva ai, oi se ale whanu ai, pa i mai au te manu ai. Ta fia fusi maue, le alo fai whaatu mawina, ilu mo le tua le tama. Matalasi oi leva ai, oi se ale whanu ai. Se wata sila mio, ilo momo sinawa, ave ai la uva ai, e ua sola manatu, afai e tu sama oi. Tu mau I tailo uno toi, matalasi oi leva ai, oi se ale whanua. O nai au whasa mana, a whai e tonu mawe, ta fia mafu ta pia, e o oi leva vavau, nai au whasa mana, tu mau Whanua
ai o ai se ale whanua ai mai au te manu ai te fia fusi mau oe le lo fai fatu mauina ilu mau le tule tama matala si oe le va ai o ai se ale whanua ai Masani
Eva Malipese, Malol Fafonga Samoa, Malo fo ile vai le musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Tātori Spotify marunga ole awala nei taimi ole tae ao mana ia lunga la wala la itia nei vaenga le olo o poloka pene ni Temple Town lunga highways ama se lava le west around the Western Springs and Point Chevalier. City bound state highways for Luono, fa pena foi around Mount Wellington, Adelaide Penn Rose, city bound state highway 1 around Mount Roscoe, southbound state highway 2 telo isi vaenga kwa se ki pa lengi ya ka ko ngai kai mereka ya sole o ka se manga ya so tulanga na lo inu ngala wala nei time mo ta ya fo o ta to fa te te atu sunga so alo isamo o ta ba kala me wala simo so oi after vale fa fo le lo samo e sango le mo fe malanga inga nei fo ya so mal nei fo i weekend o ta te wanga ya to los fa minuto lo to ta le to la aiba Tato umalawa nei matua te pena nei fa na nei time mo nei va ya so ma mori na ora nei time fo pe se mo Mauta olo utama olo utama sota o mau ile mauta oh yeah fia ile meuma ile mauta olo utama Mana ia o malne aso tano e kangwa I fo e invite se te luo se I mai mo le matango fio le maota mal matango fio le li le nei aso ale la ka ko wo Samoa ia se ka ko e vai va fo I Samoa nei tai o mal taro kala me ma le se mo so o so aso alo se te mo fa se mal ne fo tai fo so alo ia ma lo se fo mo ngi ka nange mata vai kon moni a fe do I fo ile ta po inga tato atunu isira mai mo mer fita fa fonga maro ni le usu e mai so kuri va ngi va ya so ifia mga duenga ua o ka fo le longo va so la ko ora spari de ata vai sa ole le so ya le le o manga yabal ka sa mon le tai ya manga ya ele o kili a ko le langi yo la ka o ale mai le ka wa ki me le la ya le fo le po se ki mo le I fa le adi ia o le kuranga nga le ia ida foi e kau ngi fale ali do ngai fi au fale ai ngo mo ye pa pele umo ko fa kala I le palo ka sa fakata vai mana ya malo
Okay, lelei, tala noi le whainga palota sa fata, ia, lelei, wanga le maua I tātu sui fo, tātu reida Samoa I Samoa. Ia, ko di masui ngai o lo tau wā mai mon le fo sa fata tasi, ia. Se fo ia ko inga fo ringa, eri mongo fo, eri masui. Ai kasi ale sa pipi, ai fare fast. Ai sa hoa. Ia, o le malama wale fare ale fast, e kasi le kama. Ai koru kengi. Okay. Ia, e se fo fe ka fo nga fa senga po la le yes le maure ku ngai ka ko kele o ia fa mai se o desi ia kala ko ia o desi ia do fa le anga paro ia o desi ia do ki ga ngai do ere ku ia do o fia fa po la si vivo ngalo nga sa ru paro okay ia ia ma ko ka pe nga ki nga kai ku ku fi ku e o al paro o nga fa e ma wala nga si vivo me fa la o fa be nga alu paro ka skamare ya okay kasi nga mau e peila o sa kaua ia o nga ua dua ia mo ko pu ai alu de fast ia le fa pe alu paro ka ai paro ka le fast ia pe ku la nga pe nga mon mo ka ko sui fa sa lau sa mo ngai ta va malo fa aftai tela noi le we afele no fo vai singa no lua le e to lua filfilinga fo ia asunga motu poa ia walanga o le by election la to le fa pe o se vai ngana fia ilo na ia malo mai le election o tausaga te atu nei ai o le o tolo na pulo e tau va ilalo o le fua a le fast o le ti sa na ia sila ia se mele leina te faia ilona taimi tonu le parliament mono le tumano aso ia wa foi o ka ko ka unga le vai mele ki ele peipa o le peipa la o le fast ngai vai ka ia ele fa pela la ka fe jos mai medi o le fast ai alu le sa pipi pe si vai o fe la mo bangu le ku maro o le menga ka unga ia ko nga singa mau ia ba ke no avo comfortable ia le ko inga fo I lango ia fo le take the risk le suya pa ki ko fe pa ma ko le ngar ku ko kas ia a faida le nga maro ber ku kas o le afa ko ai basu le fase para le fase ya a ko ngor benga la confident na ia mo ko po ai le va nga ya ma e fo lo nga finga asa le malo aftai so alo le ma wa ma na ia le mbu vor malo le we fa ta mai talo ya por ma ke ki po fe lava ya ona tapena lole mai sapalai mai frozen taro mo ka ko ngai New Zealand mai si mai ngol lang ya e kala foi ngare ka vai kala ngoa ka lang ka de a fe ke fusu au kala ngo foi la kapi a fai ke la kapi au kala ngo foi a ya o ka se ka fie ka vai ba foi pe ma fo a ko ngala ino ka sa mo fe ngol banga au wale ma ke ki pa ku me ma ka ba ko fa inga ia lango mel malo ia sa ida lango malo so angi be fai ma banga ia ia la o vai ku ma ngai be fai malo o ala ko fa ka mai kalo mai fa ko anga be ma ke o nga ave de ku be fa ko anga va vengo la ku ai ai ol malo e process de kalo le I la ko ala le ya tele ia o nga la ko malo va kalo New Zealand e ko aso me sa ko kupe ai fa ngo fie ia va fo ile o va ko mu pa electro fa ngo fie fo na so ka ku malo sa bo New Zealand ma container ia so yang ai fa ka so ka ko se sa bo New Zealand la nge pule malo pe ma ngai nga le o ye o malo fa ma venga wa nga fa mai ko kalo ai mai le se ma ke ale o ama ka mer malo fa ma ke fa ka fo nge vai ka ta vai ai sound le si va nga mane la tau fa longa tu langa le so no ia o le va vena ma wel tu pela al fai fa to anga ia wa aku kurma ke kira so ako ai ko en kaudia ia a fa tau dal malo ai kiria uma ke le kalo le ma ke kia ai boki ngoa pe ala ka penga la kur container lu si la vole ru ka ru ka uma ke kira fa ka ni malo ma ke fa ka ia o si foi e la fa ya tia o sa o ya tele ave la wa foi fa ka min malo be ko mela ko kupi ya e le se fa ka ri wa mo fa container yo ka ko ro le ka vai o ka ke lo meu o ia inga me ko ia o security fo nga le pa security va malo e dua o ke le nga so umai ya o le fe container ses a cura el malo ya o le a la ke le nga fe ga fa ki ka o me fa wai o malo me okay mane la lo si lai fo o le tau me mata market sa le longa ma po
ua fia au whaakau ta vai. Wa foi do kere me maka. O ka se kere me maka. Ma ko la a kere me maka. Longo winga. It's a buyer's market. Yes. Ala hikin me maka. It's a producer, it's a farmer's market. Wala hikin me maka. Ia o ka fo ia fia fai fakwanga. Ia e o whaakau. Kai miningi. Fia whaakau. Ia le fo fia fakwanga. Wa apa mari malo whaakau la ko kalo kau le kinga ngofo fo ma ke kita vai. Sa le mo se unu son. O le mo le ulu le ka ko le fuaka I fale ali ko ki ko ulu le fuaka le kele ya ai ngi ya fa o la mo ulu isi piko mu ya foi dale ulu I pi fa pe nga I kai me ingo ko piko mu ya fa ko nga ko fuaka I kai me fia ko piko mu ya va ko fuaka esa le o man ka mo ba sa bai ya pe o fa ya ko manga ya nga ko fa so fia fa mo manga o le mo ki ngol ave mo manga o ka penga malo le ngaka avakuri kupe ko dima e o ka penga fa ngo game ya ale ka penga me a bakua ma manga ya bokingo ave sa or ka ro fa ka malo ngai ngai e ka penga fa pe mi ko game container ma fa asu ka va malo va tai le ta ulungol ta pokalame o ani va nga el tu ale Martin Holtes il ne foi vai tai o meu recruiting agencies o le wa nga I va nga le recruiting ka fa nga wenga ia o le va nga fa ma kingo le va nga recruiting agency e fa mai la ko o pa nga town 4 ia me fa nga town 4 o le fa ko ama amia se sir ka ya la ka le un ai ka ama ka le vat ai vidi mer ka ma kikile le fa ka ele o la ke le fong e por la foi mo wa ru po fa mer ke le fong ai le ka penga o le wala nga I ka me kia onga ai lo le avelo ngoi o se recruiting agent ya vidi mai ya kali ke fongi longo winga ka penga ka mi umola ka me vidi mai ai ala ke ka penga sa unge va venga ka mo usu ya me lo fo fa ke fongi ai le ka penga mo ra nga winga ya ka just prepare like you are having a job e ke alu nga winga ka ya le vidi mai e afa pela vidi mai e recruiting agent makalo ke fongi longo winga elanga lo ngo o dunga top 5 pe piko dunga lo priorities ai vidi mai ele ka yo ke fongi ya wal ko ngo alu da lo winga si fa ka ba nga le Martin Holtes ke vai ka umar ngai va so ka vai o feso ka inga ma recruiting agents if so swangi mai fo ka fa nga ye mo ngu mga imnga nga ya ro fa nga ya ole musika nga ma pese nga Martin Holtes ngai va ya so ta vai salo malo fa te molta proclamel ne fo ta fo ya ma ni fa volne aso mo ni fo le nga tu mo fa ngor va so ia fa pena fo ila sunga la wa o ma mio to fi nga mercado sia ma so tu te fa wa ni va ya so ya ma ni fo ta po inga ta to nu o lo fa kere ta na so alo ya ma ngi fo fa ma ku ingo le fa fu le ka ke ya a war pisa pe le va fo le ni ka va lo fatu ya ya so va so se tu mo mal tato programa quale si mo hoy me fo ta no just full minuto lo tortaro le tu la Eva. Patu saina Ise apa elapi Pose pisu pasili Pose masike ke mai piti Pasina sapasui Onita mato balipi Watoni lau pinangalo tapa hai po ipo Avane ile ma
to boy ready Samoa Falima iwa tolu mo ina ua toe iwa mana famino tolo tolo talo le tu la iwa fa fonga le ia ina I fesosoani mo tatou ko kere ka ko siri di kalo lea o lo o fa tamu sunga ia na pepe ma faltua ia o le vaisa salapa ia maisi vanga uma ia po o vanga for the two digital lelo fa fonga lelo fa tsmaile fonga le pole la pepe tuna tale le ne moltanto proclama nei tayao la pepe malo sifu malo su le tayao le sunga le wa malo fo le tautua alo fa fo I pa angale ta to proclama malo lava fa malo losi inga venga fai ole neiva yaso malo ya mo fo va sola ko ba suro la io ma ia le Baba ia tule nei aso mana ia kana fa pe o leta alo melta to a ole blues nei au kila. Ia ai ele fengo fila tu ta no pe ai va ai ole Brumbies le na malo Crusaders silva ia sontene. Sa orele. E mata tia le na me na fa ti no ele ole Brumbies la Lloyd Christchurch. Ia a wa ti lia la vale vili me le sia van fa mai wala lang fa ingal mako wa ngo ko ngai au kilangi ko kapwa ia isi au ka alu ya awala tu te polele ata po ya la tite so fon ya tu mail matu plus e matu tam fa ya tu la wali ya wa pe ya le home game le Brumbies ne va ya ya talo si ya manuia me seta tu au na look forward ale wa le la fo me lo pe ya fo me lo ta lo me Crusaders Eden Park manaya ya lele matu la no ya on nei va nga fo no sit fila tu no bone sai ole tatu update ya tatu vai ya fia fa ilo atu ole ua mana ya lava le alu le tatu vai esi mal tatu vai sa salapa ya ai me se foi ele tatu murinka ya o nei vai uma yo lo fa na uma sa o ma ya lisa ya o lo ofso soni foi I nai au fai fatu anga ya o lo fai ona mo we foi la wesi mal sa salapa ma le morinka e fai mai ai vai ya ona au mai sa wale ne tato ti au marketing dem fai ona vatu isi tato vai I la Lloyd Wellington ya I le Packers Mini Mart I nai Mount Cook na fai on fata with tato vai ya o bai fai ne au kilang ya bai ona siasi man mo to Samoa le me ye tato ti au marketing I nai le me ye te South ya fa pena foi ya ono faiona maua I le tatou agent I OGI I le vanga tonu le sa ye mo mua ia le faloloa o le Tassie Market ya ole na wa ye na ia le tatou na faloloa na le fatolu Farrington Street ya ole Island Bites le no ole tatou agent naina ya mo tatou male east ya awoto mai mamai mangele fatau to vai Ile o tama mau ya o na mo foi le o tato agent I Manrewa ya fa fengo fie foi mo o tau ya o na sa ili fo ya tato vai mantua e longo fie la tato vai ya lo tu se ya le made in Samoa ya ma o e na foi lo yo vai tonu ale au mai tato Samoa mo to te o city te o se vai mai fan ya le ai tu sa le pauta le wa mai sa Samoa ina ya fa fengo fie na na fa ka ya ai fai mo fia foi on fatino e na le afa a spunti la vitono la wiputi ya sa ye le vai vel fatum ya ona sa eu la vele sei mali ya ona ta ma fale o la wiputi ya a tongo la so soni foi tu langa ya o le so fu mano loina ya o fia ngai foi telo ta to ma yo tino e le nei vai temi ya ai le lo fa so tai me perta to official o lo ta si limon to lo fa o lo ta si limon to lo fa ya ona fa lo atu le tu langa ia a mota to au se ta lia ya mai si atunu ya o vai aso fo o le ama fa lo ona fa ta online mai ta to website ta ti marketing ya ta to vai lo no winga e ya lo ai lunga place la oka ya ona mo fa le ona mato la foina sa o atu ya lau vai fela val ne ke lope lo e ai ya le o fa yon fatino foi ele ne fa mo I lalo le partnership ale ti au marketing ya maltatu Samoa Herbs mayali sai Samoa ya fiswani foi ya ele fa ata wina ya o lo fo ya sieta mali I Samoa
ia o lo mai fo na mo wai ala nga tupe ia mo tele lo fai fato anga sa mo lo to ina tato wesi o tato sasala ia mal tato moringa pole a tamaringi ia o le tala tato talo ia a wopo pole ia lava melon sai masalo peto e lua vai aso ia ona mautu le ia le tato supplier forward tato talo ia fa malu lua to tele ia o lo tavili mai lava ia ona ua mafe tele tau whaatau nei te miole ele fia tau mafa hotal ia le ala le ua vena uma tatu stock ia a o la tam whai lava tawai ina ia vave mai ona lava tatu stock mo le sigova yasu ia ona te whaatau atu leo tatu talo lea leo whamaitia tia ma whonga mua whaatai u mauelo la malos o leo toi mua whala au o talo ala mo il malos e se wali ina Malo whaatai mo renei tai au e lele mana mon pēr lau sunga pe a ini se vainga fia mana mana mane tanu wa ia tātou numero masani lava olu atasi lima ono tolu whawha ia manuiali e tālongo nei weekend tawai ki palongo lava o le na wa matana su etona ile sai tu ke muna fai pe alakia o lava tu se moriero weekend ia pasta lava so voia le fanga la pepe tuna tale le nel pole digital ma le tarbo kalama ne foi tai no to tolo mino tolo talo le tu la eva elenia taru telefone ngana san mo taru telefone ngana Britania pe mai foi fanga Joe White ne alo si fo morning Mana tua le upu Na tu daliga mai E nai o tamatua Ua lago mau mai tia Male fia Ua o tatou maua O maua nuia Sisi lau fua O le manu malu Lota sao Tasao loto Ole fato tua Ona iota matua Samoa e favale Ile Talo falava o le siufonga le nei o Samoa, le Radio Samoa.
In this update, in New Zealand's Fresh Focus is resetting the business after hitting some financial turbulence. The national airlines announced a $40 million half-year loss. Challenges include aircraft being grounded due to global engine issues, a slower-than-expected recovery and rising costs. Chief Executive Nikhil Ravishankar says he took on a business grappling with the post-COVID rebuild. For very good reasons, we've had to play not to lose. Now we've got to build a business that's playing to win, and that is a refactoring of the business and setting it up for the next phase. Kiwibank says it's dealing with a vastly different banking landscape to what it was dealing with this time last year. The Crown-owned banks reported a 12% rise in half-year profit. It cancelled a planned capital raise 2 months ago after the Reserve Bank reduced the amount of capital it was required to keep in case of financial shocks. Chief Executive Steve Yurkovich says the changes to capital settings have levelled the playing field. If I had your home loan, I was paying $100 of capital, when if your home loan was with ANZ, they were paying $40 of capital. No one was ever able to explain to me why that made sense, and that's been addressed. More New Zealanders are putting their faith back into the housing market. ASB's latest survey shows confidence has lifted sharply this quarter, with respondents who expect house prices to rise over the next year, jumping from 17% to 30%. Chief Economist Nick Tuffley says it's despite growing expectations. Interest rates will also increase. We are now starting to see the economy recover a little bit, and so that may be giving a bit more confidence. Having said that, for the housing market itself, it's certainly a buyer's market. Street collectors will be out today and tomorrow for the Heart Foundation's biggest annual fundraising event. The Big Heart Appeal is asking people to help fight the country's single biggest killer. Heart disease claims the lives of more than 6,500 people every year. That's one every 90 minutes. That's news. In sport, 20-year-old local amateur Yuki Maya has joined clubhouse leader Matias Sanchez at 7 under par through 15 holes as organisers push to complete the rain-disrupted first round in the next hour. He's birdied the fifth today on the Remarkables course. Auckland FC's Michael Vowd has addressed some of the derogatory comments he made about the rival Phoenix before trouncing them 5-0 in the A-League at Wellington. Vowd has suggested he would hesitate before unleashing such barbs again. The video has prompted the Phoenix's Isaac Hughes to offer his thoughts on Auckland FC, albeit sheepishly after the derby defeat. They do a lot of things off the field that you could probably label as arrogant, but if they go and win 5-0, they can do what they want, to be honest. That's how it is, that's how football works. That's sport. I'm Jody Gill. Taraflava o David Tuale nei. Olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa. Tasi lima I watolu a mo. Samoa I manuia le nei aso. La
tamai titi se imamo moe. Oyo meita e watalela se mea afai mata taule mafai o se moe ilo umafatia imana tu imea umana ua e aluma oe fana itape au tangia mailo ufa moe la upele se tamai titi se imamo moe la upele se tamai titi se imamo moe. Te ole atu ina ia fa totoe la upele se tamai titi se imamo moe la upele se tamai titi se imamo moe. Talofa lava, mai le tanika kas. Afio mai e filifili sau piki apu, daporket, okomeki, pe suikia, to e le da onon foa. E lua se furu lea e mawa i le teminei, mai le lua se furu afe tala, iwa se lau iwa se furu malip, mai le tausanga lua afe se furu maliwa, e o i le lua o lua tolu. Bahala au mai misa i le lua fitu o, pe afio mai i le tanika kas, i le fitu tasi fitu, Great South Road i Papa Toi. Wala au mai misa i le lua fitu o. O e sauni malanga i Samoa, maratua loa le moana rentals o loo whanga solola na whaapitoa e luse fulu pasene e pa uma o lalo ai te tongi o Taavale pe a tolu pe silia tofo i aso e te whao ngai na iso se Taavale e mawhaiora pikila Taavale mai le malewa lele i whale ono po whangali i whaapelo tātou o fisa au tui ala fua pe mumuri e tofo i le whale tani malo o loo e wha mautu ai ai ngā whaapitoa o loo i ele tātou insurance cover i te fili mai ai ina rei tupu se whalavelave ai o loo i ele wha mama avenga maratuolo o yele tātou account in New Zealand pe lafo sa ufo i le moana rentals e wha o ngā i le Pacific Easy pe wha o ngā lau credit card e wha antino ai le tongi ina o lo sa mori si wha amtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi ono po no mera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha ma talo sanga e transfer o e i le moana pe asesiane i le tātou Facebook o le moana rentals po le tātou ubenata wha ilangi o le moanarentals.com Moana Rentals o laupaanga e taitoroina oi a oe malanga asiasi i Samoa. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental ai e iai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga mai le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 555 Great South Road manukau pe bala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Talofa sa mola tunu pene. O leo te amtaria le unanga le tatu tui sa mau Manhattan Farms and Center. O wali tau tuaino le mamalu o se o tatu watunu u ile nei tausanga. Mo so se whamoe moe, whaipoiponga, maliu, aso whanau, reunion,
company functions. Ma tau te keitei da fo I tau maftanga mo so se fa moi. Tu sa mau catering, tu sa mau band. Olo ye fo ye tu sa mau bakery and Island Food Limited I le tasi valwan o Great North Road I Avondale. Nga se sei falawa panibide. Ma le telo tau mafa SS awale fonga tau mafa. Mo liso fam talanga pala wane loa I lease and makite o I olo tasi oiva tasi o fitu o valu. Olo tasi oiva tasi o fitu o valu. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Faitawina le upole poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona ole maliu. Mana tualingalinga Fusi and Sons malana au nanga. Ole a whaamama avenga atu mo oe male a inga. Wala au I le telefoni lua fitu lima, tolu o fitu. Lofa, ole angao ngā luenga, ole au tūle le upo potore nei tae au whaitawina, mai le mata upe lua se fulu marfitu o le tusi o whataoto. Awa te mita I le aso tae au, awa te lo se me tupu a tae au. Ia vi ia oe e le tangata ese, a le o lou lava ngutu. Ia vi ia le tasi, a le o lava lau ngutu. E mamafa le maa, e mamafa fo I leone one. A o le I tole vale, e sili ona mamafa lea, I ia me lua. O le lotoa o sa wanga lea, o le ita o le tawhenga lea. A o aise tu luma o le fua. E sili ona le o le o inga wane mai I le alofa o lilo. E wha mao ni manu o mai I le wo. A tele le whea songi, o le waino ino. O le tangata wa maa ona e te atu e ele meli. A o tangata wa laina, e sua malia I a te ia mea o ona uma. E pei o le manu o lele ese I lona ofanga. E whape al tangata wa ta se ai lona lava nuu. O le sua uma le mea manongi, whaafia ina I le loto. E whape fo I le alofa o le wo o le tangata. Ona o le whaatonu e fua mai I le loto. Awa te tu la fo ina la wo. Ma le wo lo tama. Awa fo e te uruatu le fale o lo uso I le aso te tingai. Awa si leona lei o le lua te tua oi ua lata mai. I le uso e mamau. La watale ia poto oi. Ma e whaafia lo loto. Ona o mau tali ai lea I le whai mai. O leo whautautana te ilo atu le leanga malafi ai. A oe o whaingofie, e o atu pe lato, o na whaasalai nai lea. Ia e talia le ofu o leo o whai mamoni o le tangata ese. Ma ia talia lana mea e tu whawhatau, o na ole whawhine ese. O leo o whamanuia I lana wo ma le leo tele. O lo tu la iai o ia le tae au lava, ta ua lea o le whetuu ia te ia. O le tuturu so o, I le aso ua ma le whawhine whamisa, e tutusa ia. O le ua na nā ia te ia, ua na nā I ele matangi, ma le suau ua lona lima tamatau e alanga mai. E mama aile ua mea I le ua mea, e whapia fo'i o na whaamawhana whana o le tangata I lana uo. O leo I le mati na te ai lona fua, o leo ana fo'i lona li'i e vi ia o ia. E pei o na whaafia ngai mata I le vai. E whaapea le loto o le tangata I le tas tangata. O tunga mauma le malaia, e le maa ona ia, o mata fo o tangata
e le malie ia. O le ipu e tunua e le ario, ma le o ngā umu e tunua e le auro, e whapia fo le tangata ilo na vi inga. E ui lava ina e tuk momo i le vale i le me tuk ia i le ipu e tuk ia i mea. Whaatasi mara saito o tu ia, e le te a lona valea ia te ia. Ia e matuai lo tino o mamoi, ma e mawhau fau i o lafu. Awa, e le whaavavau le oloa, e le o fo i le pale, i lea tupulanga, ma lea tupulanga. Watu tupu mai le mutia, ma ua iloa mai le wamua. E whaaputuina fo i le wao iti o maunga. O te mai mamoi, e mau ai o ofu. O le tau fo i le whanua, o oti po aia. E lava fo i suasusu o oti, e ai oe, e ai fo i lou ainga, e maa o nai fo i, o teine, e au auna. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fiso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele. No
Ale Hallelujah Worship Team e Manuelu ua whamai ai le whaitawina le poto o le neifo i tai hao le tautua mo e Rita Samuels Lima iwa tolu a mo ia ea o a mai o le nei tai hao fau o manuia mai oi le lofa maleanga le leo le atua e ka lo whae o whaise ipu ki kai maanga ia a whapeo na ua te a fwere pisi o le tai hao la tau sa pisi ai nei mātua ta pena nei whanau ia wale a onga nei aso ia ma lo lava aso mo a onga nei whanau nei fo iwa yaso ia ma lo whaftai a wane e whawai e te pena nei te maiti e le taitai a o na fiu le tārapo kalame whangwhangu o i le tai au ma le tai au ia walanga e te lelo na tā ua male au ngā ua inu te leo nei mātua foi ia sa le fiu i le marulu ia ma le lava o le moe le tai au sa usu popo e te pena nei whanau ia la ua inu iai whamunianga ua maua kako whamasino o maua kako loia maua kako fomai kako palama whai ere kise ia lenga me pule tanga ruenga le malo leo vai iai le mea langa le whangwhang pea le malo le tai au nei mātua le laiti nei whanau o sa iai makua ave iai lo whai mele lei au ala wange e whakawha ia makua iadu e mare akoa ioi ia o le manuia o nei whanau mo atai au e fua le mingoia o le mingoia nei e a foin na toi whamanatu o nei se furu dua i le awa uli e a foi o to whaafonga mai le whaasisilanga le masena luatu le ngana Peoltania e a fo e matu le whaasamoa e a luare solo te e a le matanga luenga le whimu so al whamanatu la le au te titilo atu pei ona mai e a fo e te tau ona awane e whatamala le teimile a mase a tātou e wharikuka e ki o whaiwhaira kuka e alu e ko wha ala e o lalo o ngāmu e ngā kupu mai longi whewhe e ka whewhe pe a ki uambuang e ngā whalai e le ngi fui mua o mai e fui le mu ia ai maanga e fui pe a whapasi fui le mu mua o ngāmu nge ia so ai o e vai olele i ole mōl ma whaisko ka ma whakanga le wauri i o e langa lai soro ke ele au fui mu a mai fo ngase ka usu yeringi as whalai le ia ngā el kuka le whale ai le se i o e vai o le maanga e fo le e ala ko i o le mō ia ai o le whamanatu nā mo tātou o le a fo i sfulu al tasi nei ia le sol te e ia le a fui mu so mana ia le whai fo sau fuanga le lei a walawane e whai se vaenga o na tupo se mō le whale ai ke fiu e vili lau fui mu ala e alu lako sor kike ai vai e le ia o nei mo le sili fiole tunu ia o whainga palota la iti tu malo sa fatatasi ia ma waisinga no lua o lewa o mana whamanino atu le tai au te loa la atara no ati le fultara pukalame nei le taimi ma le uso whasala lausunga whonga mua ia i le tara pukalame whapitoa ia mo by elections ia tātou tu malo i lua ia o le a whamanino ati le ai na o mana whamanino te fultai au se mafu anga o whai i palota la iti ai tu malo ia ai mole vavai atu e lima suito va mole tu malo sa fatatasi o titilo atu i suafo i lato si ile au e tau va mole nfoa sa fatatasi il palemene Samoa tasi atu le JPP na le sunga ya lua le pou tiki lapi le sapo o tiki lapi le sa misi o isi sui uma to fa o lo o tamo mo e lalo le fua e al fast ya pela o tafa funa e ayali i anapu tafa funa e sa o tonga fui maono mio tunga mala vaisilika vainga tunga mala ia matuna mafono Claire Titan o suina to fa lo tamo mo ele fu al fast ya to tasir sui o le JPP mo vaisingano lua to lua sui lo fina winan for vaisingano lua mo le parmene ia o le sui o le fast le sunga mo to po a seve Henry pa li o le sui o le fast ia ma sunga ia valasi lua pitu fanua ta fito sele alo tamo e lalo fua
ale HRPP. Mantua lao le tumalo le masingano lua ele ia ini whainga na o tula fono ma veo mafuaia le o whainga palota. Mafuaila na by election ai honor sunga ia motopua seve Henry Pamali na manumalo mailone tumalo o ia na tamo e o le sui tutotasi independent candidate on la matanga to sanga nei na resign mai ai ona wailon na finangalo e fia tauva mono tumalo e lalo le party le fast le ala uma fuaile by election vai singano lua ia o la tarafa de tali o fale palota la utiti lo atu bo sa fata tasi te lo la wanga ila tunu e fai la tu palota o lo ile fale palota ile kalesia metisi Salamo Mutai o le fale palota le metisi Salamo Muta le fale palota le faka sa naputa e faka sa naputai e faka sa tawatai metisi sa tawauta e whakasa lo te whanga me tisi lo te whanga o whalepalota umana o lo anga e ile i tumalo ia mo latu palota o le aso nei pre-polling le sa whai le aso lulu te loa la amau uma tu whatsinga ia pe mai whai taunga palota le whiawhiana nei taun tali tolu te puni uma whalepalota i tumalo ia ma wea tātou whai unga la tō whareweru sa moe watu mōra siri whio le tano o le special booth ia mo la tō whai nei e mana o whapitoa o lo whaungaina le masal pōla mātua tina Ministry of Women's Community songi ia mo sa whatana sa whatasi waisingano lua ele te leni whale pālonta lo whaungaina mo waisingano lua pe ake wangunga le wha AOG whangasa o le katoliko sa taua Meritisi sa taua ma le whaka sa papa sa taua pre-polling le na whai le aso lulu e le kalesia Meritisi sa taua o le special la booth foi i a pia lea o lo whangaina foi le maoto tina ia o le na o le ata atoa le na ia mo by election say tu malo ia lua ia pei ona ia isa mo le so o lo taru talia foi le nei aso le la winner fa sinonga pei ona le po male le silfia le tonu nisio molianga sa fa penana fa sanga le fionga le tatu por mia le fionga la ule male to le watea polate vao fosi schmidt manisia to lima to onoi la to o le la winner le fa sinonga le lentolo mai e vaso mo vai o nei le fa mo moi ata una la winner ile ungo fa sinonga na la tatu telefoi ya pola tu lang ai au nei bangan na o pisel tatu tunu isa mo vai o ta wo yo la talo ma la talo mana tu la tu no e ngange ka ko pupusa ma kong ile le ma ai o ka o pu ma la foi o ai ngalo e ta to le tatu sao mo tatu ju te ton fai mana tu la tu no la talo na nei aso si o mia elesami tu mangala nulawa mea ifia o tamata la usamu ala usa moa ea mea tu ai lo
Olo e nei whaasilanga o loo ia tau ile nei fo i tahe au. Ma mori whaafte tele tato kompani o loo langalonga ina le porkalame marua le tahe au Radio Samoa. Le ngata o le Tanika Cars, whamalo whaafte pulenga mana whaingaruenga, ana whianga misa ma na whaingaruenga uma ma no lava. Whaafte tu whanolonga lo sani mai le marua le tahe au Radio Samoa. Whapena fo i pulenga mana whaingaruenga le Arrow Memorials. Ia kompani na lo langalonga ina le tato porkalame. O le marua le tahe au, ai wa ai. O leo wa longo mai o lo telepea tatu piki up double camp o ko meki pe sui kia au a pule awe le leila o sui kia ai mai kele ai o no fofo i mwa manga ya le da i mfo te mo malai o le Tanika Cars le la mana batu no telefoni ma tu si te suane o ia fatalo foi le fenga misa ma te no ma lo titi lo atu fo nga mai tele ta vale la ye o tau sanga ta vale nga manga ya lu office fu viva o le lu office lo to ya ka fo la fa ka wo nga manga ya lu fu lu a fe sa wi so ni ka ngo fi so le manga le la lo tala no ane ya misa lu office off fa o lu office off o pe anga ya ne le la tu si te mawa e le fitu tasi fitu Great South Road Pop to Toy. Na te mo ile lo toa e porkati la Tanika Cars. Ya ola fa mai bo e so ya misa telo taru da valena misa piki apunga manga su kia be ko meki fo. Ke lo nga le su kia manga. Okay, Arrow Memorials mo dato o tapena se ma fa manatu ya mo se pele ya te oi. Ya awala bane ngalo le Arrow Memorials au nanga over to male todos futu sanga tau mo o malo ainga o ma fa manatu nga sia le ma moro wa pito silio na lei faiona lato la foina le ma fa manatu i Samoa kasi le vainga mana ia tele so tala no ala le mala fo lato telefoni ma tuatusi tala no ia o te pena umar ma ai nei ia na lato la foina fo le Samoa o le tau mo isi vainga uma o nenga kalango e o la whainga ruenga ale Arrow Memorials e tolu la tu la e mawhaiona e anga i ane iai whailau filfilinga o le la le i mangene e te maua lua se lau fulu Massive Road mangele la tu telefone lua fitu ono fitu valu fitu fitu lua fitu ono fitu valu fitu fitu o le latu ofisa po le latu la le i Manukau e te maua se lau fast food tolu Cavendish Drive in Manukau o le latu telefoni luarima o tasi toru o fa luarima o tasi toru o fa ia ma le latu la isi sifo o kilani mo matou o sifo le pitonu sinin ma nei o kilani base dale west foi la fai mai foi ko kala le fai aku le west tatou le west Newland ile toru tasi toru Great North Road in Newland o le latu telefoni valu lua fitu lima tasi o valu lua fitu lima tasi o o lo vai fona e sa silunga la to website arrowmemorials.go.nz ia o vai o mana fa na fa so ta yai ia pe vala fo le la to telefoni moni so fam talanga lua fitu ono fitu valu fitu lua fitu ono fitu valu fitu le Arrow Memorials ma fa manatu se tauta ngo fie ai ngausi ma fa maoni mo pele ia mo se e pele ia te oil to mo le Samoa Fulima e tolu amo ina ua toe se fulu malaiva minute le se fulu tau sia mafa a pele pele aga salala lo umana o faana na wile te leo aso si o leo malu o se lupe uolo tu Josi, sei fia mai, lo alofa fa amau ni sa e fa na nauiai, te pai la fa ata, aua e te musuai, a venga yo tau au
le tau ngata re arasi o le panona le mafutanga mafana le sini le oeganga o josi se i e fia mai le ua lofa fa amao nisa e fana nau iai te pai le paata aua e te musiwai a venga i o kutau au o kutau sanga i la uva ai Tala farsunga ya vale le fuasemi o le yelon taltonunga o le amakua e kaufekuri le lei le blues o le Brumbies le blues vale ia le lei kausia ia sa o maki manuel tapo ingol to wow fa fianga o le taurunga fo le tutua nei tai au sunga ya polonga le pena nasa alofa tai yes mana tuana tunu stalo alo lana fanga palota montado tu malo luo ora nei foi asa for Oh
Whakitanga mai le va tu fesili pe lo loto pawan mele tu fesili lo loto le lo fadile la ferkalonga le Brumbies ma le Blues afa vale ma lo fadile ferkalonga le Reds pawan fa moi au ye lua o lo fadile ala fa tu le tino tono mara mau tamanawa tono lo tavale tono per fenga le mai bo mai no Facebook ma YouTube ro Samoa mai ro pesele le salio tonai on tatu faccio fare mon nei taia mon nei vai aso awangi mai le sau malu a olela kungoto atu itasilava lo ufa amboe mboe oe la lulangi ombo nga e wana oe yo uma fau nga au lava lo fa ambo e moe oe e mo mia oe money
mafutanga e whaavavau o folinga e la lelei tumau o oe moa o a mo oe tasile tino tasile loto e paulava lo fa moe moe o oe e mo o mia oe o lo taia o manino e mo o mia oe e a vai vai lo utino o oe o lo umano si anga a o mai o asoleanga paulava lo fa moe moe o oe e mo o mia oe o lo taia o manino e mo o mia oe e a vai vai lo utino o oe o lo umano si anga a o mai o asoleanga paulava lo fa moe moe o oe Ya sa mola tino pele ya amayelo au matulo limo ta o fa to fa o ta maru o ta ole na mo ne as for raile ta te toi felo ai se taimi la oli taimi malo sa fa salau so ga fonga bua ta fa del tali ungo ta to by elections so fa nga solo I sa mo mo ne taimi fa te tele la lo talo mo ta po inga nei foi ta au fa to fa to pesela sa ngala sisters fai ma fa manatu ya o ma umtato uma ele le ya le li I taimi o ma felo iskai mo mo mai Ele
In this update, Air New Zealand has a few things to iron out before jumping on the international tourism boom. It's announced a $40 million half-year loss, pointing to ongoing fleet constraints, a slower recovery in domestic demand and aviation system inflation. Chief Executive Nikhil Ravishankar says tourism out of the US and Asia is booming, and they're pleased that the government wants to grow that sector. Particularly as we start to get some of our aircraft back, we can't wait to start to put our mind to growth, something we haven't had the luxury of doing for the last 6 years. ASB is warning customers to stay vigilant with an increasing number of scammers pretending to be bank staff. Cold calls claiming to be from the bank's fraud team are asking for login details and other personal information to access accounts. ASB's Jared Graham says if you're unsure about a call, ask for a caller check or hang up and call back a publicly listed number. A gang advocate says membership appears to be steadying or decreasing as new figures suggest otherwise. The number of gang members now narrowly outnumber police officers. Since the government came into power, police have added 264 extra staff despite the initial goal of 500 more cops. But Black Power Life member Dennis O'Reilly says the gang patch ban is helping decrease the number of members. It's also given a number of people a chance to ask themselves why they're wearing a patch and what that's all about anyway, and to pull out. Hope that New Zealand hasn't lost its young people forever. The latest Stats NZ data shows 48,000 departures from New Zealand to Australia in the year ending June 2025. Infometrics principal economist Brad Olsen says there are more job opportunities in Australia and an average higher wage. How do we attract them back though? Where's that sort of plan to bring that good talent that New Zealand has created? The two dogs involved in the attack, which left 3 people injured in the Christchurch suburb of Brindwa at the weekend, have been euthanised. That's news. In sport, 2 locals topped the leaderboard after the rain-protracted opening round at the New Zealand Golf Open. 100th ranked professional Daniel Hillier and 20-year-old amateur Yuki Maya sit at 8 under after completing the Coronet and Remarkables courses respectively. They have a 1-stroke lead over the field. The second round is underway. A time frame for Chris Wood's return from injury has been set. The Herald reports his club Nottingham Forest are planning for him to appear by late April. That is positive news for the All Whites with their looming World Cup campaign. Wood's physical status has become a preoccupation given his influence within the New Zealand team. He hasn't played since mid-October. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Eva mai pea I te radio kasi lima I wakolu a mo au ngā tele sunga mo Come straight from
right the water was on. Wicked on the wicked right the water water.
Fia ola lau siva, sa la kuma lo lima. Eu mas tau male musika, se tau pa o kula siva. Atai fui mo ba ika, se fa mole mole awa eke ika. Ka o fia fia ile musika, se no ba nedo se no ba sanga, se se mai pio Mandela. Frau se ya le lo siva. Vuelve mai ai oi fa per. Va a fetawi ile musika. Vuelve ela si per. Siva mai tene, siva mai tama. So so ya lo lo e fa male mai au tama. So siva, siva la música, lima lunga malalo, abole más salo. Hey, hey, move, move, shake, shake and drop. What your mama say? Move, move, shake, shake and drop. What your sister say? Move, move, shake, shake and drop. What your mama say? Move, move, shake, shake and drop. Malalo lo toto. Dai bela watilo se football e ono minuto tene le tula se fulu lungo le tautua male udanga se fonga video Samoa tasilima I watolo amo mal proclame mo tanto le fu yas falele ya tawolo ngatu le tatu tautua male udanga mo le fu yaso ya na ila le proclame muli le fu tayao kata se ile male udanga mo tautua ale sunga ya tawai meni da fu fama ya tula la udanga mo tanto be on yela le proclame ya le malu le tayao e mala tu molunga lo solonga le mamanu ia le nei oli ia pole nei foi tai au de lo fo le tua
to tele la tolo ma futu mai lunga tatu poklame ia fa mele wa uli la tau ma tole fato a tele tu las fulu lo loinga ya uli o tau ta ya ma tau a fia filisi au vai ia le nganga fa tai mo le loto be me ba vi ia le tu lo na lo fa mo lo na ngalei ia u fa ai on to e Mawala ne yaso te fa wa wel tatu poklame mo tau lunga ali tatu poklame mo nei va yaso ole nganga fa tai mo vi inga ile tua wana le senu o ia te tatou ia le mo fai on fa tau wina tatu fo fuanga ma tatu poklame pi on fa tatu oto mo le aso nafi le la u tatu to te pisa nei tai au fo mo le aso lusu mo fitu nei o le foi masina tai au o mo le nei masina e se le matau ti o le lofo le li ke lo fa penale tau singa le tu lo se fua ia maso tatu wola lea ua mafuai ona tatu toe maua ni tai au fa wa wai o tiu te maunga luenga masani o a onga nei whanau o le tapua inga nei o tatu matu e mauta malawa ia malolo le tatu watunu o lo fitai tunga tiu te mawhaiwa masani matalo fatuai le ia te o tole nei tai au foma nei aso matango fie ma le nganga o le whaafitai tamam tira matua fatalo fatu poklame ile nei tai au fau e foi de fatalo fatu i da ufinga luenga tofi le tua sunga fa fenga mo to fa tua sunga patele to mo sa sunga fa fenga malolo manu malo la ngolanga suar nga luenga le li so se fata fa taulanga a pe on fo i on fatalo fati a to tato watu le nei tai ao malo la bala sai mai ia malo fo la pale tu manga luenga penan fenga mo to to tele la to le wanga lu e tono falfenga luenga le ias fale le o su fie le atuno o su fie le atuno la to le na wanga ia tu ala fuwa mai anga luenga ni va yaso o ka se mata utia le babel va yaso va vetir le va yaso ale babel va yaso le ele o fa na lu ese ile lo fo le li imiante o ma tato tato tapisa ile telo mema me tu pro langa au i tatu te ilo ai o lo fa maoni le tausinga le ia te tatou lo i tau mea umo le olanga o lo tatu savalia ia vela bala te bafuta mai nunga le tautua le reda Samoa le nefe vai ngal tai au tatu pokalame o tau las falaile o tatu fa malastino au te ese malunga o tatu tautua share ia le tatu pokalame share le tatu pokalame kako ole aka ma le eva ma le fia uma le aso ese me la tatu songa fa vevesi e fu le aso ma le aso e langa vevesi o tatou o le fa vevesi fu le aso ia me le o se aso file mu o se aso au le lei o se aso manaia o se aso te atai o se aso e fa ali yo fu lau fu fonga fia e langa mang mingumi o tatu foringa ia bo le lava fo le merekanga ia ma e fo le kasi o fa vevesi do ma fa ai ila se tasu fa vesi at o le tai o fa to ai oi tanga o fa to le leilo ma fa o fa vesi me disi ngai vesi kwa yala ia le makere kwa malesi vesi malua kwa ngai o ma solo ko ya le vesi yo eu ma ku o kako o ya ko ngai vesi o tatu o le ai ngo vesi la u sa vesi atalo fatu la ngam to tu sungal fa fenga ngai ya vai se mo fa tu po mani Easy for to do about football data via Hip Live. Lolo Basil Lau Alexander Night Otara. Malol se for delay. Atong feel should man la le tayao. Ngasole le tato wa tuni fo fanga masani. Ta vale lunga tele. Vai foi le moto foi valo filima. Malol on side. Atalo fatu tsunga le ti akono ya diken sanele. Lea mo sunga ti akono. Pele ai se kupere kanga ata pea. Tu sale le ti akono male malu. Le ai man kupe kanga a le fewa ia. E makaukia. E makaukia. Kaukia le fewa ia al sunga le ti akono ya diken ma ia so ko ile mal felu se umang bai kusa se umang o le mal o tiken kamanga a mola sponsor pe ia langa sangi de afekara le vai so tatu fa Palestino le taya o mai o fai singa u fa Palestino taya
Vai tatu famarstino la tatu ward tatu famarstino le taiao. Tapena mai tatu famarstino mo le malo tatu watunu e tau ona faisina tatu exercise le titi. Asfalili tapena i tatu mo fai ngol vayaso. Ale leian tapena la mtanga le lein tapena fai unga teilo e fa solo manuia foi fai ngol vayaso. O foi la na seki la mtanga le vayaso. Ola ale lei foi de fo lau le vayaso. Al me pitsino tau ia to e mo le fia laso. Ia e mo le fia. E mo ata. Se ole vai la usilina tau lo soifua. Ele mamango nivi. Ai fa tu pula ia ile felesi ma le au le lei o folinga. Ai ole fa u ia mo le fa nono e mamango ivi. E fiu e fa mingo ivi ngale mamango. Nga kangwa kwa e fa mingo isi akuilunga mamango. Si akuilunga pa ulalo wa mango. Nala le mutupu ona wale isi fia. Atalo watu le sia le te dole plana lo fatu maria fale nei tai au upu afa fatalo fatu. Mai ni watai. Alo si fomulia, sauto wi fatalo fatu, malo fatai pati meki. Malo fatai mafto male tatu wo fatatu fa mastino tai au. Ya la tatu walu tatu fa marsido sek mai tatu ya vai mai ka ko musika ya vai mai tatu musika li ya so mai ka ko musika ya kamala dia la kule ko ka ko fa marsido le chayao tau al felo fa marsido sa mo le tu pele tamam tina ya tau na faisina tatu fa marsido tau au o vai ila ya awane mamango ivi one I fali tonu wivi le fa ngol vayaso ta ona e ala tayao nai ma nai le malo silo tino tasi e malau tatalo ia malau ona pongi malau sa ilinga le li tu fa tasi o ka wa le aya api o lumal vai alunga pi o la lumal vai luma almalima ya pi o lumal vai tau fa sa le manga vale fa pe alo tasi lua tolu fa lima ono fitu valu iva sfulu ya lalo ya tulunga mo tatu tulunga ya angavale luma pa piol va angavale fa salva tau ya mo tatu ya sa fa tamam tina al sa o lunga wa ya tasi lua tolu fa lima ono fitu valu iva sfulu ya lalo naya ya tu sa ya lunga tawau tasi lua tolu fa lima ono fitu valu iva sfulu tafilunga ya tafilunga luma tasi lua tolu fa lima ono fitu valu iva sfulu tafi tatala lima tasi lua tolu fa lima ono fitu valu iva sfulu ya tangolo lima tomatau falo itua tasi lua tolu fa lima fa fainalo tasi lua tolu fa lima penala ngavale tasi lua tolu fa lima fainalo tasi lua tolu fa lima
Alo, tu tau. Tas, lua, tolu, fa, lima ngavale. Tas, lua, tolu, fa, lima malaya. Tulunga, tas, lua, tolu, fa, lima. Ngavale tulunga tas, lua, tolu, fa, lima. Ya. Haya, fai lemu, alunga, tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, walu, iwa, sfulu, o fatasi, tasi, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, walu, iwa, sfulu, ya. Tau whatutu la titilalo, mo tātou ia sawhai. Ia ngā milo whapel manaba, ngā milo whapea. Ia, tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, walu, iwa, sfulu. Aia, ia tusa. Ia tusauni. Ia tusauni. Tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, walu, iwa, sfulu. Ia, lunga. Aia, mangaya. Svalvari. Ia, walo vai. Tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, walu, iwa, sfulu au tafa. Tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, walu, iwa, sfulu al tua. Tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, walu, iwa, sfulu. Aia, pe fatu idalo tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, walu, iwa, sfulu. Ia, mangaya. Ia, elaka ko whawewawera kiki, whawewawera kiki kakou. Ia, malaya. Vai sau phong vai. Ia, saugi. Au wa vea tātou chamam sida. Saugi. Saugi. Lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, walu, iwa, sfulu lunga, tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, walu, iwa, sfulu tafa, tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, walu, iwa, sfulu lalo, tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, walu, iwa, sfulu. Mangaya, seki. Saugi la kolakua. Tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, walu, iwa, sfulu. Tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, walu, iwa, sfulu. Tafa, tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, walu, iwa, sfulu lalo. Tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, walu, iwa, sfulu. Aia, Kakasi. Ngoi, awul pa beta to chamam tira matua, fa mingoi, fa silo fa pea. Ia. Bota to ye malosi. Tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, walu, iwa, sfulu. Tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, walu, iwa, sfulu. Tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, walu, iwa, sfulu. Lalo, tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, walu, iwa, sfulu. Aia. Seki. Alua. Ia. Huk, apakaki, koso luma. Ia. Kas, lua, huk, apakaki. Ready. Tas, lua,
tolu, pa, lima, onu, fitu, vatu, iwa, sfulu, tas, lua, tolu, pa, lima, onu, fitu, vatu, iwa, sfulu, tas, lua, tolu, pa, lima, onu, fitu, vatu, iwa, sfulu. Aia. Augi. Augia. Valu. Kas, lua, tolu, pa, lima, onu, fitu, vatu, iwa, sfulu, tas, lua, tolu, pa, lima, onu, fitu, vatu, iwa, sfulu, tas, lua, tolu, pa, lima, onu, fitu, vatu, iwa, sfulu. Ja, seki. Ja. Kasi seki nga. Umalo nga pingilon mga ba. Umalo pingil ba mga ba. Ipano fangwai. Luma. Tas, lu, tot, ha, lim, on, fit, wat, im, sfut, tas, lu, tot, ha, lim, on, fit, wat, im, sfut, tas, lu, tot, ha, lim, on, fit, wat, im, sfut. Heia. Seki, vai vai. Seki. Ala chonu. Aí do fora, já cá com safai sfulu safai dalo. Lagi long fora. Aku ol mangaba. Leo yo mangaba. Pingi fapea. Hawi. Hawia. Ready. Kurunga. Safai dalo kurunga. Ready. Tas. Lua. Tolu, pa, lima, ono, fitu, valu, iwa, sfulu, lunga, tas, lua, tolu, pa, lima, ono, fitu, valu, iwa, sfulu. Aia. Mas augis. Pagelo fuanga ke kau sabi le lolo wai. Pa yelo exercise ah. Pagelo fuanga ke kau sabi lolo wai ah. Kau ni semua. Ready. Tas. Lua. Tolu. Pa. Lima. Ono. Fitu. Malu. Iba. Sfulu. Lunga, tas, lua, tolu, pa, lima, ono, fitu, valu, iwa, sfulu. Ngaya. Tahu molo mangaba. Kau sami ayo fese ngaluangan mangaba ngaya ngayon puka ah. Ya. Atalo fati nai matu ole ba puto tatu bale Hepo Life. Supa tatu. Yoi, aingu lau Hepo Life tahu ate exercise. Aftai pasta. Au gilas. Lasi dalakwa. Ready. Tas. Lua. Tolu. Pa. Lima. Ono. Fitu. Valu. Iwa. Sfulu. Lunga. Tas. Lua. Tolu. Pa. Lima. Ono. Fitu. Valu. Iwa. Sfulu. Ngaya mun ngayoya. Ah. Ya. Apa pia ya ulo mo Pia ki sa ulo mo Ya, le ah. Ya, alfa pia swing pia. Ya. Mo la. Pingi, alfa pia by kas. Lua. Ya, ready ya. Tas. Lua. Tolu. Pa. Lima. Ono. Fitu. Valu. Iwa. Sfulu luma. Tas. Lua. Tolu. Pa. Lima. Ono. Fitu. Valu. Iwa. Sfulu. Ya. Taugi. Ngaya. Seki ngai lua. Ya, fa pe vai sfulu. Ya. Swingi le fa pe lua sfulu. Bye. Ya, ready. Sa fa ile lei sa olo tua long foa. Ngaya nga. Tas.
lua, tolu, fa, lima, onu, fitu, valu, iva, sfunu, tasi, lua, tolu, fa, lima, onu, fitu, valu, iva, sfunu. Ngaya. Ngaya, se kilunga. Ya, lunga, besong fa. Song fa. Sing fa. Tang olu. Olu. Ya, vale. Kau kulei ba lunga vai. Apa pela pol mangava, au ke pole kulei me pelunga. Le me pelunga. Au ke pole pape. O kau mangava. Ke koso lunga. Ready, tas, lua, tolu, fa, lima, onu, fitu, valu, iva, sfunu, iva, valu, fitu, onu, lima, fa, tolu, lua, tas. Aia. Uma lorka ko kabale la kulol pesa. Au ya. Fa afu lo kingo be bela lo kingo afu. Ai vai dele makakala muselo kingo. Ongi. Tas, lu, tot, fa, lim, on, fit, wat, im, spunu, iva, wat, fit, on, lim, fa, tot, lu, tas. Ayah. Ya mana betul lu. Laka kuwol ka kopesi Laka kuwol ka kopesi ni chayao. Atorai. Masnani ni kuna jamaa maye. Ayah. Sarong kote po kayo. Tayo po ngay kukurey. Sinagukurey. Ayah. Sa mga itarabat natin, ngayon ka palit mo ang ari. Di marire. Sa la. Ni kamaya. Sarong kote po ngayon. Tayo kita po ngay kukurey. Sinagukurey. Sa mga itarabat natin, ngayon ka palit mo ang ari. Di marire. Sa la. Ni kamaya. Sinatawa, tawasi. Ayah. Vale. Sinakona, nimsasi. Tawa. Tuma. Saheli. Yes. Siga tuam tietay naine. Epon nam size. Am. Tidak si sound money. Tidak kita siga tuam sound naine. Ano din na no. Semani na like samani nga. Ni kamaya. Tidak kita teroronga. Tidak kita siga tuam tietay naine. Epon nam size. La kayo ya. Tidak kita sound money. Tidak kita siga tuam sound naine. Ano din na no. Semani nga like samani nga. Ni kamaya. Sinatawa, tawasi. Tawa. Vale. Sinakona, sinanimsa. Sinakona, nimsasi. Tawa. Ayah. Sihoya, Noa, Asoa, Ioya, Nakonano, Nakoheta, ne. Yoya, na. Yoya, ne. Maye, na. Sinatawa, tawasi. Tawa. Sinakona, sinanimsa. Sinakona, nimsasi. Tawa. Mangaya. Ya. Seki ka kore. Se peke la po ke polo la po ai nga yoi. Ai nga yoi, o me sili na taua.
eu sou mai lunga, ma faata mi lo fai mai au tanga lue mai lo utino. Se eu sou mai lunga, ma faata mi lo fai mai au tanga lue mai lo utino. Fai au tanga 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 tanga. Fai au tanga 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 tanga. Pau mai ole DJ, uma mai ole musica, wasa ole afu manai ale fama lo city no. Si va mai ale fa vai fa luci mai le lalo mai lue mai magaia magaia. Se wale kukue si va mai fa un ale bese mamma ole menga au mai ale fa ili. Ale olengo foma agewa e fali alo ai lo ai le fale le lava le si va so ai male via ai o soy luma o soy tua tu eu soy luma oh yeah. Se eu sou mai lunga ma fatta mi lo fai mai o tanga lue mai lo utino. Se eu sou mai lunga ma fatta mi lo fai mai o tanga lue mai lo utino. Fai o tanga 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 tanga. Fai o tanga 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 tanga. Aya. Se eu sou mai lunga, ma fatta mi lo fai mai tanga lue mai lo utino. Se eu sou mai lunga, ma fatta mi lo fai mai tanga lue mai lo utino. Fai o tanga 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 tanga. Fai o tanga 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 tanga. Ja, zeg ja. Woehoe. Ingrid Wijk. Bye. Noah. Nai fai atu ai. Mo le ola fia. Le ai ma se po ngai vi bangu. Tanaka. Hey. Incisiva, siva mulher tua.
acho. Siva, 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 mais solta Siva, Siva, mulher tua All your favourite friends and lo tatu taimi tatu olo e falolo baso tatu tino pa nei o tatu famustino le taia sek Aya Via lele Tasi Sua Tolu Tafi Tas Sua Tolu E falou tua tas Lua Tolu Tas Lua Tolu Tas Lua Tolu Oidalo Tas Lua Tolu Falou Lua Tolu Tas Lua Tolu Tas Lua Tolu Tas Lua Tolu Alô vai passar o tuol vai vale para pia vai botar Tas Lua Tolu passar o tuol para pia vai vale le tua Tas Lua Tolu Aya Tas Lua Tolu Vale Papi eu vou levar passar para tu tão Tas Lua Tolu passar tu levar vale Tas Papi eu vai tu tão Lua Tolu e ali alô Tas falou da vale Lua Tolu Anaya tu batas eu au batas eu vai batas eu vai ya dole titiralo fa sao leo vai or fa pio te la kona ina tinga tua Tas Lua Tolu Lunga Yalo Tas Lua Tolu Aya Tua Tas Lua Tolu Lua Tas Lua Tolu Laulu Tas Lua Tolu Tas Lua Tolu Halo Luma Bili Aspati Bialeri Aya Ya, balo faptai. Dai mo tatu po kalame yoe. Tatu faptai le lo fo le li male poto ama ya ti tatu. Tatu faptai le tu fa manianga, faptai le tu le poto. Ya mai ya ti tatu tau fo na tau si le lo tatu se fu malo loina. Ya, lo tu se fu ma smatu wola na ia sao ngale mu ma ia fifia tatu. Pilawa na watu nei po kalame o le taua mo tatu. Ia mawalo fifia. Ale ato tolo fia lo winga e ele mena fa le tonu lo ainga e se foi o la via o le talo longa la pokalami ina ia bo lo se fo maloina ia to anga ti tau sami ma fai se ngalu ngatino ti tilo foi tato i me ai ma vai e te tau ona tau siru tanto wola au te pole fa pe wa ila po le ai ele stanga ta la po ai ko lengi la so fo malo ai fo stanga ta e pa ai ele ma ile mo wai ye o foi taita te falongo ina e te tau na te falongo lo tatino tau na te falongo lo tatino le si taimi po a mai lo tatino no te stai le te tau na fai me lai mana lo tatino ia uni te toi ai ni me ai lolo a uni te toi tango fia ni vai su malie
ai faise me ia mo wai lo tatino le maloloina e ai fa tele tua fa tele tatu fa mastino le taiao fa tele tamama le tina fa tele atu na finga luenga le tua malolo tatu ainga o tatu te o ngol tatu pokalame o tatu wala ainga tasi o Samoa ainga tatu te filosofi ma tatu mafuta ma tatu taltalie sua fatamali ia ma fain tatu fa mastino wal tatu wala maloloina alo fa le tasi ia la fa wal tatu pokalame pa mai anisio tatu falinga tala tatu leina mo tatu free marketi ai mo le atu langa fa tele taiao O esi la fia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toe whaasa fua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe ta ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talo wha voucher, le M ta la, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valolima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha putu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toe anangata, e mawai moenga ngā o si tutona ni psila, wha apea se tino fōa le potu malolo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, 5 o valu se lau, lua, 5 O fia maua sau ta avale po sau piki apu, ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina, o le Sleek Cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le Sleek Cars, mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi wha, fitu lua selau, po le o lua o, wha 5 tasi 5 tasi. E te manao e maua se luma na e manuia o la wata li i polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga i nai ngana le Pasifika i le NCEA. Maua fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga i le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai i le universite, po le university entrance i le tele o kolisi i au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le over se lau valu o fitu lua fitu. Over se lau valu o fitu lua fitu. E alo tala tatu le number tatu free marketi tolu fitu taslimo tolu tatu o vala talofa. Alo fa ke kia maro se fo lange ma. Se fo moria ni tai out tatu free marketi. Ya o le free market kila me fa mol vole se so ngi mai fa mol po iska kai ro fai moa. Ia. Ya fa mol lava i mai ra u mela le lo li ma o ka si fa li ma lo e mo fo ka wi pe asu me fera mo fa mol. Ma lo fa te moria tai out malu mawatu. Ya tai la. Talo fa tatu leina. Hello. Ya, salo mai. Olo ia o 5 pe de lua e kasi le 5 e kasi le king 5. E fu ma check le uma lava wale la o mai le winter. Ia e 4XL. Ia e fu o ia kai dos fum le fosi. Ia lo ia ma meu e fango fo e ua mea ko e mal fa malu e fo e duma. Ia kai dos fulu me kasi e fa e fo. Ia ise singa vidi mena ia ida un mena le o lua fiku fa 5 fiku 5 o ngo iva ko e fa kiri va ko e me kai lava. Tai maria tai au. Abno pel tatu leina na minuto lo toi no tatu free market tolu fitu tasiri mai tolu. Tolu fitu tasiri mai tolu. Yeah.
Ia, te loa le statu leina, ia o le tatu funi baketi na nei tai au. Ma futu wali tatu wa tinu se mo temele wati lo tatu no le tula se matasi. A te mosi fa ponga nei po kalamer vas fo. Te lo fo mo le ngale le o tatu tua. O la tatu tali watu la watu tatu tala fo le ngala Britania. In this update, the figures showing the number of people crossing the Tasman may look worse than they actually are. The latest Stats NZ data shows 48,000 departures from New Zealand to Australia in the year ending June 2025. ASB senior economist Mike Smith says that outflow of people looks to be slowing and more people appear to be coming here. This is really reflective, I think, that the New Zealand economy is certainly turning, hiring's picking up, and New Zealanders are now seeing that there's more opportunities here in New Zealand. And things are going better than expected for the country's largest port. Port of Tauranga has posted a 16% rise in half-year profit above forecasts, with more business reporter Michael Sergel. International trade remains resilient, with a 1% drop in exports offset by a 5.3% rise in imports. The company's announced an interim dividend of 8 cents a share. It's raised its profit forecast 7% due to a strong kiwi fruit season and a later start to the dairy season. Superannuitants are being called to give their pensions to child poverty charities if they have the means to do so. New Stats NZ data shows progress on child poverty halted in the year to June 2025. A smaller 1% rise in material hardship was also seen in the same period. Share My Super founder Liz Grieve says she decided to give up her own pension because of her background in social work. I knew how transformational even a small amount of money can be to those families. The two dogs involved in the attack that left 3 people injured in Christchurch's Brindwa at the weekend have been euthanised. A teenage boy was mauled without warning by 2 American Bulldog crosses at a Bevan Place property on Saturday. His father was bitten on the neck while trying to protect his son and is in a critical condition while the teen's seriously injured. The pair were visiting a friend when the dogs attacked. Police have summoned a 40-year-old woman under the Dog Control Act. That's news. In sport, Phoenix goalkeeper Josh Oluwaemi remains a chance to appear in the team's first A-League football match under caretaker coach Chris Greenacre. He was subbed off at half-time during last week's derby loss to Auckland after a 4-0 scoreline and an excruciating own goal. Greenacre says he backs Oluwaemi for selection, along with other glovemen Albie Kelly-Heald and Eamon McCarran. Right now there is no decision, but all 3 of them are pushing each other, which is what you expect from good pros. The Phoenix host Sydney on Sunday afternoon. A morale-boosting result for basketball's Tall Blacks in their qualifying campaign for next year's World Cup. They've eked out a 69-66 win over the Philippines in Manila. New Zealand face Guam next on Sunday. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Fire and Emergency New Zealand advises that paid firefighters will stop work for 1 hour from 12 p.m. to 1 p.m. today. During this hour, fire and emergencies response in some towns and cities will be delayed. Please be careful doing anything that could start a fire. Do not leave cooking unattended. Remember, if there is a fire, get out, stay out and call 111. For more information, visit fireandemergency.nz. A whaia mo mia neu tai ni whawhapi'i o le tali o le All Dentures. E whapitola mātou au nanga I so se tu ainga ni whawhapi'i. E awhia le plastic ma le metal dentures. Talia wins quotes ma le afterpay. E le aise tutongi o whaatal noanga. Wala au mai loa le All Dentures I o tahu. O iwa, lua li maiva whaafatas tasi. Papatoitoi le o iwa, lua fitu fitu, lua tol tol, po pemioa I le o iwa, 5 fitu, fitu 555. O mana o mie o e pose I se lo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Ima ta au pue peo le vaita mai no whanau po anga luenga. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma o silia ma le se 15 tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, ima ta au putau whi malanga inga. E awhia ima ta upu na o atu le tribunal.
maapili le minista. Tanga iana le Facebook, ma le openga te whailangi I Molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Le Big Pots and More, o whaiti tia te wonisi o loa. Maua steamers, woks, olo la pupua, ipu te oata, ipu popo, maisi. E iai fo I o ngā mukesi, e whaonga I tutonu mu whafu. E whetau I le lei mo a inga e ka le sia ma soo si wha moe moe. Le Big Pots and More, o mea uma e te mana o miha, I le whale o loa e tasi. Asiasiane I se la lai lata I fo iate oe. Tolu lima tolu Great South Road o Tahu, Westfield Mall Albany, Unit 3B, Tasion tolu Stoddard Road, Mount Roscoe, tolu noa tasi Great South Road, Takanini. Radio Samoa. Taslima e watonu. Amo. Hey yo, what's my name? DJ. A lifetime in between the papers lines. I'm the quiet storm nigga who fight rhyme. Yeah, you heard of him, but I ain't concerned with him. Nigga, I pop more guns than you holding them. On my route while the sun's out, I'm scolding man. I'm low 10, in broad daylight, get right, your life. I want my 98 dirt bike, you try to stop my road, I make it. fight rhyme. Yeah, you heard of him, but I ain't concerned with him. Nigga, I pop more guns than you holding them. Real shit, shit to make me feel shit. Lump 'em in the club shit. Have you got the nap and vibes? Drugs in your eardrum, the raw blood. Have a nigga
Sala whai lau tapua ina O te wha toia toia ina Ia o ngā ua mata mata ita O mai pea o le whanga Paula mai le mulila Se ila veta mauli le manino male a aha Se ila veta mauli le manino male a aha Kalo sama ile malo Atafa sofi na ngalo Au mai le tui vavau Se imata wilo wilo A ua ona o fasi Ka ata whela ile tai Ae saundi mai no na usa a tui a pai O te leno noi Samoa E pautala paa sama sama noa O whasanga o le fia fia Ka a alo ma le tausa a fia Wa maho mai ma le uso O le la o le tala le lei Sa le lolo ma e whai oe Mo usei Ia malia lau sila sila Samoa i sa utau mawhainga O te wha toia toia ina Kainga tāla utapua ina O te alo male ono sai E ui ina lamatia i ita Ae mala mala ma Samoa i o uinga Ae mala mala ma Samoa i o uinga Ia malie lau sila sila Samoa i sa utau mawhainga O te wha toia toia ina Kainga tāla utapua ina O te alo male ono sai E ui ina lamatia i ita Ae mala mala ma Samoa i o uinga Ae mala mala ma Samoa i o uinga E ala o se football family to chene le chula se football tasi. Ni so tatu fa fianga su fe filoi lunga le tautua. Ora ora su fonga we sa mo tasi lima iva tolu amo. Se atu tatu fa talo fa mal fa fe le bokala me tatu sa mo. Ni so tatu ai ngolo mafuta mai ai le nei fo te mele tai ao. Au ila to fo yo le nalo mafuta mai fa tau ngo me manta tatu maketi sa leufi. E ai nai funga lei o ila to ina de maketi sa lolonga. Pa talo fati ate o tole vai va mai lunga tatu tasi o do tasi ono tesi mal tasi fa mo. Ma lo ngaru duwe. Ma lo fa ma lo los. Tu ai vai dale manga ye moto anga tole talo. Mo mari tala fia o le vaenga le no po mai le saunuanga le fatata noanga le walisimo so oi aso o aloma le sungala o ya tavai le ni taiao. Ole vai te mi fo ile le poloketi le na tu fai momo suo ia momo meo o me fai ngalunga ave engalue ingai pe atina e ia le ia ainga a le la na mania a fuala iai I poloketi le ma me na tu ina tu malo ina ia ma fai ono te tole talo tole fai le ala na tatu talo no felisi aso o fa tawina le o fa tawi talo man tu ala Wa toi a ngai le malo, toi au mai fa tau mai talo, mai la au fai fa toanga. Ai ave tu pe mala au fai fa toanga. Tatu tilo la ia le te le, o le vai mamau le sa nga ia le malo, ia ile amatanga. E tufa ia momo o naifi se tu low, tufa mo suo o pa waia, o me ave pui ai le pa, ia matuto le talo, ia ave le se le ni oe, e atina ia ainga. Tolo le talo, leo matua le talo, watoia nga ile malo ina ia whaatau mai le talo lea, mai tu malo ma a inga te itasi,
ai avele tupe male au fai fatoanga lono wingala le ala wo mai ia le malo e avele mai le maketi fafo e au mai talo ia o tupe la mo talo o tupe le malo wa o le wa avele malo wo le malo fa tau mai talo fai fatoanga ia e te le le va ma ia le va ngan fa so mai ia le to fa ya so alo ni tai ao ile te le maketi ma le va ai mamao ma le tilo le fai ngā malo ina ia manuia la ainga ia le la to yo fai fatoanga to le talo ma le manatu a sa ungira le container la to mana umia le talo ia e fitau ile matua le si talo a o te mana umia for container fa sa fa o le vaenga pito silon tau o le mana ia o le vaenga le na mai e fai ngo fie le malo na au mai le talo mai fafo ile si atunu ile fa fitau inga o malo e lua ai pe fa fa ngai le fai pisinisi por fai fa toanga ona sa ili sana ia fo i fai to e mai fa ona e tele me fela wa i ma tele me e fe o ai ma fa tumu ai fa ngo fia le malo i leisi fa nga malo leisi fa nga malo e ala o tatu tilo na ia o le ala wa nga i ale malo to fa tau mai talo to fa tau mai talo a nga i ia mai fa toanga ina ia mai fa fo ai avele tupe mal fe fatoanga le ala fi fe fatoanga mo na seleni ale la anga i mo le malo ia so ngi make ki fa fo mo le talo le e va tu le tama ai mo le tupe va tu lo to tu tama ai ngola tu ai ke le o se ia malo ola i ko ko le kalo ma ko fa le popu kalo vai fo e la ko fo isi ko se kalo dungo se papa va pia yo le kabu ani do e que foi ela com fa calo fa ca música calo e ele recebeu e aí pouco é cocô calo ai pouco é cocô calo e não ol papa oca eu lá inga kusala cocô calo ai vai funga makua e maka le manga yo o ri o mer ka munga wo ye atalo vatu di jota do baga no tato Facebook balor se fomoria ya eriape no YouTube fatalo vatu ya tu ya balai tupai le lei weni good morning le manuia mafuta tu nei sina monga alo faanga e batu ia manu leua sawefa sawea mafuta tu nei i vai moso manuia le nei aso mo i o se bako ngai vai moso kalo fa ia good morning la tu le nu au le vai moso miu a mosa fatalo vatu nei taeao falongolongo bai dunga tatu pokala fatalo vatu ya toi ya tau moleli le fatasi mai bala inga ina kako o ama ina kako malulu ako wa malulu ina kako kalo fai ka ile ya malo lava patalo fati ya bayang e se Roma kalo bauzo balo se poporia pama fatalo fatu pama le tayao se lina si osi good morning fatalo fatu ngol tatu YouTube tai mane pusa malo se for loud le se fumoria fo le tau las falile lo tatu yai pa fa wina tani yeru fatalo fatu ngol tatu tu of pena fo ia si vale pa sesa fatasi mai na California si vale pa sesa fatalo fatu fete fatasi mai yai se ki mai tatu fatalo fatu ala to pa ofe wanking malo se fumoria lo sunga malo antia fili malo fiti ausi suia tole fo ma lor si fo lau de lei aso mua levi alo fatu prada manuia ngaru ngal taiao ako a o sol fa mal skingo uma fo aso ako a mal exercise ke vai wa ke le swing olo tino se tele fo swing olo ma fo fau mo le si malo si fo se ki me uma le si alo fatu prada manuia ngaru ngal taiao fa pena fo i anti la lolo ma futo e mala inga ina i bele pone au si talia Radio fatalo fatu radio ya tebala inga mafuta by 9 point England. Christina tanu wasa fatasi by 9 melepone Australia. Yuni tu vai fatalo fatu. Ina fo ya upu afa malo si fola de lei. Ya mal to telo tatu pa angu fasi tele va vela lunga tatu Facebook malunga tatu YouTube. Ya oleto fo ya to telo tatu bomba anga le fatasi mai. Fa baloa tu ya Tony Mavaenga malo se fomoria le taiao testiva fatalo fatu mai Camproi Australia Francis Stevanga fatalo fatu lunga tatu YouTube fa pela fo ya Felici Tiuna fo mo fatalo fatu mai Brisbane Australia
Apena fo ia maulu ma foa. Ma lo le nga lu le yaso Luisio. Bye. Halo Luisio. Baca lebati ya Francis Malo si pupunia pepena fo ya Simona Tabita. Tau chief of Chadema of Chamai Chakoma Amerika. Lele sia. Ya malo si fu okay poni. Mai ya Felici le mak makwasu sulu mana ile lai na GI. Pepe malo fatalo fatu le jaya of Chadema of Chamai hedes fatalo fatu. Ya malo si fu o matua o mana o e ave tupe poloketi fai fa le le pe a onga inu savai kai manga ia manga mana onga fatalofati a tau ipu malo si fu maruia Rose fatalofatu Rose Waptai no mafto bai dungo datu pukalate Ia bale awe vai va uma la vai dungo datu Facebook mo dungo datu YouTube fatalofati a va ele pe ia ua pe tero mai mel pole o si lia Ia se ia muria ngalo fatu para maruia ngadu e kalo tai ao la tatu taliu sida fa fia ngala tol tai ao ino se bal tebel wati ile nei foi tai ao luas fu lua minuta tele tu la sumatasi allo fatu mo tau pe ngai tiu te mangalu nga Ole ulupo lava, ole ulupo.
10 minuto te nei le tu la se football tasi. Ole o se sengala nga urupo. Ole urupo a wal makwa ko ang allo. Ole urupo or kanga kalo makwa kala kai ka for pulila. Ya ka ilo ya la urupo. Ka ilo ya la urupo al urupo wa. On mi ade fa ko wala lu ko ai kangi. Mo lu urupo alo fa ile li. Walo fa urupo ade. Atalo fatu di so tatu paga du ko tacho YouTube. Ya vai mu fa talo fatu. Ya mo urupo fo les fa ile la chou. Te kirta yao. Vani fa talo fatu le fata si mai Brisbane au se tali apa pena fo ya ane fala Nico. So fu allow the le fata si mai fa mai kulifi au se tali o kulifi au se tali le fata si mai ai. Tau ai ma le fu ma lo se fu allow the le. Mapena fo ia fo imalo le ba futa tina vai tele mo dia to lof anga si utina ia tuli fui mono ira nui titia ia seki mai le nei oli ta bole ni fata lova ta mo le ni malo si fo manuia musika makwa seki lava si va toi banjo inei ile fasi manu il bekako le fata si mai na il bekako le fo imalulu ta lo fai malo tau ia mau tau umalava na lo ngalu mai jolo tatu fale fasimanu ia teine fatalo fatu o teine ole tangata le saunga o teine olo na ingole ngo teine ilungo le tatu YouTube talo fateine awa bisi au dupo o teine Selina fatalo fatu Selina mele ba fadu fatalo fatu kata sia tine amike sa mole fai kanga lo dupo Tuma fono ese fata sia tu nei mai mele pone. Malo si fo laude lei. Ele fa ailonga ina oni urupo. Ajalo fatia ane falediko. Malo si fo moria. Papeda fo ia fati. Fati sio malo si fo laude lei. Sana we pena malo si fo fata si mai nei Wellington in Lower Hutt. Ele fa ailonga ina oni Dalla fa peia ya te fatu ale kopo. Mai lai vivili ai oi dosen o ka fiolai. O ai fa de upo le vivili ngiki ngiki. Dalla fa te avei. Malo se fobria. Fa to nei le tu la se football test. Aso falai le ai oi vai vanga mo tatu musika so fefiloi awa fut fenga yo tatu watu itu te manga luenga batama le dunga tele abaloti pa ya fotu yo pena pele fatala fatu ma futu bai melepone ya ali pe ya wa pa ya san oi ya oi alfaki ya san masaka se legi pe a fu le challenge Wa doi fo ilome ya san lome le ko fo wolo va toi we vai voltato Hepo Life in Dosin the Donald Fresh Choice ya afia tau mafa sa vai il tatu team il tatu aloe na ye le tofine ya Liam le to sin il tatu vai molo se fu malolo ina Sami Kasile uye masae sae Ye fesu ya imalobu ofu vaele Ole oa nelo mapua magawe sao makaua Sea kokingonga ile atua Ua galo la ukautua Le consiga safaira so uma Lobu anofa
lulu. Awami ovale kuluku. Keke alu ile aso apoa. Peyele aisa ukamaloa. Kau sau ya oe. Mau wala pau mumu. Au lenge iwa ofo imale ilipu. Lulu auma. Leo leo alelo mapua magawe keke akaua. Seyo akune awa malua. Ua galola ukaukua. Leto siga safari asoma. Ragua lo pasa fa memelo. Apa kuleo la imao pepelo. Copa umai mi sole. Suma pai ma se alopa. Va mole mole. Se lulu ovalo ula. Venga di wa se mi kula. Ele koe foia kule pama. Kofa soy mua. O luluma. Lo veo a uma. Io walu lome. Uma ka walulu. Uma ka wala sulu. Ile sami. E koi maka mi ai lulu lome. Lome kasia. Kasia le kala lome uma. Tiu. Alo sini okelo kinga. Mau sawo kele uye. Aya, la me kupu. Suru lo kinga lo uye. Ile atua. Ua galo lo kautua. Le consiga safari asoma. Dai vele wati lo telu super family jala jula super lua. Safa memelo. Ah, betapa lu ngol chele. Wi-Fi lemu. Wi-Fi mali. Aso e vai vanga e musica si vivloi. Mai mi sole. Sunga pai ma se alopa. Vai va de leila fa so paquete de leile se leni fa ngol vai aso. E ke fu ai ma ke kele. De te fu wa ma tele lo fa so le si pito. E ngalo ya o e ile si mela le fire. Lo winga de tau na fa so mal poto. Au nga se bla kuka. E ngai bal nga singo top of tanga. Seki mai le auli. O ka se aule le yo le yaso le lo foleli. Ua e mai waskilo ulima. Balor jole ya besamino brother. Balor jawa tai balor fa ngalu dui dunga le tele malor fa malolo si. Malole ba malole sa fa malole. Au tasi aswao. Sula fo le tato. Te lo ino le tatu wa tno. Padalo vatu se no malo tasi mal fatu ya loto wala inga lo ba futo ba nai ben miwa. Dai si male vaenga. Le va polo Pauli fatalo fatu. Le vanga malama na manga de fias. Eda foi ya sulu mata bua con moli. Jalo le ale fo al fayo. Eh kise ki bal dayao. Ande fala Nico talo fatalo falava. Mayava. Kamaloti ya vai mu. You look on the road just to follow a dream. He had to find. You can't know the man, then they follow the dream. That's on his mind. Now she are born on the river. It's sailing away down to the ocean. Where to I can see. Now she are born.
Pa vianga mo tasi a swalo te lua se furu minuta talo le chula suma lua. Le te manu tu ida tu leo ta tu pokala le mo a risi leo ida tolo ba futa ba inungol ta pokala tiliana ta pa ma lo se fu la le. Dai si male vai. Pa talo vati le uso ya misa nai brother. Alo vati ba dia ngalu ngalo fengai mo le ni ta yao. Ei sa mo fatalo fatu. Fele te mafuta mai ai. Yo mako lu was falaili mako. Yes va fatalo fatu le fatasi mai na I mangele mangi. Kun moni fatasi atu nei met enkwi maki. Ya kali do po feringi ko ai mi sini na maluia. Mele fai masasa fatalo falaba malo se fola le malo lava le fatasi atu nei manuewa le olo matu pai masina. Ai ya seki. Se pai masina fo. Sina fai mu fatalo fatu good morning. Maloti atapana brown. Alor fa malosi. Au kuso Joshua malo fa tan bafto bai nungol tatu klame. Bai tatu musika le antari mai le vatu lo tatu klame le mo maliso tatu falinga. Fatalo fatu Joshua teo. Ole pa Malaysia fatalo fatu banuia fo le vai ngal tayau. Oi le fe mesi wolo fe aisa mo le fatasi manai Amerika. Chainio le ai ngari tai. Seki. Le Big Pots and More, wa whaiti tia te wonisi o loa. Maua steamers, woks, olo la pupua, ipu te ata, ipu popo, maisi. E iai fo I o ngā mukesi, e whaonga I tutonu mufafu. E whetau I le lei mo a inga e ka le sia ma so o si wha moe moe. Le Big Pots and More, o mea uma e te mana o miha, I le whale o loa e tasi. Asia siane I se la lai lata I fo iate oe. Tolu lima tolu Great South Road o Tahu, Westfield Mall Albany, Unit 3B,
tasi on tolu Stoddard Road, Mount Wasco, tolu nua tasi Great South Road, Takanini. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong ta iwa yaso, lua va yaso. Pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars, mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi fa, fitu lua selau. Po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. E te manae maua se luma na Emanuia o la wata li ipolo wa fafine. Ua se fulu nei tau sanga o faatino le Pacific Advanced Secondary School lea au Onanga. Na faavaile nei a onga e Sir Michael Jones. E faonga inai ngana le Pasifika i le NCEA. Maua fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga i le fwai numera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu fale ai i le universite. Po le university entrance i le tele o kolisi i au kilani. Ua uti ava noa mo le lua o lua ono. Mo nisi famtalanga wala au loa le pass i le ovart se lau valu o fitu lua fitu. O Varselau valu o fitu lua fitu. Ua mawhaina i o na whaatau wantu top up le Digicel i lunga o le upenga tawha ilangi a le ClickX Pacific. E mawhai fo i o na lafo se leni i le MyCash a le Digicel i Samoa, tonga fiti mawaruatu i le na o le 5 ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fia fo i o na e listalai. Asisiane i le clickx.com e lafo ai sau top up a le Digicel. Pe lafo ai fo i sau tupe i le MyCash a le Digicel Samoa, tonga fiti ma vanuatu. Morisi whaamtalanga vla au le olua tasi 5 tolu fafa. Olua tasi 5 tolu fafa. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kasu tialu. Awar suia le ngila wa le kio. Eva mai ina se fulu 5 iva kolu. Amo Radio Samoa. Bevela Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Kalame leimo e talo whalava. Mo wape te re lima alo na whai ue balu. I o tau wha au tau uta, i o tau mātala, o lo tau fili o le te apo. O lo whea lua luapi, whapei o se leo na tangi, sa ili se isi e aina e ia. O mātu le whaamai o le COVID. Ai o sa whaia te tonu a taulanga whaatau. E tupulanga tala vau, whale o loa ma o loa. Whaanga uia e nei tupulanga tala vau. Na suasua ina ma whaatala noa i a tupulanga tala vau nei. Pe ai sia ua le whewhea i le tūla pono. Ai o le tani a isi tupulanga bimita, vale. Ma tau te fia whaatai tai i a mio kengi malo losi whaamata. O le whaamai lewa a fia e talapau, o le copycat. O ai tu atu o le copycat, o Satani. Tusi mai pe te o Satani. Ua fia ami o leona fo. O ilo e Satani, o Yesu, e whaatu sa. O le leona o Yuta. O ia oso rovo i Satani. Ma fia leona tangi. Ia mai whalo wai. Ia e whaaleanga ina tangata masa ei mai. Lapa tai mai ia le apostolo Peteru. Au ta alu. Ile malaya Satani le au tala bo ue. O le malaya ta alo Satani le aise tu la fon. Ele aise lau fani. E te le fifiri fo i le taimi e tau ai. Ele tu ina mai fo i se taimi e te kolengi ai. Ele wala au mai fo i Satani. Ta pena o lea wa te whaita te tawina. E fusu leanga Satani. E whaatari tali. Se iwa ai mai. Ua e vai mai lava ma lea iso malosi. Ia o so wha i loa ma tātou. Ia wa ai tātou le au copycat. E toi o so wha ia tātou e Satani ma wha po oe. Lea ia tātou anta tātou whaatai tai. Ma muli ia Yesu. Ua e le ma whai e Satani. Ona whaato i la loina. Ia tali Yesu, e te ola ai ma e te fia ai. Ua manatua, e le lei mo oe.
o le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lanolangi wala auno le ese tatupu funeral directors i le lua no lua tolu fitu o pea fiu ane ele se fulu malevalu Norman Spencer Drive in Manuka City. Io e le piscepo ma le pese le na e le o le taulanga. Ya pe o le fa mai tuai mo tolunga tole po kalame le mo o e mo le foi vai aso vi ia le li fa taile tu le na fola fa taile tu mo fa mar au mo tanto tu lunga le tu mo langa le sunga fa fenga nga ya so li lunga Yosua mo le po kalame ma tango fie ala ile a fionga pa ia le li ia o le upu ale tu o faile mo ta yala mo tanto
so sani mo tatu fo longa mo tatu savlinga pe ona ia le nei fo taimi o le tai au a mesel fa ngol nei va yaso taimi le wati lo te 5 minuti ona tale o le tu la sfuma lua tale tu la sfuma lua tale mo fo ile vatu tatu tala i Samoa i lona te fa salawina ile nei yauli O lea o te tala ina nei whaatali noanga mō fuafuanga whaaltau sanga, a te pūlenga inua au kilani. Mai mātou te mo o mia so manatu whaalia. Ia mautinoa ai, o lo mātou wia ala sao. Anga ia nei le akhaveyorsay.co.nz/our plan. E whai lo mai eiso finangalo, ai le iau lia le aso lua i Raumati. Tamaki Turiki, all together, Auckland. Mo tupe whamo moni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo whawau pia le tāru whapitoa nao le lima tala te tongi pia whaunga ina le Pacific Easy app e whaatino ai au tupe whamo moni mai lau telefoni whebe ai. O loo awanofo le tāru direct transfer te posi mai ai au tupe le tāru account ma whamani aina fasili lupa le telefoni ma whaatino la whaino lau tupe ai nga whapitoa. Mo le tongi no pidio le pai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe te tongi nino no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo mawhaina whaatino umai le tātu au nanga o le Easy Pay. Mo le silifia, o whaasoporia so se vahenga New Zealand yo tātu lala, o lo awano fo yo tātu ofisa yo taro mamangele, pe whaunga le Pacific Easy Mobile app, po le direct transfer, whaasawa ilu taimi, ai sili ato na whaasawa ina autu pe watonga tale penisini. Mo nisi whamtalanga wala au le telefoni o Valselau, o Tasiono ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa maru wha, Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. Awana ye misiele whapitoa ale Moda Furniture. Maule iPhone 17 Pro Max, lua fatala ile vayaso. Samsung S25, male speaker ile na le lua tolu tala ile vayaso. Maule whapitoa muenga fa apea seti no foa. A whaia te whaailoa i le Moda Furniture o le Radio Samoa na mawaili nei whaasalaunga. O le ama wasau mea lofa. Le Moda Furniture, to ato si tolu lua Sales Yard Road o tau, te tala le iwal tai awa i le afo le lima, i le asunga fua ngai le asfaraile. Aso tona i male aso sa, se fulua ngai le afo le fa. A day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa o mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. O se whaatalo fuelo tātou watunu i le whaai unga o le vāiaso. Tawalunga o le ngā luenga tala mai Samoa, usi mai alau whaafonga. O le aua tali le fionga i le pāle mia le mafua anga le si i tanga fau e se fulu lima tā la. O le awha o popo i le la fonga o le airport tax e ono se fulu lima tā la lo i nei. Whapea ma le tongi fau e se lau tā la. Mo le awala o lo sawa vali atu ai pāsese e le vaalele. Po le Aero Bridge. Ma ua whaalia le te tai o le malo i le whaeloa inga matu stala. O se fuafuanga na wha mautu i le whainga malo taluai. Lea sa iai manisi o le whainga malo fau wai e nei. O le matau, sa tau, o no mai, Samoa Port Authority. E tala noa le tunu. Hane mele o tala noa le Samoa Airways. Ai leo se la tum tau, pun tau. O me mo mua na fifa sao nei. Ina ua ami nei le pulenga le Port Authority. E o mai e wha malama le red carpeneta, le awala na whai ai, na whai foi ana fea, na approve ana fea. Ma le ai inga na leina ma fona whai. Mol fa mo le tina e no tato mala valele. Ona ile ile sona va tolta penanga le tato Airport Authority Management. Mana to fa manino inai, whatever na pasier terminale fenga malo folde. Whatever na pasier mal fenga malo le na umanei. E foi sa mato ye Ona fa mo ina ia tiro le mtanga lenga o malai valele ile tina e na o malai valele le vai tulanga masani o valele inga ona metotino e mal tulanga o tapenanga monisi me mo valele ya tiri mo le mana ai o fama malamanga o tato tax le nei le feo ia tamata e ono lima tax na wale vale ta te tongi al termine ono lima Pauala me faule na fama malu le la tato o fama malu nei ile so mo matina sul lima tala se fulu lima tala ena mawa to ila your tax faule la ye val sul tala ono lima le ya il temire nei mal sul lima tala val sul tala tax ya ole si se la tala o se lauta la le levi o le mea fa le inga o tato awala la papa le alu ilungo valele Aero Bridge ono mai tau a to si le vas pacificato na sa moa mafiti ono ye Aero Bridge tato fa tai ono le fainga o tato male valele ia upstanded tato ato vai ni Tonga, ni we, Tuvalu, Cook Island, no umana fiti am Samoa. Ole iai e tulanga ia. Ole se lauta la le vabu, ole levi. Ele o se tax ilunga o fe malanga inga le tunu. O umana ave le tulanga le popo inga le malo ile Airport Authority. Ina ia va aile le itato facility mo le vanele. O tatau na fatulanga le upgrading o faleolo. Fari mauta asau. O le whaamala malamanga le pāle mia, le sunga la audi le mali atoa le ua te apolata e fosi. Na ia whailo ai maseisi fuafuanga, i le toe amatali ai lea le masina fau mati, o malanga vaalele le Samoa Airways i maota masau i savai. O se fuafuanga le a whaatino ai ma se suinga fau, o le whaavarita le leilea malai vaalele taunuu, ma o e se ai vaalele laiti. Ma whaapipi ai fo i mamoli e mawhai ai, o na whaonga ia malai vaalele lua i le pō. Stasio mafuanga tā ua le whaonga i le pō ia malai vaalele, e peo na whaai noa le pāle mia. Ia mawhai o na au mai ei mai savai ni ngase ti ngā ina, mo le mauta ngase i matotua. Ona e na o le tolu afe tā lale tutongi, e lele mai ei se vaalele le titi ma se ngase. O le teimi nei, o lo whaonga vaa o le whaalaptonga o vaa Samoa, o se isi au nanga le malo. Ai o le tutongi e luas furufitu afe tā la, e tongi pauai mo le au maia ia pia o se ngase. O iei nei le fuafuanga le malo, e au mai ni fo mai fafo i le vale luas furu ma le tolu se furu,
E fesoa soani le to ngao fo mai, o lo tautuaina le au nanga le mtanga luenga o le soifua maloloina. Wa whailoa le teitai o le malo le fionga i le pā le mia lea fuafuanga, ina ua wha mauni ai le kāpeneta, le awina atu I fafo ngase se fulu ma le lima mō tonga fitinga. O le to lima o ngase whaia o lātou tonga fitinga I New Zealand, ai to se fulu o intia le amalanga I ai mō tonga fitinga. Wa whailo ai le fionga I le pā le mia, o le tasi o fuafuanga I le fausia leo se isi fale mai fōu, e whaia I tonga fitinga o ngase sili, ona ma ale aunga, lea le o mawhai o na whaia tonga fitinga I Samoa, ma au mai ei mani fō mai fafo. O le tau lo whaatu pe ia tonga fitinga I fafo e le tau ngofie, lea se furulua miliona tāla I le tau sanga. I le fua te tau ina o tupe whaasau ina le malo mai lea polo kalame, o whailoa fo ia le pāle mia le fuafuanga, e sa ili aini company se tolu I New Zealand, e tau ofo mo le tutongi o tonga fitinga, ona le teiminei e na le tasi lava le company. E whapena fo I le sitasila le malo le au minatu intia o ngase. Mai leo toi le titir fatera no ngol por kalame le o fai mor se fengol tupi. Tatala ni ava no se tolu mo New Zealand in company la tote avea tatu tangata. Temi mo mo na to tasi company sa vai. Ona la bala tau sa work company na tau na le sa tatu mo. Temi ne tolu company. A tupo mai pe fe mo lumana e mai ni coach sa fa mai ni to. Ato vaile po ferme tau feororo tau mo tatou. Apena voila intia. O intia pito siring tau mo fia temine. Ala voila tau no mai isi company intia to rol vasolan teatu ne. A voio mai lato. Pape mai. E tau mo fia lato. E voila o avel fatu no ngal malo. Fion minsta se fo maraloina. A faio intia. Torun fale mai. A mai coach nei fatu mo fia. E vol fare mai fitti le tau no mai fo verso le teatu nei on me lava na ya aya tawia ole ola ole metaulia na le teitai o le malo le fionga I le pāle mia sunga la udi o le mali e toa le ua tea polate va fosi o whailo le teitai o le malo I le fono matu sitale le stofi le wha mua a inga na wha le ngaina mea tō tino a ngai le pē wha fosei o le tise le tausanga umawai mai le vai ngā tupe tasi le miliona iwa se la wafe tala, le ua wha maonia le kāpeneta. Peitai, e valu miliona le tau o mea na wha le ngaina e au fiai ma aseta, ma mea tō tino nisi o pisinisi ma company na fia. O le tau au wha ide le teimine tau au ina ipepa wha tumu, ma tālo sanga na wha ilo atua ye ainga, wha pea pisinisi mea tō tino na wha le ngaina ma o lato tau. O lo ngā lulua le komite le malo lo ngafa, ma le whaawasenga ina o lea tūlanga, ma le toe siaki ina pe moni ia tau, ai o lea o whaamua taui o mea tō tino a inga. O whanga solo le asfreila nei wā yaso, le whai ngā whiriwhiringa ela le pālonta le titi, e toe sa ili aini sui usu whono le tofi whaipula o le pāle mene, mo I tū malo wha pālonta o sāwhata tasi, ma vaisinga no lua. O lo tau wā mo le tū malo o sāwhata tasi, sui whātutu e to lima au fi aita maa ita I o to lua. O vaisinga no lua e to lua sui o lo tau wā mai ai. E to a whāsui tau wā le vanga whaapu whai o le whātua tua I le atua sa mo utasi. O lo au fia I le whiriwhiri ngā sāwhata tasi. A e tasi lava le sui tau wā o lo lango I le vanga whaapu whai e pui ai a te tau o tangata. O vaisinga no lua e te tasi sui tau wā o le whātua tua I le atua sa mo utasi ma le pāti e pui ai a te tau o tangata. O lo tau sini o mai ai. O iere wha moe le tolu I le awa uri o le sfreile, e tāpuni ai whale pālota, o na wha ilo ai leo le taunu unga o pālota la I te lua, I sui le amanu malo le whaitaunga mua e le aloa ia, po le preliminary results. Le stona I le tau na whai ai le whaitaunga aloa ia ma wha mautu ai, sui o le amanu malo mo tofi whaipule, o vaisinga no lua, ma sāwhata tasi, mo le sauwha inga sui o sufono, o le paia inga se furuvalu o le pāle mene. A whaia manuia mai se sui te wāta mai ta ia pālo tala iti, o le a atoa I loa le to ono whaipule ta mai ta I le pāle mene, ma le wha o ngā inai, hai inga o le wha vae. Manuia le wha ungo le vai aso, Sa lofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa.
A whaia mo o mia neu tai ni whawhapi o le tali o le All Dentures. E whapitola mātou au nanga I so se tu ai ngā ni whawhapi e a whiai le plastic ma le metal dentures. Talia wins quotes ma le afterpay e le aise tutongi o whaatal noanga. Wala au mai loa le All Dentures I o tahu. O iwa, lua lima iwa, whaafatas tasi. Papatoe le o iwa, lua fitu fitu, lua tolu tolu, po pēmioa I le o iwa, lima lua fitu, fitu lima lima lima. O tau sa ili se sa mo lo ainga, po o tau sa ili sa umasini tutua pe o le Hilux ma le Ford Ranger. O le au nanga ale kaseti, e whaafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avale, ua e malie atu atoa. Talia le titongi vaiaso, lua vaiaso, pe maasina foi. Tu atoa lo whaatu atuanga I le kaseti, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Faasilisilanga tāua, awa noa whaingaluenga. Mana o mia ni tangata ua iaile to mai ka muta ma le valifale. Mo o mia le sitiseni New Zealand o le visa whaingaluenga po le visa no fomau. Ia pāsia le siaki o le soritula fono. O le ngaluenga le leile tutongi, toi tutongi vaiaso, ma o le Kiwi Saver, sick leave ma le annual leave. Whaasotai mai le olua tasi, over tasi, valu ono iwa o tasi, po o le olua tasi, tasi iwa lima, olua lima valu. Mo mia le amata I le taimi lava le nei. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga inae ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le Whainhomera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai I le Universite, po le University Entrance, I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Siva mai. Lule ova lulu lo siva mai. Via le ali ita dove pese ma fa fetai. Pese mai. Ai ata mai. Siva mai. Siva mai. Lule ova lulu lo siva mai. Siva mai. Via le ali ita dove pese ma fa fetai. Pati mai, yeah. Pati mai, luye ova lulu pati mai. Pati mai, via le alita dove pese ma va fetai. Pati mai, yeah. Pati mai, yeah. Pati mai, yeah. Pati mai, via le alita dove pese ma va fetai. Se ma fa
ai Via le ali Tatope pese mafafetai Via le ali Tatope pese mafafe ata mai pe fia ile le yaso lalo mai pe fia pe le li siva mai pe afa pe wa mau se fa marianga le yaso mai le li Ola mfata widatu tatu chale mai samo pe atali tu le fitu le fia na nei te wolongo foi lo le tau tu danga le fia ngal mana tipi o tanga vai mo tan tole de yaso ai ola tu se mai se fo ponga mo tatu le tali tu le valu lona songa fua tatu tala mai samoa ona tu o nei le fa pe la uli unga fo ile le famsnonga ya le mta fo ile le fa tau le te le malo maniso ila tau on nei foi le o lo ia le finga palota falata safatatasi patasi foi le mavai singano ya luinga o lea o lo pa ufatasi nei vaenga le so o te loa foi pe ya o nei foi le to i lo ai ya po le foi to e vai le pe to e mai le famsnonga foi le fale alili ya e tatu taria po la tu langa la yai se bangana ia finga fifilinga finga palota tu malo ya o leo le tolu le am fai ona tapuni e fal palota ia mo le ungol tatu finga palota ai fifio leo se atu tatu pokalame ile nei oli ila unanga mal tu le enterprise mo mo tatu e sunga ku sofia le lo fat sima ungol tatu pokalame le ya nei oli atalo fa ku so balo se fo monia balo fo ngalu le va yeso ya manole tawa sai foi lo talanga tia malo foi le ya va singo le yaso ya i ele li o le votato e te vai no mo le tuonu ona lo famalo nangai ma lo sei fu yo e vi ele li fa tai le tu o le la volo o mo le malo si ya le ngato foi le ya o lo mo foi ya nai fa murianga mo le li tonu tanto ainga al beside tau o fia blu swa inga luenga ya male fe ngai o nei fa na ya o al beside tau o le mau le malo si la to wa aukuso ya tatu te fa o tatu ngaluenga de va yeso mo le va yeso ia le sele le talaina ia o tatou o le ma ta o le ia e ia le li fo le lan fato fala ia malona lo po ma pui no si tatou vola ia o tatou e fai nei me ia ai fai ma tau so mo le ala le stai fa le li e ia o ala va ia tu la ma ia le o de ai le ma me ia fo ia e tu la foi na tatou e le tatou a tapau siria ma le foi matongo fio tau na yas moni fa ma ni sauanga kuso ma tango fio winga le tau ma tanto fo lo manuel tatou atunu I fai valo flima pe masa ni ai ola unanga ma tatou tatou falta vale tau le failo manino le telo vaenga telo foi le telo tatou atunu ia le lava lo fiatu hanga ia tu sa ile la tu tawale ani si vaenga tol fa mala tu mo tatou atunu ile tatou ma unanga tatou falta vale kuso fa mo ia fa taimon mato wa no ia o tele mano no e tatu papito ia le fo tatu wa dai si ui fo yo le masina ia to fa tai au ia mai a fo ia se puali e tulanga o tiu tem faiba ia me se fo ile tulanga fo ile o fa ka no ka tu ta vale ia fa pe tele ana o la sia so yo wi o fo ia o masina ia no wi ngor wi ke nei o wi ke e te kau le lo sa ili so sa o tel mano no e tato ta vale la lo spurwa lo no winga ya o le a tele fa mali angan fa yo no mau tulang fa pena I fa mama benga e tato wa au nanga enterprise ya tulang fulele o le tato wa campaign ya tulang masan o ya tato wa afetala ya ma ile tolwa afetala ya tulanga ia lo fa discount mai tato ta vale ia ai o to tela na gato ai na ia lo prefera to lang vole lo cashback e na te mo ta vale ia mo sina se le ni so so ni fo ni so pu fanga ma tu lang of na tato ai na ia nei fo vai tau ia o lo kala tato ta masan vole iba ma ile lima fitua so vai aso so lo no winga ia in fa na mo ma to nei so se aso o le vai aso fu la vai ile tulanga fulele o le avano tulanga pena ia te maua ia le taimi te sumai matala mai au tatou ke loa ia I nei ia pape fu le mo se avano no to no po ima lava singa ia
kai ona e sua e lunga tato website o le enterprisecard.co.nz lo fai ona maua umai tato ta'avale ia o lo o matato pa u ia tato ta'avale malava lo ia le patena apply for finance lo no inga fai ona fa a matamai lo finance ia mtulanga umalo mna ia e mafai on attach mai ai lo application ia o la to fo ia tulang fo ia o trade in ia o pai fo na fa ma to ia trade in ia o lo mo so se trai ngata vale ta to lo toa commercial vans o ta to pick up o ta to people mover ia ta ma pule tai vale tai ke tu ia no fo mi tu langa fa pena ia ta vale la iti o hatchback ma sedan ia lo telemana no ta ta vale na ia mai se ia tu langa fo ia hybrid en fai ona se te tato pensini ia mo nisi fam kalama ia o tato interest masani se suma ia tato mato te futa po inei mato lotoa o le lima ono fitu le lima fitu toru inei koe South Road i Manukau ia po tato telefoni masani o le Overselau ono tasiono pata sivatu Overselau ono tasiono pata sivatu in fai un sotai mai no mato ngari rue mare sunga le lipule ia Terry Cohn ia tamafo ia tawa papo ia po to auna nei au kuso pelelei ia fai ona tala noa ina tato ia nisi foi o vaenga lo fia mawai le faa fia malama ia lau lavangana lo mato ngari rue tuai nei ia lua tato ia o le tato ia le po ia lo ia tato telo tato tavale pa ure e la lo se furu afe ia lo fai ona mo ai tato fa mama venga na ia lau talanga te tia fa te con mato wa banoa ia sai fo ile tapo nga mau se tato wa tuno lo famia le tua se tato tuno ile asauna fo le weekend ia tato to fe lo ai se la mo famalanga le tua ia fa so fo ina o taimai After la sunga kuso mo tato li poti fai ngol deva yaso, mo foi fai valo flimo to nias fali le soi fo mai manuia. Ya, so foi. Le sunga ya kuso fia le per fa fo mo tato wat no. Ele to tubla ranga ale enterprise mo group mo tato. Luas fu tolo minute tele tula sama lua. Talwai on le tali tula tasi fa mai ale to tu on le inisi fo fanga mo le yaso ai a mai tato musika le. Ona tato se atu le vatu disio tato fa silanga. Malo ati atau to umala wale nalo fenga tiu te mga luenga alo fatu misosia kalama mfaltu ya mai betapale nunga la tele ole tu alalo ayal po kalame tau nama ole usanga le mu ilungo le awala pauta le leima ia yat ole poto Malo dile sia ya juna tu vai singando. Malo faftel mai. Simeona suena fatalo fatu faftele vai mai nungo tatu pokala fapena foi faftai right. Olu felicity atia Onai o faiga ua mafia fia Ae vai I lautino ama I maia peise umuku ka watuluia Sinori soia Peita wana olo uma Sinora Wai aule agamai fa apena Sinora Vai lulu ave uveua Olo unifona uana olega Ona iyo foliga uapologa Peise pa ufala safa ala Sinori ualava Sinori uatiga E atata sio uloto Sinoro Ilo fia fai amio Sinoro Olene ilava ute nofo Na ute uma salo Ma o uma utinoa ua faisa ua ute faga uma lao malo Sinoro
eva ava ai mai Sinori, sinorai E fa apea o e ua o uvai vai Sinori, sinorai Ali I ele ai utele I tai tai So se taloga utele le ai O ala ona ua o fa pe la uva ai o ulupua ana e la umai Sinori ele ai Sinori o lo soi Masalo lai ona ua e fa apena Sinori, sinora Ua e tau ino ino I a taita Sinori, sinora Awa e te va ai fa a tau va a Le tino le tava le ua pala Au le afi e te fiu e fauga e fai e le lava E moni au e sinora E sa ua si a uava Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Eva mai pea I the radio kasi lima I vakolu amo Au ngā tele sunga mo Ya, nai fase silanga lo tonu mai lunga tato po klame mal tau chule nei teme le oli. Patalo fati ya Otilia Sao. Malo si fuporia. Ya, alo faanga mori atu mosi o tamaya Sao ma inga uma I Samoa. Ya, mana inga uma la valelo ma futu mai lunga tato po klame il tasi ono tesi mal tasi famo. I know you have another woman Alisi deo tatu fasi silanga. Au de ngalo sautu sol tatu lo minga leo le vafu fili mal tatu songa o le lavalo mo tatu tusi ne yelua. Fitis ful talal to tatu tusi. Ia te mo tatu official radio Samoa Tasilima Ivatolu amo. Ia male pol tatu tusi leo le tolu pa tolu ono hopo le avenue nei marukau. Mo ila to fi o kana la tusi lungo penga tfailangi tanga yane le shop radiosamoa.co.nz. O inai mo wai ia la tusi pe o kamai. Pete wala mali telefoni luono lua Tasilima Ivatolu, luono lua Tasilima Ivatolu. Maftanga sal au mua au kilani. E whaasisi latu I alma tapa whanau ala nei nu o sal au mua, o lo alalam papa au I tafoa o au kilani ni usila, o le awhai ala tātou whulutanga I le aso nusu malawalu whea puali, I le walu au a street o Tahuhu, I le tu la sifumare luanga I atu tolu I le afiafi, E whabautu ni ai le talo noina o le tatu tusi e pei o na whaafonga I ai le tatu whulutanga ua tuana I atu. Tāri tonu le lofa, whaasoa o le tua, e taita I ai lo tu se fua maso mātou ne yola I le aso ua taua ilunga. Mo lisi o whamtalanga, wala umari whailau tusi le olua o, whaatasi tolu tasi fitu tasi. Whaaftai sa inia tai te whono maali lau lau, alo mtamu whanau o sale au mua I au kilani New Zealand. Leisia tatu fasi silanga nei maftanga tama whanau a sau New Zealand. Tulou Samoa lau whaafonga I le apa ma le whaaloi fasi sila tuai o le awhai le tatu whulutanga a mata o le nei tausanga I le aso tona I lua valo Februari I le tuatusi Tasilima Bates Road I Otara a whalelua anga I atu le ono I le afiafi. Taluai ona o le tatu lua I fono a mata e te talo tuai malenganga whaalalo a wale talo loa ina po klame ma fuafanga amata mo le nei tausanga. E wala au whaalalo tuai le pa ia o ainga masalawhai. Malima malu mo ulunga o tama whanau o se tatu nu ua sau o loa fio mpapa au le nei pito o Aotearoa ina ia sumai matala au mai tātou wheloa ima mafuta whatasi a wale atina ino le tatu maftanga. Wabamoi le lofo le tua ia tatu maua ili aso ilona anga le lei. Whaafisto tai mai le telefoni I le olua tasi o walwha. Lima I wawalu, walwalu. Moniso whamtalanga whaaftai o le laulaua whono. Ainga sa ili maleota. E wala watu male whaaloalo I suli ma fioi o le tatu ainga sa ili maleota I amaile. Pa ia la balea ua le fio o le tama ainga ma le nofo. Sulu matua mausoli I o tama paa malo tusa o le mata afa ma upu ia waluma
Wa se to fa ia li sao o le o lo no foi le tatu ainga na ia fai se tatu filo inga a wale ta idia o ni nofo po se nofo e tau sia le ainga i Samoa. O le fai le tatu filo inga i le aso tona ia se lua valu le tu la iva le taiao i le tatu ainga ia maile o lo le au ai mai le aso la le tau fia i se fina ngalo au tasi o le tatu ainga momoli atu e le atu o lo tu se fua maso matu ola i le aso u ato faina ma le whaala le tele o li sao o lo tausia le ainga. Ainga salua faul pitonu o tafito i mangiangi. I le awa tele ma le whaaloalo ma tau te whaatulo atua i lau whaafonga anga Samoa ai maisa le tapo inga lau whainga luenga tutofia le atua tulou na lava ai whaapito au ngawhale nei whaasisilanga i alo mawhanau ainga salua fau le pitonu o tafito i mangiangi o le ale whatanu ina le tatu maftanga i le aso se fulma le whaa ma sina o mati on ole vala au paia le atua i si tasi o tamaa tama matua sa fai ma fa tama ole tatu maftanga ai vala watu ma le fa lalo o le afia se tatu talnoanga i le maota o le te fono se football fa pe salo place i Otara fa yele la solusu mo lima mati ia o le solulu lea fa tai o le te fono ma le laua fono. Silanga mala fi anga o sapunawa i falalili. E yele mana tolo ma walunga le oino le masina i tupu mai e o seo tātou nuu. Ai mai seo taulanga soifua, le pa iai ainga o lo faatuna paulia. I so se fata fai taulanga i au te ronei. Whapea alo ma whanau lalo vaoa seo tātou nuu. O ni paolo fo i maringafa sa ta i tua. Malo le folau, malo le pale, malo lava le seifua manuia. O lea te talo atua ima le nganga wha alo lava, i le maftanga si o tātou nuu i sapunawa i au kila nei, taluai o nolo iaini ma tā upu tā ua, mai le whanutanga taluai e toe fia so alau pule, ma whaali iai so tau finangalo. O lea toe whaia le isi a tātou whanutanga i le aso tonai, aso lua se whanuma le valu, i le itu la iwa i le tai ao, anga ia tu le tula se futbol lua i la uli. Lo fanga e whai ai, te pai o Kura Community Center, tasi duono, Awaroa Road i Sunnyvale i Carlston. Whamole, mana tua mai lau la fonga, ia mau umai sinau taitai, a wali tatu whamarastino mo le aso. Whamole, e mana mia lava le tatu wa wai fatasi, a wao le telo sulu e ma wai fingota, e le lei lava le to aseanu poto. Tatu tau puleola, ia te ia tu le tua lo tu se fua maso matuola tatou felo iai i le naso ua tau poina. Polisi o whamtalanga pe ai fia mamlama atili whamole whafso taiane i le te fono i le olu tasi over fitu tolu lua wha o po le whailau tusi i le olu lua lima lua tasi waluiva tolu walu. Ma le nganga whaalalo whaatai sainia li whasilanga e le te fono male laulau. Komiti o langa nuu o le fono Samoa pi IBC au kilani nei. E wala ua tuma le whaalo tele i sui mamalu uma o le tatu komiti o le anga nuu pi IBC i au kilani nei o le awhaia le tatu fono i le aso tona ineias i le tulai valu to le sifonu. Ia pinati o tahuhu e iei se mta upu o na e au ai o na tatu whailoai. Ma e mana umia i fo de tātou au wa poto. Whaaftai tele, sainia, e vai male malo la pepe o le whailau tusi. Wala wana le telefoni monisi whaamtelanga o le olu atasi, olu ono, fitu o iwa whaa. Le sine tatu whasilanga mo taulanga soifua, whapea alo mo whanau a bao. I le awa mo le whaalo al tele, ua le whatanu ina le tatu whamai moe e pei ona fufuina, i le vai aso nei la solusu mo le valu, ona onisi mafua anga le marufia.
Ai ole a fuafuaina le aso lusu mo le tasi o mati i le taimi masani le sefulu le tai ao i le hola le kalesia me tisi Samoa i Riri i nai manukau o le a fatonu inai i le tatu whaumamoe e pei ona fuafuaina. Tātou whilo ia i le lofo le tua whaaftai sa inia le whasisilanga Reverend ngā tai masau o le taitei whono. Whanatanga le a kopa au kilani New Zealand, wha mole mole, val au atu ma le whaaloalo, i tama ma teine tuai uma sa o tawina le koliso avele, o lo alalam papa au kilani, na ia au wai mai le tātou whanatanga i le aso ua tā ua, aso tonai, aso fito mati, i le tulai tolu le uli, le no whanga le youth line manukau, tasi whalima St. George Street i Papatoetoe, ia tātou awai uma i le lofa, ia i tātou uma le lofa ma le puipuinga le tāpa au le langi, e mamoli mai ai lo tau se fua, ma so manto wola. Whaaftai se nia le presteine, ma le ofisa le a kopa au ki lan New Zealand. Ya, pau nau tatu fasisilanga, lo tanu mai. E nau toi loa sifulma tolu minute tale o leitu la e tasi. Patalo fatu le vaenga o le taiao. Ya, pole nei fukte bela uli niso ila tu lelo mafutu mai. Talo fatu valai. Winta tele mantou inei sinamonga mo ea. Ya, tele timunga. Alo whaanga mori atu ia manu leua, sa wea mafuta mai inai vai moso Yosua, whapena fo ia Yosua, tuai futi mafuta mai inai a whenga, manu ia tele nei aso. E alo tō whai aso alo, alo whatu so alo, na whai mai le manino le le tātou le tio, tasi ono tesi matasi, whaamo whaftele mafuta mai. Whawhiwhianga mo tātou le oli, ina ua tari mali tepele wati lo tu e lua sifuru lua minute, ona tā leo leitu lai tasi. Fire
i au kilani Sau sao ma au mai ai leo ngō Tele mai pea, pumpa leo tele mai pea. Tamale bolas mai New Zealand, tamale bolas mai New Zealand. Pumpa leo tele mai pea, pumpa leo tele mai pea. Sima e se tau tuana, sima boina e tau palava. Ilo mai oi lo ainga, imu se mea pa se mea. Ifatia mai e mai la usala, masala uli masala utala. Aora mea utia siwa, tamale bolas mai New Zealand. Eva ne tamale bolas piste sekio le fai. Kilani, Sao Sao ma au mai ai na wo. Ole fola si pista sekio le faili I au kilani, Sao Sao ma au mai ai na wo. Eva ne tama le fola si pista sekio le faili I au kilani, Sao Sao ma au mai ai na wo. Ole fola si pista sekio le faili I au kilani, Sao Sao ma au mai ai na wo. Pia ngamal tumaja ya masilina masoin ua to se football family te. O de talo le tu la chasi. Ya sa ta ya le tu fa wa wel ta tu musanga te wila. Pamalo tu sungal ti akono ya diken sanele. Ya sa. Ko yu ka singa monga le fu makanga winta. Rongo wingala upalang ke mafanga fo ila. Ngai malulu inga o ngai o solo fo ila fo. E o solo foi le kimunga maruru lo iko nga singa monga ayo paso solo mangai mo mo fa de sa lo ka mo seu mang
Paso solo ba atikin. Vai ase umangu le sa ngai mo le. Ya, tayau le te whaua tatu tamasanga o le te wila I nai li tatu malai fo ilea I o tara alo winga ia pila wara whai atu oka o kasi whatu mulia o le nā fo I malai whatu mulia o to tele a meise tatu au kiti o ila atu o le anga ia tua ilea soa tayau ia ele te tala tamasanga mo au fo ilea o tapena atu mo le soa tayau whai malu o to whaiva o te iloa te lopo tayau le la whaanga umai loa tamasanga ma nga ilo I top 8 tilo lopo ai ia au le langa ia tu I top 8 ile aso atayao ai ele faingo fi le tamu sanga so ele o faingo fi le tamu sanga o le tamu sanga ile tilo ia le to telo lato ia ai mai se e fa fainga ta le tamu sanga ai mai se le pool 8 ia o le pool pila fo tele au le leilo vai tu la fo fina mo ai o le si au o le ko ke lo ka mai o ta mai tila fa ko le leio ki o ta mai ti so e maka o ki al ta alo ta mai ti ta longa ki kiti e ta mai ti lo te vai o se mo le lu se fulu wiva se fulu valu tau sanga so ai maka o ki si kai ka manga le fai o ia ta tona mata to le tatu ta longa le sa ta yao telefone tatu watu ulela anga ya tiaina te mamla tina ai me se sunga fa fengainga fa malo fa ir faiva ya o to ia ka ekalesia pe ona ia le kalesia le sunga fa fengainga waita ile so atayao le ila tu auna ilua le strong tower valwiva ia I manisio fa tonga manisio ekalesia malo e militino fantasia la finga luenga le tua ia mana tama tina matu pulanga televou ka mo moli fo ile mo tatou so fatasi tino Chris mo tatou ainga ina fai ona mo no fel funny e diso tatou panga le mafuto mai Hastings fa malo fa tele mafuto mai e tatou lunga lo manuia fo o tou so se vai ngar ke lope le te mau mai le programa le radio Samoa ia mal tau tuan fia mai le fo te mela uli fa malo ati ante o tou aso atayao fo to e mawol tatu ke po amal tatu chairman pani ol tatu ku kiti ka kiki da ko fa ka fo ka ko ke po amal ka ko chairman pani aso atayao o timsia tale balu tu fo fa malu ila lo tatu lau wala te po le pete ala tu musawi piti pele ai yo so yo le me ka o lo ke po alo o kiki ia awali piti alo kiki malu chairman pani aso atayao aso sano la to tele la to facilitato pon popo mal tanto singamongi o kama singamongi la sala kama nga ya fia mo wala se ptila sa wala mo ile tato telefoni dos fulu minuto jalo le tulas futbol lua alo fatu bonisi de tato paanga la to lo to tali watu mala mtali nga lu ngoto to le uli tale tula tasi pa mtali se tau tu ati tele le uli ese lo fatu ile se wole sungati akono ya tiken ia la fono fale wale si tupe ia o ngalala ia fia savali ngalala fia vai ngalala fia alu ai se falainga a wale si seleni pidia elo se mangupo o le malupe mo se seleni tiken angi maya ole matani mase ukufai mo fie Moli mai ai masefu ngala manongi masua mali e fa amatango ie ai mateu lo ula o ai la pele ea o malala ile fiaba ai elo loto le
sua sua lua le vai osina ele mafaina o tofoina tafia pa iatu ibai ole tama na te fa amaluina a osema ataua se ifa amangoto atu lo unei fatu esa ili mai o oe moatu eloloto le moana e a fatia ilo ua e so o le vasa e le saufia sa ua lo fama Ea, o malala, ile fiaba ai. Eloloto le moana, e a fatia ilo ua. E so o le vasa, e le saufia sa ua lo fama. Pele ea, wa o malala, ile fiaba ai. Oila pele ea, wa o malala, ile fiaba ai. Tebele wati leo watoe 5 minuto de talo le tula tasi to lunga tu se tau tu tia wala le foi vai ngol le uli la tatu te filot verso fo le lo fo maleanga le le tu fa malu watu ono ni so fo fanga ya ile ne yaso ya o ngalo ola mo wantu le ta penanga le tatu fa ungo le tatu finga palo tali tau tu mala to fa ya fo mo se manu francisione Fata se male sunga le ata vai meni ya ola ma fai on tutu atua yo tafta faltulanga ola iai ia le tatu whainga palota a whale a foi a sa fatatasi fata se ma vai singano rono winga la ute pole a whapea na e te le i o na eto pole pe te pofea e te mawai a le ungo le tatu whainga palota ola mfantau tu atua le to whai a whonga mua e a male sunga le ata vai meni ia a wale oto inantu o tatu tala mai Samoa e po tatu li poti foi la mo mai Samoa e winga tatu whainga palota o le aso ataiao o le amo i lo leo te lenga ia mai whai le whai taunga lona lua mai loloa o ai le sui tau wā o le a se mai i nei tu malo lua awale te pole o le am whai ona tau tu atu tatu redi Samoa ma mole atu i antu oi tatu whainga palota i le so ia mo diso tatu pokale whanga solo pera whawhongbali tatu watunu tatu filo le verso fau awa de ngalo tatu ke po amal tatu chairman pan la son tayao o tatu malaya le te wila inai o tara tatu filo ile son tayao lu tele na fo fanga le vai ngale uli pa mangalo silo vai vai te tia se tatu o le tatu marina fa fonga ya mangalo me le total tatu o Yesu Kristo so ifu mai maluia tele fa ngalo vai yaso
In this update, Fire and Emergency is trying to ease concerns over a lack of staff in 111 call centres. The Professional Firefighters Union says there were 6 dispatches short across the country last night, with only 7 working across Auckland, Wellington and Christchurch. It says a minimum of 13 people are needed to carry out the job safely. Joey Dwyer reports. Fire and Emergency says numbers were down due to sickness, but no calls were missed. Spokesperson Megan Stifler says staff have highly specialised skills when covering sick leave, particularly in busy times or industrial action. The Ministry of Education stepped in to support an Ashburton primary school after a chemical leak this morning. 2 children are in hospital after a low chemical reading was discovered at St Joseph's School around 10. Tough words for Christchurch City Council over the Bromley wastewater stench. Environment Canterbury's issued an abatement notice to the council for failing to do something about the problem. Rosie Leishman reports. More than 4,000 community complaints have described a putrid, sewage-like smell. Environment Canterbury spokesperson Brett Allridge says the notice shows they're serious about establishing a clear path towards long-term solutions. The council must provide a satisfactory plan by March 16th, outlining both short and long-term odour mitigation measures. Former US Secretary of State Hillary Clinton spoken after hours of testimony behind closed doors about sex offender Jeffrey Epstein. She's accused the House Oversight Committee of partisan political theatre and called for President Donald Trump to front. Her husband, former President Bill Clinton, will speak tomorrow. Secretary Clinton says she answered every question. I never met Jeffrey Epstein, never had any connection or communication with him. I knew Ghislaine Maxwell casually as an acquaintance. That's news. In sport, Kiwi Daniel Hillier's got some local company on top of the leaderboard at the New Zealand Golf Open. Halfway through his second round, he's been joined on 9 under par by 20-year-old amateur Yuki Miya. Black Caps coach Rob Walter has revealed he's failed to coax Mitchell Sattner to bat further up the order at cricket's T20 World Cup. His captain became the first New Zealander to score 1,000 runs and take 100 wickets in T20 internationals. Walter says Sattner is underrated, understated and delivers when required. I've tried to get him to bat higher, but we do obviously have a strong batting unit, and also he's reluctant to replace anyone, feels pretty comfortable where he is, which is great. I'm Raylene Ramsey. Hey, hey! Y'all know the name. DJ. Dang.
Utu si ete mo ni hari na lo umo
Itanehei uano foto atoshi Uana oloi mata meyoni tibuka Ualilo fia aido
Samoa. Radio Samoa.